pese e tau atu ai lo wainga no so o se ngangana I atu nu umare nei pasa le paa o la tanga o so o ai le lalo langi uma ye paa malolo si huana tamai le sitianga Vitala Yesu ia o totu mau ile te alofani ina ia papei olo tatou tama o ile lani ina ia fusia tatou ile loto
O te whātala whātui le tunu o le nei tai o fau whamalo o whalau o si whonga leo laumua o tātou ria le tai o le asolua. Lua sifuru i vaso o le tātou wholaunga le masina o kuso o tausanga i rua whi lua sifuru ma le tolu. Ia o le nei tai au le matari e fui whasala launga o le au a matari e tātou se tatalo. Mātou te whawhatai tele le tua o le mātou ta mai le nei fo i tai au fau. Le ia so fau a mātou ala whai mai. Ia le tōtele le manuia ma leo la whaau popo ma le soifua tului. Mātou whaafoi o toi perevi inga i lau fio na o lau leo leonga ma lau pui puinga i le poa o mātou ma lo lo. Whaaftai lau ao leo leo ma lau ao pui pui i e sa ngā lulua i le po la tau sa whai malanga. I ala ese o whai ngā malanga whaaftai lau leo leonga ma lau pui puinga. Mātou te whaafoi le vi inga i lau fio na lau wha malolonga ia i mātou. E mesi fo i o manuia ese o au wha manuianga i ala ese mai. Ia tausi ai lo mātou wola i le nei soi fuanga lo mātou iai. Mātou whaaftai lau tuspa ia o lau a fionga lea. E lu i tauina matauina ai lo mātou wola. Wha malusia ai lo mātou wola wha le wha atua tua. Whātou whaaftai le te leo au folfolanga o lo whaatau nuina pe lo mātou wola. Mātou whaaftai fo i le li e. O no le ola e whaavavau o umana e fola, mātou te whātua lava i lau a fionga ma lau upu. Whaamalusia i lo mātou o lau auna. Mātou whaaftai le te leo i tau e whea ngai ma lau whanau. Mātou te langona lava le mawhana whanau lo e iei whaatasi mai mātou. Tele lava mea mātou te whia whaaftai ai le li e ane nei tai au mātou whaasifo atu mātou te mautino lava o mātou o le whanau se maanga sala i o luma. Tele o meo le nei o lang. A mangalo i mātou te whātua. Tua lava li toto lo walo Yesu mātou te mangalo. O le nei aso mātou si tia foi fuafuanga lo tino o nei mutua tausi a inga. Whamenuia e anga le lei foi. I la tō lo maua i mai o le tino. Ma se nei o mātou mātua. Tono le whale mai. Tono maota o lo tausi a i la tō whape foi tono a inga. Pa ia tū lau wha malolonga. O ai fo isi ainga o mawhatia, ma se loto o mawhatia, o whaulaunga o le tausanga, ma mea te tupu ai, po lau wala upa ia i e pele i ainga, i e wha mawhana wha mole mole. Ma tō mana tua fo i lele i e la tō le anga lulua e le nei aso, i e leo leo lo la tō ola. O e o le amalanga wha mole mole i e pui pui la tō wha inga amalanga. Nei wha nau ia wa onga, ma su enga ma, o ina le poto salalau i e whamanuia i whaia onga pule onga mai la tō lo whaia i ngā runga le lei. Mo le tua i la tō o lo ngā lulue, mo le tausinga, mo le manuia o istangata i o atu i eilo wa ao anga le lei. Whamanuia le ia tunu ni usila mai o i e le pule. Tāpi nei na fo i la tō mo whai ngā pālota i eilo file mo umalo anga le lei. Sa tālo le li ie, anga le lei fo le malo sa moa mo na tai, mai si o na tangata no uma i eilo anga le lei. Whaamanuia fo i lo nu o Israel. Mātou mana tua fo i le lalo langi vevesi. La tōro o fia maua lau fisoa soani. Tālo le ie. Mo lau kewisi ana uma o e o lo sawa ina o no o lo usuafa. Whaamanuia fo i nei whai evangelia. A maise fo i o nei misionawe la tō ngā luenga tālai. La tōro a o tawina mo lo fina ngalo. Ia e anga le lei atu mai e whaamanuia. Le nei fo iaso le ie, ia anga le nei mele tautua si ufonga le lau mua ta maa, whaamanuia mai. Ma le nei fo i lau whaalongolongo ma lau whaafonga iso o sei tuo le lau langi. Ma e alava le nei au nanga mātou whaafo i le vi inga i lau fio o te talo lea. Ma leo lenga whaatasi ma le tele o mana onga lilo i te tono o mātou loto. E ala i le suafa whaapile pelo Yesu lo mātou ali. Amen e amen.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. La ititile tatonga e lafwai lau tupe wha mamoli. Check. Te lele tupe maua. Also check.
o le Western Union na te mauai rates le leia lafu ai tupe i Samoa ma Tonga. E whaingofi e, check, e talawhea ngai ma oi, also check. A whio ana i loa i se la lata ane o le Western Union. Samoa e ua kei, watono mai mata. Lele kamata e lua na manua. Amai mai mau mai nilsila ya mau masitama. Samoa e ua kei, watono mai mata. Lele kamata e lua na manua. Amai mai mau mai nilsila ya mau masitama. Samoa e wapole ni na olima, masiana puane toninga. Mai panaka bilione wakemisa Samoa e wapole ni na olima Masiana puane tonginga Eule amamau Aloma papau Waya kalvieta Wampotele oe Mopakakau Mama sunyelantino Peislamla Alama papau Waya kalvieta Wampotele oe Mopakakau Mama sunyelantino Peislamla Ameya se le topo asiasi Awai ane usila na malani Na sasi ana prima penga lo wasali Watele ole tala pelo le kaitai ole kisani Mai wa kale angai wasiapua Ono angi ane yonunga Osewale si le topo siosi Awai ane usila le na malani Na sasi ana pila penga lo wasali Watele ole tala pelo le kaitai ole kisani Mai wa pale angai wasiapua Allah angiane yalunga Ailunga atamate Silama siasi Lusimber malongalu Wasole lalolangi Aipela wangetano malong sasani Nalopai tele mamadi Ailunga atamate Silama siasi Lucifer malo malo Wasole lalolangi Ay melo wanyetano malo sasangi Alopai tele mamadi Watangi Osi alata Ipoponga Alopaya Samoa Ile ale kasa Satuli mana kapangota lawi mo kololin ma watangi osi alata ibu bunga kalau paya Samoa ile ale kasa satuli mana kapangota lawi mo kololin ma imea watangi osi
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
e le aia se whainga mea e asa ma se lape. No. Kai fonfonga. Kai mol baraulia. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ata, 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 fifia, por calame ole ata.
Pokala me ato le tai au le sifonga le mua ia toe whaatalofa ma toe whaafelo ia tu mulanganga whaalohalo ia i le suafa manu malo o le tātua li whaolo Jesu Keriso tālofa lava ia malo le soifu manuia malo fuli langi mama le fu tātua wheloai ia i lungo peo nganu le ea e ala le tautua la wala leo le sifonga le lau mua i Wellingtone le tasi o ono tesi ma le tasi whamo ia e whapefo i le tātua unanga i lungo tātua wala atau le Facebook ma le YouTube ia mai se o le tātou app luas fulfaitu la le Samoa Capital Radio app ma lo le soifua lau le lei ma lo le langi ma la fu il falau le o tātou ia i le aso lona luas fulmaleiva ia o le ni masina o kuso ia e el manatu ia o lo manuia lava le tātou atinu ia e mai se fo i o paanga ale se fonga o le lau mua ia i le fu itai au fovi ai le lofa o le tua ia ta lofa fue ma loa fue ale usu le ni tai au ma lo fa malos Io e fa tai fo tātou e wheloai tonu sa tua voltanga luanga na fila oli le vuta ya na so lua le tato ya io tato fo la ula vai to ya so masina ne okuso ia e o tato se tu lo le masina o se tema masina lo na iva le tau sa ya ma no fo o mai le tai ia manu ia fa tai io ia le uta wa matal ne vai aso le la fai le masina ia to va tu ala fa pi mu mai io Pero por me ol malulu, pero la vez me del carro. Ol malulu. Noi tasi le vai ngai lo te le tatu Wellington pe au Samoa. E no fia tanga te Wellington e au Samoa e voi apu ala fa. Fa ingwa au Samoa so apu ala fa fo se Wellington tanga tele. Ia, ia ora e wo ese papia. O se uso e pe ol me na fa ol mai se sa ele ai la sela bra. Le gala ol malulu la. Ia ol malulu le tai au ile ala ia wa ia so stai me tu suma i vole le e apu ala fa se tu lo fa fo me. Ia malo po. Ia malo. Tele la ia sa lava pe yo. Te ma fo fa le lang fa sa mo le lang fa di usila le se senga. Ia. Mo to tele tanga tele sa mo vio mai nei. Mo ile. Ia mai le nei fa fil filinga pe yo Australia pe no fo pe nei. Ia. Ia ta to le no fo ni. Ia pe mo fio sa mo ya si ai nga mo ta fa. Mo to fio o tu ma fa no ta ia fa pe na ngo le lang le pula malanga ta tanga ta ya so uma. Ia. Yo isa mo malanga me fo tanga tele sa mo nei. Ai pa wale se senga. Fai go fia tele na o tātou i nei Samoa. Ia. Ai fai go tā tele no mai vanga nei Samoa i nei. O no visa. O visa. Ah. Fai go tā tele la para inga mai tātou sanga i no visa le official immigration na Samoa. A New Zealand lai Samoa. Ia. Ia fai go tā no mai istanga te tā whao. Al termine lau tā pena lo inga wha pe ise se sau Christmas. Al termine tātou sanga i no visa. Ia, sawa. Iyo. Ia e fuli tu le leo, fuli le fa fingi tātou visa. Waru nga fa pe le ni visa. Ia o mai atanga tai vai aso. Ah. Ia. Mo al pasi se oria sau. Ah. E fai ngofien fe hoi. Ia. Ia na mai lola ia tumutumu nei ia tau rinta tai samu. Ia, ma le fu tumu ni fa ma fa nei nei. Ia le. Ia to tele tanga tele non ma fa. Ia sa ho. Ia ma lola fia sei tu la langi no mo mai fa sa longa ia. Bo. Le wa mteliel po kala mo akta tai au, le nganga po kala mo fa fia. Ia. Ia te ton foi le fu sa uni foi la tu yo le te wila. Ma se fo ta pena foi la ta mai wa no tanga tani. Le la te wila. Ia le na fa po kala me le la te nga luenga ma so ma lo. Ia o ni foi tau sanga. Ia yo ta fa te wila ma se fo. Usa le ta ol ma se fo. Ia. Ala spray le nei. That's really neat. Oh, we umanda ya i le talata ya masina. Se vai la. Ia, se tema le ole umi o te wila fa o te wila po la so iva. Ai la se funu o masina o matua o le moni maule mai sa mo i tanga tale sa mo. Ia. Se le tu langa le we sa mo le tumu i tanga ta fa. Tanga ta ese ele sa mo, ma tanga sa mo le fo ia to ta fa o masi ai.
Mana ia te. Al matua mana ia so. Tai tai le ia se tu pisin mana te fao nei lo sabo. Ia. Ma o ta ua fo na o ta tu ia fainga luenga tau sanga atua. Tau ana is time fo le lo isa mo te fao mo le vaiaso. Ia sa le. Lo vaiaso mo sa singa malo si ia ona. Foi mai foi le to a matanga luenga. Ia la matua to e se lau pasene le malo si. Ia na ma le tonu natas. Ia ai fa ta lo fa tu ta tu tenu le ta ia fa ta lo fa tu mo nga fa lo ia o na le tua sunga fa fe ngainga o fa la ngo le tala le la to fo ia la ngaina le upo le tua. Ia e le mona tu ta tu tua. O lo to mana tua pe le tato o nanga nei o to talo ia o le ma fu fu le le ona fa o pe le to tua ia ono le mana o to tar sanga le ngata ia te o to ia fa pe fu ina ma tua o lo tapo i mai tono mo ta malawa ma talo i le aso ma le aso ia e fa talo fa tu ia le tato proklame ato le tao nei ma tua fo i ma to to si tono mo ta ngase o mo to tanga ma tua ia la fela fu i se mo to lo e ma futa mai le ni tao e ala le tio fa longo o la au fa longo le na o ki mai tasi ono tesi mai tasi fa mo ia fa pe fo ia nai matua fo lo mai mo mai lungo tatu la ata le Facebook ma le YouTube le tai ia fa ta lo fa tu ia e la fo ia ma te ton fo io na tu ti fa ta lo fa ma ia ma te le ngona tu ia fa ta lo fa tu fo ia te uto umalava la tu fo u ala usu nga luenga i tono o ta vale afi ia lo fa longo mai to tele ma ki ma ia la au le ta vale ia fa ta lo fa tu ia fa mo le tatu sa ngole mu anga ia tu ai inga luenga amata o le nei fo ta ia o dungo fo tatu pe ta ilangi ia o le tau tu le nei se fonga la mua po kala me ata le ta ia se al tatu Facebook ile aso me aso ia me se fo ia o le tatu YouTube mo te mua o e mai mo mai ai ia subscribe le tatu YouTube le na ia ona ave lo le oi papa anga ia ma au me mai al se fonga la mua ile aso me aso fela foi se vai ngala langi o e mafuta mai ai ia i tono fa fainga luenga ia me se foi tono ainga e fa ta lo fa tu le programa le ata le taiao ale se fonga la mua i Wellington lo to luas fu 2 minuto na tale le valu ia le tata wo sine pese a mata le ia on fa nga so le tata programa le taiao ia ole ata mai ia ata mela ia le fu la mata le tu ni taiao Siva mai, lue o mai, lulu o lima siva mai, lue o mai tanga mai, ata mai, Siva mai, pusi lau panga mai tanga pa ata mai, ata mai, ata mai, tik ata mai, ata mai, ata mai.
Ia, usi mai al whaafonga le tātou tala o le tau mo nei tai au, pe o le whaaria le ofisa o le wa ai tau. O le aso nei, ia e tau o tu lava i le aso tō na i pe o na whaelo mai. E matua langi le lei lava le tau. Langi le lei le tau, i alo ane le i o whaiva manai a le lei fo i vai tau, tua mātanga o fie le langi le lei o le tau e le tone manu tua oi ai e maluru le tau. Ka piti manua tu whanganui mutau naki mtua i langi le lei fo i le tau, whapea fo i waiwa rapa, Hawke's Bay tau bo mama bra, langi le lei le tau. O le maluru to ese le tasi le no ure waiwa rapa whapea fo i tau bo. O lo iei Marlborough, ia e tasi o lo iei Hawke's Bay, Taranaki, ia manu uia na uta ua mua lo iei le lua tolu whalima, malu lua. Mawhanawhana o le ea sifuru tasi whaasolo ilunga le sifuru lima. Inu una uta ua au kilani, langi le le tau le sofa pe fo inu ulatane iai. O le motu isau te mtoa i langi le le tau se i vangana enwe kāko le iei nai te munisi o taimi. O le au te lenga le atunu una i aso matua i langi le lei lava le tau le aise au e whaalewe lave so solo mai lava ave le la pa u tonu lunga o le whangai le ele. Ia no miti i ai le o le suava i le toa i lunga o le ele. Ia o le maluru o le motu i saute o lo i kala i estete tasi o lo i Queenstown. Ia maisi no umma le motu i saute o lo i le vao le tolu whaasolo i lunga i le lima. Ale ea mawhanwhana o lo i lava le sifuru lua whaasolo i sifuru ono. O pia le nei aso e mātele na au aoa le tātou tunu. Lua sifuru walu ni vole vela. Lua sifuru malima le ea mawhanwhana. O le angoto i fone lai le so Wellington to e 5 minute le ono i le fiafi. E oso a ele la tai au le to sifuru lua minute le fitu tai au a tai au. E ngoto i fone la tai au. I le to e 5 minute le ono i le fiafi. Fua le maluru i Wellington manu tua oi. O lo i ele vau le lima. Ono i amal fitu. O le ea mawhanwhana o lo i sifuru tasi whaasolo atu i le sifuru tolu. Tato mai lo le swinga le tūlanga o le tai pe le tai Wellington nei le te o le valu. Pe le tai nei te o le valu Wellington. Sua le tai to sifuru 5 minute le tolu i le fiafi. To i pe le tai na nei le iwa le pō. Ioi. Tusa e sua le tai na nei le to i 5 minute le tolu i le fiafi. O to i pe le o le tai le te o le iwa na nei i Wellington le lea. O porirua sua le tai i le lata i le valu le tau nei la la sua le tai pe le tai i le to e valu minute le lua i la au ni to e sua le te le valu na nei le po tala le o le tau mo le talo le tai mo le sitifia le tunu a o i lava la fona tupe a malolo wanga le lei tasin tala ni usila mo tupe Australia i vas fulu sende tasin tala ni usila mo tala fiti ia e tala tolu se fulu sende le tupe Amerika i le so lima sifuru walu sene pe atasi tala ni usila. O le paanga tonga le ua tasi te si tolu sifuru. Paanga tonga ia o tupe saa mua tasi tala ni usila. Warui fo ilalo le tatu tala i le tala lima sifuru ma le tolu sene. Tala lima tolu sene i le aso le nei. Ia tasi tala ni usila maua lau tupe fiti tala tolu sifuru, wale tupe Samoa, e tala lima sifuru tolu sende ili asole de tala lima tolu sende. Ia le lulu me le ulo la utamalea. E ayo whano noa ono san tupe nafu Australia po. Sisi tuon la. Ia la vnone whamia raso i fua. Ia o whamleanga soifua mas whanau ia mo tātou laftupe Samoa, whaamisi o le vaso nei la sao tama tātou New Zealand. Ia, se la vaso le tātou tupe. Ai o le so whanau, ia o manatupe le tātou imeli masani, a so whanau at samoacapitalradio.co.nz, moni a tele lava o tau aso soifua, o tau na soifua mai le nei aso le aso lua se fulma leiva o le masina o kuso, ia po se aso whanau, fo i o se isi al whanau, e whaamoni atu le tātou pokalame ma le tau tua i o tau aso soifua, fo i pere atua nisi tau sanga stele mo o tau, ia ma fo i pere malosi, a wāre whianga iai fi au mga luenga. Ai ole tus fai tau, so umane tātou tus pa ia, mele le ia pa anga si fonga lau mua to anga whetau tus pa ia le tai au, mua ti mo te olo na mata upo e wha, alo na whai upo e wha. Wa o mea uma ua whaia ele atua, ele leila wa ia, ele la fo ina fo i se tasi mea, a ia talia male wha awhetai. Mua ti mo te olo na mata upo e wha, alo na whai upo e wha. Wa o mea uma ua whaia ele atua, ele leila wa ia,
e le lafo ina fo i se tasi mea a ia talia male whaafetai. Manuia tēnei o tau wasa soifua, ia o le pesere nei mo outou. Happy birthday to you all, Ia Manuia. Noa safana unenei, wa e auni. Ata tofa afetai, o lea tua lava ia ia. Lea tua e faafetai, loa lofa winga Kwa e foa I mai ai nei a soatele Alofa angalo ai ngalo aso soifu Ai au ngalo mola No ai na ai mai sele atua So to e fa po Ola fia na to Wale ngata Ilo ua sofana u Lene ua unia mai Fa amanuia me atua ilo ua sofana So se te le alofa anga mo ole ele umayo ai na pele le tu ai fa afetai lo alofa winga se kwa e fo ai mai ai nei a so te alofa Atala fatu le tunus mail fa fonga le vai foi le na itala o le tala fa so le pito le langi le yaso luas ful mleiva o kuso. O le solta usanga e tasi valu lima. O le uluai pasika na fausia i le sol tangata sia mani e suafa ia koti liep teimla. Na toi fatu langa le i le aso ne te usanga tasi valu lima. Le solta usanga tasi valu na faa vai ai le company e ngao sia pa uta avale le ta o le Goodyear Tire Company. Tato atu nei fale hui e fai pa uta avale ia le lato o le Goodyear ia na faa vai ta usanga ne ta ina so ne ta usanga e tasi
I valu. O le sol te usanga o le tangata la na whaavaina ni kompani le na o le tangata Amerika e suafa ia Frank Sapeling e te tonu o le nuule o Ohio. O le sol te usanga te siiva te stasi ia o le vaenga o le fuava al samia kanata na taua o le Canadian Naval Service wa suia nei le ngoa i le astonu nei te usanga te siiva te stasi o le Royal Canadian Navy. O le aso le nei te usanga te siiva te stasi whapea o le tangata muli a lea o tangata anu moni o Amerika, Native American, na whairoa i atu i tangata Europa i se vau matua o le tuainga ta o le Ishi ia o le tribe e ta o le Yahi ia na tala noa i le tangata le tu i matu i se sae o California i le aso tonu al nei te usanga te siiva te stasi whapea o ia le tangata anu muli lava Amerika na vaai ma tala noa i tangata Europa le toi vaai lo i masisi. O le sorte usanga te siiva fast food mariva o le pomu na fausia e Lucia e i to tonu o na fausia na la tau whapaina i le so i to tonu no le o Kazakhstan. E whapea la o nei whaamaunga o le pomu na fausia i Amerika le pomu le ta o le Fat Man. Le na pa u to tonu o ngana saki i Japani le taimi o le tau ono lua lo langi. O le aso le nei tau sanga te siiva o no na whaia ili kona seti muli el wha ili lea le pido si to tonu o San Francisco. Fast food lua afe lea wha ino foa o le whale no whaia ili whawhiwhianga ai na o le luasu lima afe lea tau na iai. O le sol tau sanga e lua afe ma lima o le whamalosi o Katrina na whaina ai ia Louisiana ma Florida ma nuuna i Amerika e lata i le luafe tangata na maliliwa i le sol tau sanga luafe ma lima. Se lau 2.5 biliona ta la le tau o mea na whalenga ina. O le sol tau sanga te siiva te sfa na pu e vaelua i ni usila i lalo le taita inga Peletania le malo Samoa mai pulenga Asiamani. O le tangata e suafa ia Colonel Robert Logan na taita ia le au tau ni usila i afe fase lau. Na watu malato pu e vaelua ina ni ia Samoa i le so. Ta siiva te sfa le taimi o tau o mua lo langi. O le so i le e whapea mai la whamaunga o Samoa na lua i ai kolone a Peletania a Siamani na pu e vaelua ina e malo so whaatasi na taimi. Na au fia ai le isi territorio Siamani o Tongoland i tonu East Africa po Afrika i sasai. Ia o Samoa male nuuna o Tongoland na avea e Peletania mana o nuuna sava ia e Siamani. O le so e whamana tuai ia le tangata tauta ua le tuspa ia Ioane le Baptiso. So i fuanga Ioane le Baptiso e matua la ititi a Ioane i nei masina pe ono ia Yesu. Ia ono na ngā luenga le sau e whaalau le leile ala ia mua atu e tala ia tu. O leo lo o muli mai sili o ia ia tea. O le mafu angala no tia Ioane ia ona o tautala Ioane le ami o tonu whai a he rota o le to'olua lo uso nala na te lua nofu e le o sau to'olua. Na le fia i leo he rota. Ia ona ave i sei leo le ao Ioane ia o so se tangata lawa e tautala i le ami o tonu ma le mea sao e le fia o ma iei tangata. La ititi le tatonga e lafwai lau tupe whaamamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le lei e lafwai tupe i Samoa matonga. E whaingofie. Check. E talawhea ngai maoi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union.
Toi whatalofa le tātou tunu i se whaopoponga o tātou talai meolo tutupu i Samoa i le tautua le siu whonga le lau mua. E le I maua le li ia se misi li I mataftafi leo lo sa I lia nei leo leo. Na ia whao le maliu I se tasio li I mai whaato ia le pole sa lulu nte nei e whaonga I na isa la au manosi. E leo whailo mai le whianga kumsino leo le whaamtalanga I whaate tau le mata opo. Ai ua tālu sanga I le mamalu le atunu ma le whio ango whaato ia. Na ia whailo waweane I le ofiso leo se me wa ai o ia. Ona o lo wha upenga ina. O whamanino fo le whaasira silanga mtanga luenga o leo. O se soli tu la fono mai ono mo li ai so o se tase. E nā te tau mawhai e whaalafi lea le o lo sa I lia I leo. Wa te tala nei tua se whai unga le whaamse nonga maua lunga I lalo ni ai inga. Whanau mai le whio anga leo fisa. Le no lato wha o lima I se tasu talavou mai le whio anga o lau lee. O tūtu unga mai le whio anga le whaamse no ia whipulea I Amperosa Roma. O I lantou ne te tau na lofo mau I leo fisa. Saini aso lulu I le ofiso leo ai le I taina le tūla e lua I le awauli. Mai e awa ne I toi molia mai lava se sori ngā tūla fono muli ane. Wa whātū langa le whaamsinonga le asonga fua le vai aso fau. E toi tūtū lai I lantou ne I luma le whaamsinonga. Mo peni a mina li sona ma tua whale whaaftai o lo tūla I eil tamai ta ilo ia iasa iuli. Lena ia tu inatu le whaamsinonga se tātu sanga. Mo se vai aso se tasi se o lātu whisanga iai mai la ua ia. Mai ilo mō lianga wa whaasanga iai mai vaenga leo. Ai mo aso maliu wa tu inatu fo ili vai aso e tasi sa ili ei sana lo ia. I lalum Port Kalame fso swani le malo e tu lai mo ia. Ai mo Francis Collin e se furma lima tau sanga wa te tala I tu ele whaamsinonga maa walunga le vai aso tatuai. Ma whaase anela na mata aupul whaamsinonga o tupulanga telavau po le Youth Court. Ona e na o le se furma le lima o na tau sanga. O le ato e tu lai Francis il whaamsinonga o tupulanga telavau. E le aso lulu o le vai aso nei. E pe on sila fio le mata aupul nei na po e na mai leo se ata sa tu I nei lungo o pengta wha I langi. Ma whai ma mōli mauli wha o ngā lima. Na o lanto wha tino ili tau le a mai la fio angolo le. O mōlianga le tua leo e au fiel whao lima tu ngā, whao mea po le ngoi, mai le tu ina maisa lato tale tu sa o mōlianga le tua leo, wa whaasanga ia I lato. O lo whao peo na no whatao fiel lalo le wawa inga leo, se tasi o tama na I whafonga ina sana folanga I lungo o pengta wha ilangi, e le ai se leo e mawhaio na ia loka ina uia, e o lava I le sa avea mo komisina tarua I o mtanga luenga o leo. O le tamaya I o lamo moa sa nele, o se tane mai le awhi anga fasito utam whale a tiu. Na wha a wau beo na nofu tau fia se I talia le aso se fulmal tasi o kitopa lua whelua se fulmal tolu. O le ato e tula I e lumal whaam sinonga mole so ino lana mata opo, ma ufafonga I maua le tua leo. Ma o le a whātou teia e le fionga le whaam sino, ia whipulea I Amperosa Roma. E le amtanga le vaso neina sau no e le fionga whipulea ai, wa ia tau lima ina ulua I wha maunga o le mata opo, le na toi tolo mai le aso se fulma le lua o kuso le masina nei, sa ilana fionga le whaam sino sili, le fionga sa tiu si mativa perese, o lo wha maumau e tāru sanga le tua leo mo se avanoa, se ia ngai e sa ilia lato mōli mau, ai meise le whaafai ngata leo o na sa ili mail tamai ai o lamo. E maua le tua leo lo wha ilo ail tamai ai o lamo, o lo o mōlia lo na wha o lima ilo na whalitua, ma le wha o manu atu ngā, ai meise lo na umi eina lo se au penga matau tia po se anga ese. Mai ese mai le mōlianga, ai o lo o mōlia foilo na wha papa ina leo se la au malosi ma wha mata wei leo, na anga I atu e sa ilia mai o ia. O le tamai ta ilo ia se yuli, o lo tu lae mo le tamai a yolamo, I luma o le whaam sinonga maa lunga. O le aso nafin whaafeiloa ia loa ia I tamai ta ila le leie to o se fulu, o le atau sinyo le nei te wile sa ilia se tau sala mo le atunu, e avea ma ave fua sa mo I whaalau iloa, mo atunu o le langi. O le au o le tau vanga le nei tau sanga wa wha au tuina, o se o lo a fi uma iei ma malu al tama I ta isa mo moni.
O lo iei le hawa no wa feso ta iei tama i ta i tau wā. Ma whale tua o whawhia ngainga o tausi masa o wa whidiwhidia mai i tū mālo. E whaatalitara noa ma whaasoa iei leo lango le tama i ta i Samoa moni. Whaalawi loe le whionga le swimming star mtanga luenga o tangata tā whao mai mua mai i Samoa. Le whionga fui mono tite mai ata fua. Se tausanga winga esele nei tausanga, ona o le porkalame o tu whaatasia. O le amai moai le mamalu le atunu. I le asolulu aso ono se tema. I le Friendship Park. O le nei po e tatala mo le atunu atoa. E fia mai moai. Whapea, e whapaleina o le tausala i le asoiwa o se tema. I le tuana i mato. Team numertas. Wana o nisi nei o porkalame o tā penaina, ma o mawhai o na whaatino o na langolango maalosi o tātou kampani telefoni o le Titi Sao Samoa. E lua pō le tauwanga o le pō le asolulu, ma le pō whai o le te wila le asoiva o se tema. O nisi o tala i meolo te tupulu tātou atunuu, whasoi foia. Whaatala whātu le nei whaopoponga o talafau mai le si ufonga le laumua i Wellington. O le talamu mua, o lea ua se e atu le malo New Zealand e whaititia na tupe whaalu i le tau o kone sale a to ai mga luenga whakon karate ma tau tau fiu fia ai le so ona whaalu o se leni i nisi o Paul Kalame whaatino a matanga luenga SS ale malo. Sa whailo mai le songo fua le minister tupe a Grant Robertson o le nei fuafuanga o le awhaasau i nai se vai ngā tupe tusa lea ma le wha piriona dala i le tonu o leisi whātau sanga o lumana i nei. Pei ta aina whaalia e le minister o le ale mwhai o na wha o ngā ina le nei se le ni mo nisi mana o ngā fau tau tupe e whaalu i nai. Ua tu ina mai lea fuafuanga le malo i le vai taimi uatangi ai se pa u e tusa lea ma le lua piriona dala o tupe maua ale malo i le se fulu ma le tasi masina lea na whaai uina ia me na i lo lea whainga sa fua inai e le ofisa o tupe po o le treasury. Whaalia fo i le minister tupe na amata mai le whaai ungo me o na whaale tonu le tamau a inga o le laulangi a maise le tamau a inga o le tunu o saina ma e mautinoa o le a iai se a fianga tele o le whaale tonu i le tamau a inga o New Zealand o na o saina o le tunu o lo numera tasi e whaataua inga i le wā ma New Zealand. Tā ua fwoi Robertson e tā ua le tau mwhai pēo le mālo ina ia mwhai o na te tongi ana ai tā lafu ma whaatino ana ngā luenga ma sani. Ua lata ina mai ala ngā luenga o le toi whaafawina atoa le Town Hall o Wellington le ua se furu tau sanga taluna te puni ona o le le saunga le mū mai mafuie. Whailo mai le pulenga o le ai o Wellington o le ahawhi ai le nei ngā luenga tele ia se vaenga whaapitoa lava e puei nai ia pese whaapea konsesi a toa maniata tifanga e whaitau 4 miliona tā la le tau. Whailo mai whaapea a mai a lea ngā luenga ona ave leo le Town Hall o Wellington ma no whanga e tūru tonu i ai mea tau musika ma le puei na wata tifanga e tonu o New Zealand. O lea na o le pau lea foi o le whaletele e tasi i tono le tunu a toa e mawhai o na ofi ai ia le pueina o ni a lātou whaafie fianga a moise lavala o hui pese tele a New Zealand le New Zealand Symphony Orchestra po le NZSO. O le li whaiti whanga tau ta ua o New Zealand ia Sir Peter Jackson whapel te mai tai o Dame Fran Walsh na o la ua fua ina ia le se le ni 2 miliona tā la e ve so soani ai i le tau o Mosini, ma isi vaenga e mana mia i le pueina i o pese ma konseti i le tono le Town Hall le nei a Wellington. O le so le ua toi amatari ai, i le vai aso le whaalinga o la a New Zealand, le New Zealand Fashion Week, mai o aukilani le ua whaatino ai e amata i le so e o atu i le aso tolu o se tema. Ua tele ni swinga ua whaia i le nei vai aso whaapitoa, talu mai le urua i taimi na whaia ai i le tausanga i lua afe ma le tasi,
lea sa te tala alo i ai el te mai tai o Helen Clark a o vea mo pale mia o New Zealand le nā taimi. Tō te le ia company mo te ngata tito tasi e a fia i le ngau singa o la ei ma lava o te mai tai wha pēr mali i e a fia i le nei wha alinga tele e a fia i le wha alia leo ofu e models a o sila ma mai moina e whale ofu ma le wha moe a mai a ona a mata wha atawina tua i lea i le lau tele o le tunu sa ta o fia i le whaia lea wha alinga i le vai taimi sa whenga iei New Zealand ma sa ma tapu o le wha mai koviti ma o lea ua tau tue tau mawhai le nei tu sanga ma le wha moe o le a wha wawa i pēr i le luma nai. Ua tu ina mai se lapta i ngā sa nisi e wha pēr e wi ina o lo o maua lalo le tūlanga le motia i le ono pā o le maunga mui tāna ki ae e mawhai una pā ma sa sao wha afua se i mai le nei maunga mu e au noa ma se lapta i ngā ma ono o i le whaitau piriona tā la le tau a ti na el te mau a inga o le a wha leanga i nai. O lo ngata mai le lua se lau lima se furu tau sanga o mawai le taimi na sa sao ma pai le maunga mune nei o Mount Taranaki. Wha maunga le wha tonga le Geonet na ta ua i whapea o le tau sanga ta si ono lima le taimi leo lo ngata mai ai le pā au pito i te le o le maunga le nei Taranaki le sa te le ni mea na wha leanga i nai i le o ngata tonu o le motu i mātū. Lua se lau tolu se furu la wha i o taimi na pā, ma sa sao ai le awhi mai le nei maunga i le tonu o le tolu se furu awhi tau sanga ua tua nai. Mai o le taimi nei, ua fuafuaina i le vāo le tasi, ma le tasi te si tolu pasene le awanoa, e ma whai ai o na toe pā le nei maunga mu i se taimi e le o mamao. E manatu sa e nisi, a whai e toe pā i se taimi le tamai le nei maunga i taunaki, mauti no lava, e le vāo le tasi te si fitu, ma le whā piliona tā la, le tā wā whai o ni meto tino maniati na e taun ta mau a inga, e ono wha leanga i nai. E tonu afe, wha se lau walu wha la whai o mai fōu le COVID-19 furuiwa, na wha mauina i le tonu New Zealand le vai aso ua tua na e tu nei. Wha lo mai le mtanga luenga se fua maano loina, e luas furu lua la whai o maliu sa wha mauina i le vai aso o mawai. Se lau limas fulfitu la whai o tangata sa tau fia i le tonu whana mai, e au fia i tangata e to lua i le vai ngau mai ti ngā hina. O whainu mela mo le vai aso i ona tua, na tūlai mai i le au whai ngai tolu awhe iwa se lau limas ful tolu la whai o mai fau ai se fulu ma le lua ma liu. Na tu lai na nafi I luma le wha misinonga wha tu ma loi Rotorua ia se li I mai taupo o lo mo lia le mali wai o se tangata I le amatanga o le masina le nei. O lo ta fia le wha loa wha lau I telo le ingo le nei tangata ma ele I whaia fo isa Natali e tusa o le mo lianga o le whasio ti tangata ua wha sanga ia te ia ona o le mali wai o le tangata ingo ia Brody Arthur Ruatara I taupo I le asas fululua o kuso. O lo ta fia leo I le li nei se o le taivi e to e tula ia I lumo le whaamisi nonga I la so furulima o se tema o le taivi fo ilea e umai I le ta finga o le whaalau I teleina o lona ingoa. E to lua ua maali liu ai to wha isi tangata na manu nua ti ngā ina ona o se whaalawe tau ta avale lata I le pito nua o Waihola pe tusa o le awha I tu lale ma mao mai le ai o Dunedin. E nei whaalawe I lawa uli le songa fua nafi na awhiaini ta awale se lua I le tele nume le tasi le va leo le Tea Tree Road ma le Bingards Road. O le au nanga la vea I le whaalawe tonga o le St. John Emergency na fesoswani I le whaalawe sa awhiaini ta awale ambulance e tolu mani wale le helicopter se lua. Whaelo mai le leo I whapea o tangata e to lua ua maliliu na umai lava o laola I le mena tupu ai lea whaalawe e mai sa umi se taimi o tāpuni ai whe malanga inga masani I lea vaenga o le tele I le motu I saute. Sa whaalawe ina e se sui o le partia le Freedoms New Zealand I le taimi o le whailo inga le teitai o le National Christopher Luxon ma le autustala I Aukilani ana nafi ma tāo fia ai lea whailo inga mo se taimi. Whalia whapea o le suita wā le partia le Freedoms New Zealand o le li ingo ia Carl Mokaraka sa whaapongai I le nei whainga te te whaasanga I le taitai o le National.
Na oso le nei tangata I lungo o se pā ina ia mawhai una tau tala ana ia Christopher Larkson a sa uni le ita itai o le National e tali I Fesilia le au whaasara lau. O le leile nei o Mokaraka a toa mata itai o le pāti o le Freedoms New Zealand, Brian Tamaki, whapel te mā itai loia ia Sue Gray, sa ilonga ona te te ia Christopher Larkson, whapea ma le National, ona o le lele ai o se lātou fuafuanga e sui ai le tū la whono e a fi ai tangata wha po transgenders. O le tangata fo ile nei, whapea ma nisi sui o le pāti le Freedoms New Zealand, na whaia nisi a mionga whapea sa whaalawe nai, i le asia singa I maketi I Otara, a le li pālemia ia Chris Hipkins ma le Labour, I le vai aso taluai. I tā alonga, ua manu malo le Tall Blacks a New Zealand le la tā alonga ana pō, ma le au mai Jordan, I lona lua o la tau tā alonga le tāminusango le ipo le laulangi basketball ali, e pei ona whaangasolo ai Manila I Filipina. O ai o le tā alonga New Zealand I walima I le valus fulfitu o Yoritana. O le malo mumu ai leo le Tall Blacks I le tāminusanga, o se so o ma le whaia ina I le la tā alonga mua ma le au mai Amerika. Na ICD il ta longa no po le alo sa mo ya Isaiah le afa e luas full tolo na ai no maua ai fa pena fo ona le leile ta alo le lio shei ili e se fulu lima ona ai no maua o le si ta longa so ai nei New Zealand o le afa tau ai ma le au Greece i le tai au le stofi o Greece le na fa ina no po ya Amerika valus full tasi i le se lau mo le iva o le au ma lo ai New Zealand ma Greece o le alua ai au mai le pulu le ai o ma Amerika I leisi vaenga o le tāminusanga. I le kopi wha ale wao ma lo, e le ai se isi sala e toi whaia I le li o Scott Barrett o le Olpeleki New Zealand, I le mai ai o na apili I lona whaasalanga mai le tā longa ma awhilika I saute I le whaiungo le vai aso. E lua pepa sama na whaasala ai Scott Barrett e le laufali, ma whaape ai o na tūli tua mai le malai. O le whaiunga e pe o na whailo nei, o le amwhai ai ona te alo I le li nei I tā longa le olopeleki I le taimi o le ipu o le lololangi I whalani. I o le whaiunga le nā o telefou. Malo whaftai le whafunga mai le atinu, le whapunga muana o tātou telefou le nei tai au, pe ona ta penina le fionga la wano ati lawa toi mo atu whaponga le tulai vale tau nei ya me se o tātou tala mai Samoa ya pe ona tu ina mai le sunga ya ta se salam sam ya toi whamalo atu le taimi malo lawa fo le tātou atinu I ngā lunga mata ya me se fo ia I la tau ia olo mafuta mai tono ainga nei matua ya ua whai asi maru lua le nei tai au a foe Ni talana. Mo la tau fo yo lo fata auto pe to fanga tai. Ya la la ngona la tau ma fan mo la tau le o sauni o e fanga nga mo le o ya tu la na. Ai te no. E te ofo fo tanga te nga lu I fa fo. Pe on na fine tala to el tau fa tim mo tai. O saula wala. Ya sa vali ne le je ina tala la ta vale fa ona la fa melo na ofu. Se senga fo le ala ofu mele fu le shot ma nga puts fo I fanga lu. Ya, au fa pe, ya tangata nei fenga no ngai fafu. Ele I la tau malu. O masani. Masani nga yo I ai te miu. Ya ta tau nei ele nga yo I tele. Ya le la e pe mo mali. Ele no polisi mele lo e tatu matua. Ole a. Mali ngo fie. Ya tau na ya ma tau. Ya fa pe we swinga la fa longo I lo tino. Ia na ilolea, ia, wa amata fo ina, wa faso solo in tato matua. Ia, pe fa pe tangata fo le sa, le se fulta usanga talu, ai, mo, ia, ai le maalili tele. Ia, le taimine, ia, fa pe ane amma maalili. Ole o ngā fulta tala noi vai ngā fa pe, fa manatua I fo. Ole suinga o leo langa pe anga I ngā I luma leo langa. Ia. Ia le taimi e te alua I, tene lupena e maua le mena o le wadu le awala, e ngalo le awala le te iai. Ioi. E sao? Ia. Ia na. Te alu matua ele I loha po fele te iai. Ia. Ma ne vil fasoa mana isi o to ina na ele fa ungol va yesu. Me vole le o la alu le awala. Matua ele loha po fele iai. Ia.
Ia, o le manei ala, o le afe le tu o ta'avale paka le ta'avale se no fuanga saonga le mu. No fo le titi, ma fau le titi. Ia, e toi seki e lo ma fau, ia fato ato ia lo ta'avale. E le popoli le si vanga. Kuma te ia usolo ato al vai. E te lo oi. E whaina lau tala le si aso no usau ai mai tai Wellington i nei polua. La wa e mai nungo le enga fo na uranga. Tu sa le wa lata mai le awale ya fe Johnsonville. Ia. O te ia lo le no po fele o ia iso. Sol. O sa wa va tu ai o le lo fa te o fe o nga awana le o te ia. Oh. Ala lata mai lo i tau o me polua. Ta ma te lo kili ala ma fo le ila o poli lua la le o Tele me we ma fau ye. Ia pio o e poli le. I lo fa la me la me fo. Ava bela ma wai fo ista man fa so man. Ia. Ia, o tua i walaki le o masiona fa le tua. A o ta vale ne ta milo ia i nei va ia i nei o le o le fale o to le o ma fa ta ngata no o le fale. A le anu ta vale ta milo ia i nei poli lu fa to o le anu ta vale le fale. To i nei lo ta ma po fele ia i la u. So. Ia pena ho ila fa so sta si vo ta ma na alu foi na o ia. Ia o uma nei le fu sa ia i la lo le sent. Ia. Wow, na le lo po fele ia. Ia fele tu ta vale o no ma fa faula i o kilani. Sol. Ia a fele tu ta vale pakka le no fo la titi fa to amata lo na tau o le mela lo ia ia se tango su se no mela stanga ta vili po. A o le au te ale ia. Ia fa to alu no ta vale fa to ai no fo o le ai nei. Sol. Te rola. Mena ta o le alu ta vale ala miti. La fele miti. Le ta si pe e sa vo o se tu. Ai pe o le swinga na o le mafo fau le tangata. Ia. E pe ia matal ta pena ai se me tupu. A fa pe la le fa fonga ma ta tutu. A o se me fa pe ia. Le ala la me fai. Ia. Le e mo e la o la e fa sanga ta vale alu i mai au kilan. Ia. Te ia le o le vin ai pe na o le spensin. A fa pe lo la wa solo a to la valo mafo fau le lopo o fele te ia. Ia. O fa ta fai tu se va sanga le mu. Paka le ta vale. No fo i mo se le tai. Fai ya to e seki le titi e fa to ato ya lo ta va. Io ta fu na vai fo ma. Pulan ma fu anga ia va nga vai. Ta fu ana ise to mai fa pitol fo ma ye. E lo il swing no ma fa fo tanga. A ma le fo ta to la na ta tala fa so na to no li ma lo fa ta si ba se me fa pen tupu ya o e. Ia. O le po fiele te ite ya lo le po fiele te ia. O la fo ila la me sa fai. Ai sa. Wa ta te tala no le te minde le lo po le mele ma fo na o sta ta ma le lo. Li lo. Io o le lo po le me. O le lo po le me fa o le lo po fiela ia. Mo. Ia, to no li ma lo fa ta si po le o fa to no li ma lo fa ta si. Wa le ngata e fi so ani fo ia ila to pe atu po fa ta ngala te utu ya. Ia. Ia, o le o pasil te me te no el fale. Ala te tai le te Wellington. So le lo po fiela te ia. Mana ia, tatu fa sila pena se aso. Wei lo matua pongsa vo lele ia. Ia se vai nga sa nga ia. E se mai maltanga vo lele tu le tina le ainga. E se la e se mala. Ia fa pesa. Eu fui to tu puna bela la sa ta maso. Nga la tu lia ta mal te mine. Tu fu. Pe a sa ta ma e ia ta ma fu la tu lia nafi. Ia ai longa. Lo por ki la dina tu pu. Ia la sa ta mala sa de tina se o fa nga lo ma to waso. Mana fa mana tot pete wa galo. Ya ta pese la wa. Na va tu le tala tu ta tu leina. Los fa minuto te nei le valu le si fonga la mo po kala me ato le taia. Pese na le welta tu au. Ta lo fal au. Ya. Ma lo le sai fo manguia lo sa se lo ni ka fo. Ma lo se fu a lo sila. Fu ya i ta wana. Sa o sunga ya tu foi. Ya. Ka ke o fo a o fa penga nga fai o o ngia so o le sa ka mama ku yo. De wa fa sa fa yu pu. Ate lo. Ya fa malu fa pe awe o nga fa ia pa maria si la fia lu mat si la fa fo
E sau ni tai au mu mala la fau lanu ale ala fau la. Fa lo ko ngai la susunga fa mai o ngau fai mai o io ngi sila i rongo fi al mumu ia e ser mumu malulu e ser mumu o le lo fidima io il mena le fa soli se le mumu e se ala fa le tomatau o mera pale le ia se me del tai au sa o ia le o le si mena no karango ai isi kama o le me le mo ria kama pa fa o li makinga ai le mo lia ki nga ia fa o lima vo ngai kama ia fo sa le ia o le kula fo mo ngai se ro kare fi ia le fa piko kasinga fa ia le lo mai la le malo le se o ina iskama o mo kwa mu ala fa ule sa le ia o se ia ko va va ia mo lu manga mo la luma sa le ya o walongo fia le alo fidi mai la pa wa makua ko ngai ka ko wo ka ke do ka falo ko wa ko ne va ya sokalwa ya o le ao ngale ya ke wa ya o le ao ngale o le o ko luor ka mama ki ngai ngore o ka vale ia sa wa kono neva ia sokalua inga kupu e mele ia mahua ma sokolo. Wa mangenga whaide whakau le po. Ma mai no, sa mai pito mera ma mai makeo ia pat. Sa ua ka vale a ser me alu anga ieri ka vale a. O no ua ma whawhau, o le alu ka vale ia pat. Ua vai a konga miriama. E ser mele alu anga ieri ka vale whambe. Fere me la ka o mo ko ma mauri ni me ka o fo le ka ke ora fali ma so le e sare wala le ka lo e sare wala e lu ka ko fali sa ola o fo no fa ka fa wa kom fai lo su se me o ka fora wala e pakka i ka vali o ka lo ka vali te male mi nguke o kur ka vale o fa ole la ka ore fale e mai se mo ko fa de la de que le ole alu ka vale mi kilo fale le kilo ma vai fale po ie ma sangin ka o pero no fale po lo mi nguke ka ro ma fo for ka vale ma o va ko ele ia sa ola mi da mai ser mene alu ga ir ka vale sa ola ia o fa pe polar me o ko po ele ngai mem ia sa o foi lo sunga e pe ia fa solo na makure soi fuanga ka ia male ola ku ia pe o mo i kulanga ia no pas ka ia la ko sekile mai la por me o ka fali con foi ma fo nga ka ni pe ia ko fa sanga lor ka vale se kulo wa ko ia se lo ma ka vale ma ko ora wala ka ma o ma ko fa ela o mo to na male o million no winga fiu ma ko inga ka mai o sao ele sunga ko foi que o pe ka vale da wala o mo pensinga de lon mele a lo vai ai foi lá de fa so mai foi o re que ko wa kupu ya ka u i me de ngai ai ole fafitai foi le vigolta la sa ole le fafitai na luo mo sio fare tu lua ole wala na fai le uta to le fofo ole afer ta vale tu pakka le no fo ma fa ia ole afer ka vale ku o fo mo singa mingu ke po singa luo mingu io mo kai lo ai lo la ia ko ko fa fo me ko ma fo me de wala i ai wale alu ta vale alu ya wa io awangi ya lu per ka vale nge ke wa ye se fare con u pe al ta u fo facility tina wa ale facility na la va pe tina yo la no e la ai se mete wo ye ia a foi la nga sorry Fongo ma ke ua pasi mai apo au ma fasang ua ma o lai mas konge me o ye. Ia sa o le ia. Ia malo. Mai le faso tonu ale le tutulia.
Aftai Musila. Ona winga ta ua la le o to lua. Le o to lua. Ora foi na de ko lua ma. Ki e ma war ke le kai mi o fa ku sho ko lu e ka morita makim ka ki e ku ya fa pinga la ya le ngana ma. Ana ya. Ya ta ki awo le yin kama sa wa yin ngi va ya so wa ya ku mo sa kama. Sauri. Ale de tau fa to la ofisili fa pe tu ya la ofisili. Ona la ofisili tau fa. Walo te wale fe mai na fesilia tuktina ya po fela te ya. Ia. Au te lo al tama tau tu le te ringa. Wa le sira wa e lua la ya manga vai ngale o tatu tala no ai. Wa le sira vai ngule le la fa pe o la se la wala li. Ala we lo le tina na inga. E le fale le tu wa le tanga tale. Le la to se. Le la to se ye. E mai la ye. Ya mana ya te le vai ngal wa mai lu matsilo le. O le o to lua matina le inga po se fa na. Ya. Yo. Mana ya. Ya, malo le langa I mele le ma fa soa fo I pe ngai ka ko le ki o fo I fa fonga sio ka tu tu. Ai la lava. Ka ko flunga pe fa lo pe mor ka ko ngai ya so fa mangwi le li malo le fa nga lu nga ya me sio fa fonga sio ta tu tu nei pa ngole aso. E te lava le matira mo ni fo ne yaso. Ya. Ya, so fo. Ya. Tafa wala pese ya tala penta to leina. Mana ya. Tala tu tato leina te wala mai ai pesa tu pu ya te vai ngana na. La ititi le tatonga e lafua I lau tupe wha mamoli. Check. Te lele tupe maua. Also check. O le Western Union e te mauai rates le lei e lafua I tupe I Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai maoi. Also check. A whio ane loa I se la lata ane o le Western Union. O te lei pālota mua, na o te manatu, e leo wha atawaina o manatu. Ai le na o au.
Pea whai e whaali uma o tātou manatu. I mataupu e tā ua ia I tātou. Ma o tātou alalawhanga. O le a matua ma losi lava e sa oa. Se I tātou tamawhai ina ia amana ia o tātou manatu. E ala I le palota. I le whainga palota lau tele o le nei tausanga. Ua wina atu le nei whaasaralaunga I le komisi o whainga palota. Le ua toe lua se full 5 minuti ana tā leo le tula iwa. Ia le ua I le stato vla le tom whai mai. Tā lofa le wala au. Mahalo sei fua. Morning. Mahalo. Malue. Oi. Mahalo lava sei fua. Toina. Rafa. Das. Mahalo sei fua. Tu foi. Tai lava lua. Foi gole. A ko. Oi. Eu vou ko ka la fa ku ko nga no pa makki. Lo ya no ka vale ese finera ni ma ko no pa makki. Yo me a o lo ko ko fa ke le ro ka vale wa ge ci ser be fe. Ya le wo. Risi me o ko ba ku nga por lo ko nga fa o for le. File mu. File mu qua fa file mu le o ko fer wa. Vai. Mo ya ko fa ya ke o ru ko ko no le ko ma ya so su lo la woni ko. Sa. Para o ko le ki o le aso lo ko ya ma lo fa ya ke o ru. Tai rava. Ya sa po viria ku ya para o ka ko le ki o. E manguela sa kama ya ke o kama lai. Afta. Ai nga foi el taloanga nei te utupu I la ofionga ia fatafa tu ta vale malolo la titi ah. Yo. Ele malolo al fale, lai fale lo malolo e o malolo ko la wo ne ko wo. O ke malo. Awa ngalo mele te ia. Lo po la no ko po no ko uso lo fa. Ia. Esa. Ya la ye fale lo malolo, ya o malolo ko na ai ko yo lo pa. Alo pa ko lo pa kida ma wela sa kama. Ya te ma wedua. Ya, go. Bato filo I ma wedua il po la so le na fa filo I come si na mo no samo. La sa fa join. No la malo sia sto. Tele lai ta mama tu ma lai tina sai. Au vai fa we lu pe mu la fa ule tam tau. La sa u loi. Tele loi pula ma fo. On mena le u tau va ia nei ta ma ta tu so le. Ena. Tele la mu ala fa ule ta ta ma so. Tina vai fa le to ina. Ja, ono to el was fu lo minuto na tale o le iva. Me ese lo tau fa so. Ya leo fia fa mo atu wala mo te ma tu ya wilua. Ya le no fia te na salua ma futa yo salua felo yo. Ya le wa mai sa mu ya ngo le fionga ya wilua te vai te lo te mu ala fa wilua. Ya tu sa ma mo malulu. Tasi se fa lo atu fa me mo le Victoria University na le fiafi. Fai na le vin il tasi no ono tas fa valu Oxford Street. A Mataliono. Tai au fai lo hat ile lua ono tai the street tai le Walter Nash Center ai mo mia lava le stala oi online yeah I no le website le Victoria University e fa pena foi le Facebook or samo Capital Radio te mo na le link le stala oi io na au ye le fa mo nei le ala to la tu aso e lua ia tai au la tu ia so pe ta to dia ana ya Ja, ta wona nei fa mo na wa fo ia nei fa no sa university. Ja, sa le le lava. Ja, fa tu nei fa fianga nei ia tal pelta to le na te wala mo yai ia ma fa vele le puti o le o ma lu fa ia si ma lu ta ia, mi sta to nei Wellington. Fia na mo tu sia. Veano fai apu atia. Tado ai le mafutana. Tau le petia talo ai ta. Ai se awalai. Lea e o le polai.
Mari o le penino te fau ni vai ngo tatu fa fia fianga po kala me atol tau si fonga le mua ina ua to se fulore minuti ona tale o le tu la iva fa pongo telefo ia pe atale iva le tau ni tala mai Samoa te no pena mata ile launga le taita o le national o ia mo le tau fa tu la tala le fa la me tanga te voli ngol pa o le li foi na mana kulu sa fa la foi ya se singa ale taita o le leipa le sa va vali dai po tara ya po mangile il marketing le stona so tu a ile sa o ya le ya dai uano vai fa ese le taita le ale fo sa un national na fa la to filo inga mala tu stan so le mulo le malo no pa malo laksen sia sa esa yo tara tu leilo a taita national po le almela vai le si me fa mai o yo ken sia no so le ma sa me o fa ya li mo me o abortion fa fanoina ma yo tene ya ma tu ainga yo fa tama fa tene le mo sa me fa ya o ken sia wa le lo el accent po la tala la fa se vai papa o tono fa le o va o tono fa e tu sala o le ma li la me fa tanga tale e mo ya pe yo la nga yo ngana fa ye le fi i start a tu sala na mo me telefone na fi le winga la tala wa fa sa o e nga lu nga au tu stala e tau tu i fesili lakse lua o fesili la ele fesili fo la tu stala sa
tolu. Wa ata fo tali e fo la mai si e pela le leipa. Ia. La mto i mau tai tai ai o tai tai o resto. E puto vai yanga le usa mo bo ia. Pe mai nunga le pa valo mai ile si ai. Ai na fa tonga le Freedom New Zealand na. E sa tanga le pe va lua ma la tu ma le tanga le o Brian Tamaki. Ia. Tamaki. Ia ile la tu vai ngana. O ata na po so le tangata so. E mo tu pa mo ma telefone New Zealand so. Ole vanga le fifa na to tu tai nei mo la to e avia la to so fa to no sei. Sa mo. A fa pele tsa uta fa o na nga va o sei. A fa pele le yo pe pa na nga va o sei. Ia. Ya tu lo so fa to no pe fa yo le va o se fu va lu fa li ma tu sanga lo matua. Na mo lo ngolo pe nga so tai nga le immigration New Zealand. Ya me fa sei. Ya mo ta to sa mo e na fo fa tu mo online ya. Lo ngo pe nga so tai nga pe por sei. E lo po e le stanga te sau New Zealand le u te ngalo ya ya wa ngal mata no atu ta. Ya ma te mana tu ai. Sao. Me se la tu ia fa fonga me tu no inga no me ta fao a. Yo. Se ta fao. Nga ma pena. Ma li fo yo tala o li se o li e to lua. La le ta ua tu mo kengi e la o li. Tu so la o li ia. E la vele e kengi mo lu nga ye ni usila la vele. Ya no fo la va ya ai le o Hawke's Bay ma no u ye lunga. La o li ila le e mte lu le ya nu des kengi o le kengi fe tau ya kengi e lu le fi alfa. Ya. On mela na mawela o li ia. Ai te wo ta ma tol vel pui ai foi mai fa fo wa su ye le o la ngole se ya sa lo o ma tu ai wo ma mai la uri to lu ai se kengi sa ye ya ole swing o lo la ngole uri ia wa swing ai le tanto no fa ke usiano la fois i me o ma tau kengi wa ta mo pe ai fo ringo ta so la wa mata na fufu e pe ai fo ringo vai afa pe ai fo ringo uri wala fe wa le fe ngo fianga venga ia ta pe no pe ai fo ringo ma tino no se me tasi sia so fai ya vela tu me no uri fa wo wo ya wa afa ma pe ai fo ringo ta mo te to va tu pa un tino ta wa sina va pe o le swingo fo le o langa o tanga tene ia ya wa le tau te lo tele por kala mel malo le fai e tau fa le yo langa o tanga ia a sui ele i lo langa o tanga e sui mai to tonu então foi lo le tonu sui me ngai fafu ya o le mela mari ma na ye o lo ile vai so le nei ele so por sto na ye a sa fai sa vale tele o Palmerston North sole ta ila wali ta ila wali o mai uma tapa fai sa vale Palmerston North o le tumo tanga tano so la wata utu ai tanga tai ele o mo le langa fo asu ele e se nga tele o mela ya lu ya vai nei o langa o tata meti ni usila fa mo monga le na mau ali ma o atu tupu tele no mela o tama te ofi atu i kengi ya le fu i kengi fo la uri o me Australia le o mai ne fa i fo i la to kengi e tato i lo fo i lo nga yo ngala fa i to ya tau tele tau fam tala ina na mela i lo tato ala wali i to lo ta i solo le Palmerston North vai son tele to tele o tanga no me lango la ma nei sui o lango la uri ona wali liu tato no fa ke sia ya mai lo le wale to ye kengi sa ta we bisala o ya le o mai o fata se o mai mar community tanga tala o tele lango mane te fe au mai na ina fo ia wori ia sai tono ne to ese ia na fo mai sui le o langa pe o le fala o tele ina fo le o tato tala e le ya se swinga pe to silina ne le e va ve mautu ma o miro na ga swinga lo lango tanga ta pe atu ile mo sui mai to tonu fa na mo le fa foto fa ilo to ya e tele i fa tai fo ile ro na lo fa wai ia ano se si o tato o le ia e o le vana uma le uma a palpale ale ni no na lo tu no te lo te mi tato te se ia malo ia va pe foi na te fa fongo mai tono to ese fa pui ia ano fa tu tato proclame mo to yo ale o to es fu minuto na tale o leiva te lo ai tato vai nei ile son ta fa so el ta bu fa pe vai nei fa mo ngai ma ta le tono Trump o le fa ia no fa mi si no ngal te min nei o alo lomi e la e kompani e langlo nga Trump mo biti afu mo pulo e fa tau pe tolu e aso na fa tau ia o loa ia
Se fulu 2 miliona tala New Zealand maua. Sole. O se fulu 2 miliona le. O le o langa ato le spisi nisi le maua se miliona. Ia. Ava ia tu saua avea le. O atau Trump o le tonu le falbui tonu le sela. Ia mel. Ioi. Sole. Fai pisi nisi tangata mo. Fai pisi nisi ala wanga ia lang lo Trump. Oh. Sole. Fai alfa taunga. Ia pea mal tonu aso. Ai maua ile se fulu lua tala miliona. Se fulu 2 miliona tala New Zealand. Tole. Se vai ai tu le lei o se me pe ale viu. Mo. Aha. Io pole ala van me le lei pe an tata no. O le va ai tangata ya pani le tata no li ses. Ava ai u ile se me fa le tonu. O fo fa le tonu. Ai ava ai ile ya pan. O le ava no ai fa. Ia. O le opportunity. Ia. Mo ia. Pe tata no li ses. Na lo va ia tua i le vao ti tino la usa pelu to wita le matatupa. Ia. Le la vati ngalu tau au tau sasa i le vao. Ia. Le la uva i le vao le la usa pelu. Fa fitau le mea. Ia. Ai va i le Japan. Ai o lava no la le fawisi o lo fau. A lo fau mon mo vao. Ia. Stala va taitai. Pe for kiri pa le tata no. Ia. Lo tu lo se lo va tu lo ulu fiu tau o ti umi to e. Ia. Por tu foi no vai va veina asu. Ia ti tilo le apani pe o le ulo tasi le sfa fitau. O le avano ia no fa mer kini pa o tiu. E fa pe na vo la so se me o le langa tau te ia. Ia. Ia va ia le tu le lei. Ai vai foi, ava pe fo tina le ainga va ia tama vo le. Ia. E va ia le tu le o stama. Ia, o te va ia no tu le. E vai po le ala va no na o mai se fa ia se me fo tama. Ava pe ulta mai le tau mawhaia i se whatita inga i fuala au aina. A le tau whaia te nai a vi fuala au aina. Ia e te vai, e le tau mawhaia tama. Ia le ala se whainga e te whaia. Nā ua maua lewa no. Tango loa vili uma fuala au aina i le meo le fule ngol me le blender. Blender. Ai whai le supo. O la la tau mawhaia tama o lon manatu. O le supo fo i lea po festivala o mata. Ai le no. O la ua vili uma fuala au aina. Ave tono le supo. Sau no lea o le suavai. Ia. Wa wala ko le ya, a wala va ai se tu le ai va ai o le va no la o mo le se me fa yo. Mana ia. Me vor time of tanga le tai au. Ja. O le o e sa o mu mulo ala fa. Ia. Pa pe e le la va no la le la o fa ya tu le va no. La no. Tu isi bela. Ele mane pe atasi la fa o mu buta wana lua. E tanda to vese. Le se o lina. Le saudi ela al maton. Ya to mai tia vo le fai atu al maton. Fai lo la le voli vo le fia. Ya. Tum wala le voli. E te va ai la voli e ti tifa tu tamba le voli. Ya o to dia te fa li la tu ona. Ai tala le sila ti mai soli. Fa tau le fango tasi. Ya. Sa alo le of. Fa manong yele of. Ya. Manongi no tu ale o le voli voli manongi pia a tu tele va tau sa no o le ngana le au o le au inu sa mo ya sola ta si le fang to le mai no e fa la va tifa e a tifa pe o tifa nga te sfurua e fa no la sain e dan just e pe o le ngol bangsia ngol e no le spuni le ngol va ya malo tu na me tu ai ya sei tasin tatu peselea ya ona tari foi leo tatu telefon tala mai Samoa si fo lo moto no minuti al talo de iva Lene wa mata no po, waso o tulipo isa
Toi whatalofa le tātou tunu i se wha opoponga o tātou talai meolo tutupu i Samoa i le tautua le siu whonga le lau mua. E le I maua le li ia se misi e li I mataftafi leo lo sa I lia nei leo leo. Na ia wha o le maliu I se tasi o li I mai wha to ia I le pole sa lulun te nei e wha o ngai na I se la au malosi. E leo wha ilo mai le whiong kumsino leo leo le wha amtalanga I wha te tau le mata opo. Ai ua tālu sanga I le mamalu lea tunu ma le whio ango wha to ia. Na ia wha ilo waweane I le ofiso leo leo se mewa ai o ia. Ona o lo wha au penga ina. O wha manino fo le wha sila silanga mtanga luenga leo leo. O se soli tu la fono mai ono mo li ai so o se tase. E nā te tau mo whai e wha alafi lea le o lo sa I lia I leo leo. Wa te tala nei tua se wha I ungan wha msinonga maua lunga I lalo ni a iainga. Whanau mai lea whio anga leu fisa, le no lato wha o lima I se tasu talavou mai lea whio anga lau lii. O tūtu unga mai lea whio anga wha msino ia whipulea I Amperosa Roma, o I lantou ne te tau na lofo mau I leu fisa, saini aso lulu I leo fiso leo leo ai le I taina le tūlae lua I lea wauli, mai e aua ne I toi molia mai lava se sori ngā tūla fono, muli ane. Wa whātu langa le wha msinonga lea songa fua le vea so fau, e toi tūtū lai I la tau nei luma le wha msinonga. Mo peni a mina li sona, ma tua whale wha aftai, o lo tū la iei te maita I lo ia ia sa yuli. Lena ia tu I nātu le wha msinonga se tātu sanga, mo se vai aso se tasi se o la tu whisanga iei mai la ua ia, mai ilo mō lianga, wa wha sanga iei mai vaenga leo leo. Ai mo aso maliu, wa tu I nātu fo I le vai aso e tasi sa I liei sana lo ia, I lalun Port Kalame fso swani le malo e tu lai mo ia. Ai mo Francis Collin e se furma lima tau sanga wa te tala I tu ele wha amsinonga maa walunga le vai aso tatuai. Ma wha se anela na mata aupu le wha amsinonga o tupulanga televau po le Youth Court ona e na o le se furma lima o na tau sanga. O le ato e tu lai Francis il wha amsinonga o tupulanga televau e le aso lulu o le vai aso nei. E pe on sila fio le mata opule nei na po ina mai leo se ata sa tu I nei lungo o peng te wha I langi, ma whai ma mōli mauli wha o ngā lima, na o lanto wha tino I le tau le a mai la fio angolo le. O mōli anga le tua leo e au fiel wha o lima tu ngā, wha o mea po le ngoi, mai le I tu ina mai sa lato tali tu sa o mōli anga le tua leo, mo wha sanga ia I lato. O lo whaua peo na no whatau fie lalo le wawa inga leo, se tasi o tama na I whafonga ina sana folanga I lunga o peng te wha ilangi. E le ai se leo e mawhai o na ia loka ina uia, e o lava I le sa avea ma komisina tatua I o mtanga ruenga o leo. O le tamaya I o lamo moa sa nele, o se tane mai lea fi onga fasito utam whale a tiu. Na wha wau peo na no whatau fie se I tālia lea so se fulmal tasi o kitopa lua whelua se fulmal tolu, o le ato e tūla I luma le wha msinonga moriso e sui ino lana mata opo, ma o whafonga I maua le tua leo, ma o le a whātou teia e le fionga le wha msino I a whipulea I Amperosa Roma. E le amtanga le vea so neina sau noa I le fionga whipulea I, wa ia tau lima ina ulua I wha maunga o le mata opo, le na toi tolo mai le aso se fulma le lua o kuso le masina nei, sa I lana fionga le wha msino sili, le fionga sa tiu si mativa perese, o lo wha mau e tāru sanga le tua leo mo se hawa noa, se ia ngai e sa e lia lato mōri mau, ai meise le wha whainga tā leo o na sa ili mail tamai ai o lamo. E mau le tua leo lo wha ilo ail tamai ai o lamo, o lo mo lia lo na wha o lima ilo na whalitua, ma le wha o manua tu ngā, ai meise lo na umi eina lo se au penga matautia po se anga ese. Mai ese mai le mo lianga, ai o loo mōlia foilo na whaapapai na leo se la au malosi ma whaamata wei leo, na anga I atu e sa e lia mai o ia. O le tamai ta ilo ia se yuli, o lo tu la e mo le tamai e lamo, I luma o le whaamsinonga maa o lunga. O le aso nafin whaafeiloa ia loa ia e tamai ta ila le leie to o se fulu, o le atau sinio le nei te wile sa ilia se tau sala mo le atunu, e avea ma ave fua sa moi whaalawi loa, mo atunu o le langi. O le au le tauwanga le nei tau sanga wa wha au tuina, o se o lo a fi uma iei ma malu al tama I ta I samo moni.
O lo iei le hawa no fe so ta i te maa i ta i tau wā. Ma whale tua o whawhia ngainga o tausi masa o wa whiriwhiria mai i tū mā lo. E whaatalitara noa ma whaasoa i ele o langol te maa i ta i Samoa moni. Whalau i loe le whionga le swimming stam tanga luenga o tangata tā whao mai mua mai i Samoa. Le whionga fui mono te mai ata fua. Se tausanga winga esele nei tausanga, ona o le porkalame o tu whaatasia. O le amai moai le mamalu o le atunu. I le asolulu aso ono se tema. I le Friendship Park. O le nei po e tatala mo le atunu atoa. E fia mai moai. Whapea, e whapaleina o le tausala i le asoiva o se tema. I le tuana i mato. Team numero tas. Wana o nisi nei o porkalame o tāpenaina, ma o mawhai o na whaatino, o na langolango maalosi ar tātou kampani telefoni o le kiti sao Samoa. E lua pō le tauwanga o le pō le hasolulu, ma le pō whai o le te wila le asohiva o se tema. O nisi o tala i meo lo tutupulu tātou atunuu, whasoi foia. Whaatala whātu le nei whaopoponga o talafau mai le si ufonga le lau mua i Wellingtone. O le talamu mua, sa ilonga ona le lei i tupe maua ma polo fiti o le tele o pisnisi le tono New Zealand, i le vai taimi sa ilonga ona maulunga ai le tau le soifuanga. O lea vaenga na ilo i suenga fau ua whailoa mai le taimi nei. O le nei sa ili linga sa whaafoi ina le First Union, whaapele whaalapo tonga o uni, ma le vaenga e ta ua o le Action Station, sa fuafuaina ia fōlinga inisio sa ili linga na whaia ia tunu i whaafo, ele whale tupe tūru tonu Europa, atoa ai fōi maisi whaalapo tupa tonga. Ua sa o le nei sa ili linga ma se lipoti sa ta pena ina le amtanga le tausanga, ele whaalapo tonga o Pisnisia New Zealand, le Business New Zealand, le sa ta uai, ole le lei ma le maulunga o polo fiti a Pisnisi, e le o le mafuanga au tū leo le si tai o le tau o le soifuanga i le tonu o le atunuu. Nā toi tā puni fo ia na nafi mana po ia le whale mai e tasi le de tala i luas fulfai tū la i le ai o kalai estete ona o le uti uti la o whai ngā luenga e au fiai nisi ua mamai ia ma ua le mawhai o na ngā lulue. Whale mai le nei ingo o le Pegasus Health i le Madras Street ma o lana au nanga luas fulfai tū la nā tāpunia mai le afo le tolu i le fiafi o le songofua e o mai i le vailuanga o le pō ana pō. E ei fo isi teimi e le imao tu nei sa wha peo na tāpunia i le nei lava au nanga ona o le toa ngāo o le au whai ngā luenga. Whairo mai el tamai te ipule ia Lisa Brennan wa lewa e le o ato o toa le au whai ngā luenga tausi so i fua a o le songofua sa wha peo na mamai ai nisi ma mafua ai ona wha le tonu le lātou tautua. Na ia tā ua o stasia fo mai sa a fia i le koviti ma le ma whai ai ona ngalue ma e le o se wha fi tā uli fau lea e patino i lo lātou whale mai aia a fia ai fo isi au nanga tau le soi fua ma loloina. O lea ua se atu le malo New Zealand e wha aiti tia na tupe wha alu i le tau o kone sale ato ai mga luenga wha kon karate ma tau tau fiu fia ai le so ona wha alu se leni inisio Paul Kalame whaatino a matanga luenga SSE ale mahalo. Sa whailo mai le songofua le minister tupe a Grant Robertson o le nei fuafuanga o le a whaasau i nai se vai ngā tupe tusa lea ma le $4 biliona i le tonu o leisi whātou sanga o lumana i nei. Pei ta aina whaalia e le minister o le ale mwhai o na whaau ngā ina le nei se le ni mo nisi mana o ngā fau tau tupe e whaalu i nai. Ua tu ina mai lea fuafuanga le malo i le vai taimi uatangi ai se pau e tusa lea ma le $2 biliona o tupe maua ale malo i le se fulu ma le tasi masina lea na whaai uina ia me na i lo lea whainga sa fuafua nai e le ofisa tupe po o le treasury. Whaalia fo i le minister tupe na amata mai le whaai ungo me o na whaale tonu le tamau a inga o le laulangi a maise le tamau a inga o le tunu o saina
Ma e mautinoa o le a iai se a fianga tele o le whaale tonu i le tamau a inga o New Zealand o na o saina o le atunu o lo numera tasi me whaatawa inga i le vā ma New Zealand. Ta ua foi Robertson e ta ua le tau mwhai pēo le malo ina ia mawhai o na tutongi ana ai talafu ma whaatino ana ngā luenga ma sani. Ua lata ina mai ala ngā luenga o le toi whaafowina atoa le Town Hall o Wellingtone le ua se furu tau sanga taluna te puni ona o le saunga le mū mai mafuie. Whailo mai le pulenga o le ai o Wellingtone o le ahawhi ai le nei ngā luenga tele ia se vaenga whaapitoa lava e puei nai ia pese whaapea konsesi atoa maniata tifanga e whaitau 4 miliona tā la le tau. Whailo mai e whaapea a mai a lea ngā luenga ona ave leo le Town Hall o Wellingtone mano fuanga e tūru tonu i ai mea tau musika ma le puei na wata tifanga e tu tonu o New Zealand. O le ana o le paulea foi o le faletele tasi i tono le tunu a toa e mawhai o na ofi ai ia le poina o ni ala tau whaafie fianga a moise lavala o hoi pese tele a New Zealand le New Zealand Symphony Orchestra po le NZSO. O le li whaiti whanga tau ta ua o New Zealand ia Sir Peter Jackson whapel te mai ta i o Dame Fran Walsh na o la ua fua ina ia le se le ni 2 miliona tā la e ve so soani ai i le tau o Mosini, ma isi vaenga e mana umia i le pui na i o pese ma konseti i le tono le Town Hall le nei a Wellingtone. O le so le ua toi amatari ai, i le vai aso le whaalinga o la a New Zealand, le New Zealand Fashion Week, mai o aukilani le ua whaatino ai e amata i le so e o atu i le aso tolu o se tema. Ua tele ni swinga ua whaia i le nei vai aso whaapitoa, talu mai le urua i taimi na whaia ai i le tausanga i lua awhe ma le tasi, le asa te talalo i ai e le tamai tai o Helen Clark, a o avea ma pale mia o New Zealand i le nā taimi. Tō tele i a company ma tangata teito tasi e a fia i le ngau singa o la ei ma lava lava o tamai tai whaapea mali i e a fia i le nei whaalinga tele, e au fia ai le whaalia leo ofu e models a o sila ma mai moina e whale ofu ma le wha moe a mahea ona a mata whaatawina tua i lea i le lautele o le tunu. Sa ta au fia i le whaia lea whaalinga i le vai taimi sa whenga iei New Zealand ma sa ma tapu o le wha mai koviti ma o lea ua tautu e tau mawhai le nei tusanga ma le wha moe o le a wha wawa i pea i le luma nai. Ua tu ina mai se lapta i ngā sae nisi e whaapea e wi ina o loo maua lalo le tūlanga le motia i leo no pā o le maunga mui taranaki ae e mawhai o no pā ma se sao whaafua se i mai le nei maunga mu e au noa ma se lapta i ngā ma ono o i le whaitau piriona tā la le tau a ti na el te mau a inga o le a whaaleanga i nai. O lo ngata mai le lua se lau lima se furu te usanga o mawai le taimi na sa sao ma pai le maunga mune nei o Mount Taranaki. Wha maunga le whaalabo tonga le Geonet na ta ua i whapea o le tausanga e tasi ono 5 le taimi leo lo ngata mai ai le pā au pito i te le o le maunga le nei Taranaki le sa te le ni mea na whaaleanga i nai i le o ngātu tonu o le motu i mātū. Lua se lau tolu se furu la whai o taimi na pā, ma sa sao ai le awhi mai le nei maunga i le tonu o le tolu se furu awhi tausanga ua tua nai. Mai o le taimi nei, ua fuafuaina i le vā le tasi, ma le tasi tesi 3% le awanoa, e ma whai ai o na toe pā le nei maunga mu i se taimi e le o mamao. E manatu sa e nisi, a whai e toe pā i se taimi le tamai le nei maunga i Taranaki, mauti no lava, e le vā le tasi tesi fitu, ma le wha piliona tā la, le tau a whai o ni meto tino maniati na e tau te mau a inga, e ono wha le anga i nai. E tonu afe, wha se lau walu wha le a whai o mai fōu le COVID-19 furuiva, na wha mauina i le tonu New Zealand le vai aso ua tua na i tu nei. Wha ai lo mai le mtanga luenga le seifua maano loina, e luas furu lua le a whai o maliu sa wha mauina i le vai aso o mawai. Se lau limas fulfitu la whai o tangata sa tau fia i le tonu whanamai, e au fia i tangata e to lua i le vai ngau mai ti ngā hina. O whainu mela mo le vai aso i ona tua, na tūlai mai i le au whai ngā tolu afe iwa se lau limas ful tolu la whai o mai fōu
ai se fulu ma le lua ma liu. Na tu lai na nafi luma le whaamasnonga wha tu malo I roto rua ia se li mai taupo o lo mo lia le maliwai o se tangata I le amatanga o le masina le nei. O lo ta fia le wha iloa wha lau I telo le ingoa le nei tangata ma ele I whaia fo isa natali e tusa o le mo lianga o le whasio ti tangata ua whaasanga ia te ia ona o le maliwai o le tangata ingoa ia Brody Arthur Ruatara I taupo I le asas fululua o kuso. O lo tau fia leo I le li nei se yo le taibi e to e tula ia I lumo le whaamasnonga I le asas fululima o se tema o le taibi fo I lea e umai ia le tau finga o le whaalau I teleina o lona ingoa. E to lua ua maali liu ai to whaisi tangata na manu nua tinga ina ona o se whaalawelawe tau ta avale lata I le pito nua o Waihola pe tusa o le awha I tu lale ma mao mai le ai o Dunedin. E nei whaalawelawe I le wauli le songa fuana nafi na awhiaini ta avale se lua I le tele nume le tasi le valeo le Tea Tree Road ma le Bingards Road. O le aonanga la vea I le whaalawuptonga o le St. John Emergency na fesoswani I le whaalawelawe sa awhiaini ta avale ambulance e tolu mani vale le helicopter se lua. Whaelo mai le leo whapea o tangata e to lua ua maliliu na umai lava o laola I le mena tupu ai lea whaalawelawe. E mai sa umi se taimi o tāpuni ai whe malanga inga masani I lea vaenga o le tele I le motu I saute. Sa whaalawelawe ina e se sui o le partia le Freedoms New Zealand I le taimi o le whailo inga le teitai o le National Christopher Luxon ma le autustala I Aukilani ana nafi ma tau fia ai lea whailo inga mo se taimi. Whaalia whapea o le suita wā le partia le Freedoms New Zealand o le li ingoa ia Carl Mokaraka sa whaapongai I le nei whainga te te whaasanga I le taitai o le National. Na oso le nei tangata I lungo o se pā ina ia mawhai ona tau talana ia Christopher Luxon a sa uni le li taitai o le National e tali I Fesilia le au whaasanga lau. O le li le nei o Mokaraka a tō ma taitai o le partia le Freedoms New Zealand Brian Tamaki whapel te mai ta iloia ia Sue Gray sa ilonga ona te te ia Christopher Luxon whapea ma le National ona o le lele ai o se lātou fuafuanga e sui ai le tū la whono e awhi ai tangata wha po transgenders. O le tangata fo ile nei whapea ma nisi sui o le partia le Freedoms New Zealand na whaia nisi a mionga whapea sa whaalawelawe nai ia le asia singa I maketi I Otara a le li pālemia ia Chris Hipkins ma le Labour I le vai aso taluai. I tā alonga, ua manu malo le Tall Blacks o New Zealand le la tā alonga ana pō ma le au mai Jordan I lona lua o la tau tā alonga le taunusango le ipo le laulangi basketball ali e pei ona whaangasolo ai Manila I Filipina. O ai o le tā alonga New Zealand iwa lima I le valus fulfitu o Yoritana. O le malo mua ai leo le Tall Blacks I le taunusanga o se so o ma le whaia ina I le la ta'alonga mua ma le au mai Amerika. Na aisiria I le ta'alonga ana po le alo sa moa ia Isaiah le afa e luas ful tolo na aina maua a e whapena fo iona le leile ta'alo le li o Shea Ili e se fulu lima ona aina maua. O le si ta'alonga so ai nei e New Zealand o le awhetau iai ma le au o Greece I le tai au o le Stofi. O Greece le na whaia ina ana po ia Amerika valus fultasi I le se lau ma le iwa. O le au e malo ai o New Zealand ma Greece, o le alua ai au mai le pulu lea I o ma Amerika I leisi vaenga o le tauminusanga. I le kopi whaalewao malo, e le ai se isi sala e toi whaia I le li o Scott Barrett o le olpeleki New Zealand, I le mai ai o na apili I lona whaasalanga mai le ta'alonga ma awhilika I saute I le whaiungo le vai aso. E lua pepa sama na whaasala ai Scott Barrett e le laufali, ma whaape ai o na tūli I tua mai le malai. O le whaiunga e pe o na whailonga I nei, o le amwhai ai o na te alo I le li nei I ta'alonga le olopeleki I le taimi o le ipu o le lalolangi I whalani. Ia o le whaiunga le nā o talafou.
la ititi le tatonga e lafua I lau tupe whaamamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union e te mauai rates le leia lafua I tupe I Samoa matonga. E whaingofie. Check. E talawhea ngai maoi. Also check. A whio ana I loa I se la lata ane o le Western Union. O le whaasisilanga tā ua, e whaamanatu atu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau I lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea I se polkalame whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai, o leo ulus 5 minuti o te nei le iwa, polkalame le atal charge fonga lau mua, mai atu e foi ma le whapongolo na lua o tātou telefau o le nei tai au pe o na tapeni na mai le whionga la wano ati lawa, ya mai se tala mai Samoa, sunga ta se salam. Sem te whafunga le tula es fulma le lua I le auri ana nei, ya o lo tatu e pel poklame le atal tarsi fonga la mua tarsi fulu, o le poklame so fu malo loina e pe o na masani ai. O le poklame la le al so fu malo loina. O le ua failo mai o le e le au nanga le se I vai atu le au nanga le. Ma na ia yo pe o tatal notas. O le te lei o le tō mai o tātou tangata Samoa wa o ina lei so se matata e leo tātou I loa o nanga whasoi fua malolo ina e le whape I loa umar tangata tō tasi vahenga uma e tangata whapto I le isu o le mata o le taringa o le tōtonga o whatunga o e peila o le porkalame I le taio nei I o le la whatano atua I fo ia si vahenga lea o le la tō au nanga e whatau I le tulanga o le tamaita iswa fo ya Maria Eneliko ya Malestin tenes wa ya taina pe la foto fo to tua ya fa tau le lan mele fa tau el tan longa vanga ya se mo to filia tu vanga le fa ya to se ta wa ya e ta wa fo ile la to fo ya wo nanga mo silfia le tu o le be healthy o le fa tau ni so fo malo no ina ni fo la wa ta o le be healthy ya o le foi tau ana I lo o mai tātou ma le whai longa foi nei lo I ni fo tamiti New Zealand. Te vai lea tau pisa masama fo lele. Ua o le sile mea tātou noi foi. E whamanatu I mātua. O tamiti li a tōr sifuru vanu tau sanga. O le maua fua la vano si aki o la tau ni fo. E te sifuru vanu no I runga. Ia whapa umai lo le si avenga mawhai o le tau whai ni fo ma le venga o ni fo. Tau ngata. New Zealand le sia tunu tau tal vai ngoni fo. A o fa fo mai la matu I la to fa na I la lo mer su van tau sang. Ya fa tu ia yo va ai fo mai ni fo mo sia ki to ni fo wai. Tu te matu tu lo su van lu ya. To tongi lo to. Ana ya. So se au nanga la so fo mal lu ina met po kala mele fa se le ta o le ta ua ia. Pe le ta ua pe o le so fo manu yo tangata ia o lona tino atoa ia manga un whapena ia le lai foi pokalame le tai oni emisia ia whafonga mai moa mai ai ia I le tato pokalame nai le tula se fulu o le si foi tu atata noa I le be healthy tu sol tu lango ni fo tameti e ila wonanga le malo so sone tongi ni fo ia la wala la te faia e te alu le fo mai ni fo e si aki o ni fo na e faile le fo mai ni fo e te mana o te tongi le malo le fainga o ni fo ia ia ona mai no le pepa e te alu ave le wins ia ona vai lo la to pe anga va oe e ia la to e anga va a ia la to e le anga va ia ia le te wala tu si la lo ia le sound ma to le tio le ai ia la to o la to e anga va o la to ia fu el tu pe mau ale ai o la to e le anga va ia pe fa pe te le el tu pe mau ale ai ia la fatia e la tanga tu pe le la tanga tongi en vai ngoni fo ia o te fia fesili se fo mai fa pito ni fo pe o te fesili o la fesili le fa ye pe o fia fesili ia o le alma fo anga e se fo le se malo si anga o le la o le tolo ini fo tanga Samoa ya sola o ta to ya sola e malo lo si ta to ni fo se tu lo
Ona o le toanga e le tolo. Te lo fo mai ni fo te mine ai o la to i lo se tali. Au fo mai ni fo ya so i mano matum to i da zamo la te lo ale la tali. Ia. O fa te ngala fa pe te sini me ta u le tolo. Ia. Ia o la ta ia tali ia. Fa pe lo sini ale o la tali ia. Ia. Ta si te lo na la fa nga to tolo. Ia. Io no le ia ni lo le mene askuri ni to. Ono me tu te mapu atu e ono to. Ia langon mato i tu te le las kuri mi ma. Pio to le vai e ngol tolo. Ia pio stani vai vai tu le. Ia não vai tu le papa. Ia le ti ola mata ona le mai tatu o loa i tu a tatu. Wa va au le o tu ta no ne wa ma ta u mai po kala mene fa pe sole. O le tolo ana fa i tatu ia sola. Ma lo si ni fo ia ele ia fo ani ma yo ni fo ia sola fa na. Fa pe mai ma we pen fa pe e ola i nei nei tu no le tolo. Ia fo. Fa no te wa mai tu o ta fo tatu fale. Ia tau le fa tau ani lo le oni askurimi tatu fa na una na fia ia askurimi a tolo. Ta ma tolo. Ha ngai ni fo. So i fua malo. So i fua malo lo ina le le. Bo. Le o le tala tatu leina ia fa taia ali fa solo si fa no poka la me. O va tu pe pa le taio nei. Sta ma voi le ti trei perinara. O le fa si la ma ile ngau ola na fast food wafi. Ile ale. Ile ola na tupe sa tutongi ai le company le fa ia swimming pool. Oi. Ai ola fa le mission to le fia fa. Ia. O mala na tongi le fast food wafi company le. A ngau company. Sole. Ele la wanga o tu me fast food festa mo pena. Ia mtua le lola po le me la fa. Oh, sole. Ia e ha nga foi me tupu mai e mo e misi la tu e va fa pena mai le po ni company fo la te lo o la ma losi ma le unanga ma va fa pena au ta ye la va le ye tu sala le lo pena pe to e mo le fast food wafi e ile tala le fa sa la fo lungo le TV o lungo ala ta TV di si pe TV wa no fa tau ia o te lo te ni tonga te ni al va tau lo ta va le disfalta va le o kilan ia Pere ato se vai aso ai ngal ta val. O le si foi ele. Na le fa tau ta val falta val le tes. Ia. Ele va na luta val la wala pe fo. Tol. Fiu e tu li ta ta le aso. Fai o fia tau sanga o fai muta. Tong sala fa msi longa lu yele li to e pili to tong sala fa msi longa. Ai le ai se me fai el ta ta le. Na sau le fer ko. Ele pola son fua sau le fer ko yo. A faila mai mo ile tu no po kala menal fe ko TV tas. Da la sa to mai mo e o tangata na. Ma tu a fiu tu ri tangata le tongian sala. O le tele o company SSC le stala tangata le. Ai le company fo le fa ma o ni le. O so. E o me foi na le na mo la no fa so me stasio di fa ta vale le sa mata no. So la o ia sanga lui tu tono me fa ta go ta vale. Ia. La wo ia ta ua mai si me ali no tau ta toilo. Ia mata la ta tau pe fa tau ta va. So. Ia sta la stene le fa to a mawale o santa vale tele tu pe na fa putua ele mana o long. Ia le mtua nga wa to la tu pe le fiu to di tu. Oh so. Ia, tu na va pe na o tango tahar so fuanga ia fa popo mai mana fa fitau. Wa tu ti di ma fi ai ma fa fa la to. E te fia po kala mele investigation. Le sa fa go no mo le lost and found. Ia. Le o lo le po na. Ia le fa mai po kala. David Lomas. Ia. Le mata la no. Oh. Le ma fi lo. Ia, mata no lo si mo fa tai elan por kala. Al mata no le stufilente nei. Ela la fe mai tiao. O por kala mele lo mane o wangalo ya por kala me taiao. Po la soluno le vaso le. Na sa wen o manono. Na lo felo ai tangata pe telefoni. Le ila na po mata. Oh. Na te la tu supermarket. Ma ftau ye. A te lo mo se ki ti o la tava ya fa mtala lo o fi la por kala me ya mata la no ya la ma fitu fa ya la ya. Ya po lo mata mo la to. Ya o si le fa mai vai. Ma me poi ia fa tua sa mo ma ia el por kala mele lo mane ale sia ki po la solulu nei po la solulu le vaso le na sa welen o manono ia ta o ma ia se tangata fo so na io fa ma e o por kala mele lo mane pe il vaso le al sia ki pe la ngota ia sa u ia na i le va ngo ma na ta o manono
Fatu oi, i wale leila. Ia la mata tu ai fo ila. O lo fia il pokalame tangata na pe alu. Mai mana fo pokalame vaso nei fo mai tia. Al mela mi se ya, wa ngalo su ya i manu mela. Fo no fa ta no atu tato ni tiu. Tata mala tele o sa ta pa numero. Ia wa e ya me te mana o este mi ole lost and found. L'album. Ha? Su e di so. E ngal tatu tunu. Ila tu foi o lo fia su e ya ni si ai. Ia nai, ia wa ia ta mai ti fa pena. O tanga tu pena o fia i loa po ia lon tama mo i mo tina mo ia nga wa vai la ia ana mai la tatu tamana. Ia e saua ia fa loa ia o le na tano atu le si fonga la moa. Ia na mata tu ai le por kalame ia le la o nei Alaska. Ia su e ia sta mai titi le mo na inga. Ja, maar no, si fonga le. Te no sful 5 minuti na tale ole. Sfulu fam la tot peti na ma to sai la sa nei. So le tina se ton fai mai fa malo si mai tato. Na i mai tato tina. Tau le pisari tina. Ia sa oni o tina foi so le a taliene ma fe e so le e pi un file mu mai tato ne va yaso. E fa malo si mai la alwa ne va yaso ma to fa mana tu la sa ta ma. E li fa pia ma tu tinga ina foi tu sa tu file mu ma ne va yaso. Ja, ma lui al taia o nei pa. Se lo poto so le a. Sa va e tal no atu ia tene musu tina le ai no ma. Ja, daar staat op esse. Nu, toen los voor 5 minuten aan de taal en toen hij zei follow. Vania toloa, ia tu fa o tu pe mun tatu fa au, tu fa tatu fa au, taro fa au. Good morning tasi. Ma lo sei fu. Alo sei fu, se fa mole. Ma lo la vale na due se le au le lei o takani o tasi so. Tu au di lei ani da so lei a. Pa tonu la fa o lei lo mu la fa wa. Ja, so no mai. Ja, fa mole la va lo avion. O se la mka o pule ke vidi ko. Le no mole e oi. Ja, yo fa mole se la mka o ila mka o pule ke vidi ko. Si manga mi se lo so ni fa mole le uso. Ja. O lo ke vidi ko nei o kilang. Ai o sa wadurunga ba o nga fi masmako ai nga silong kinga kwasa mai skadia. Ora ko la yo wa felisi fare anga. O sa o mala o pe papa o luz fukala aro de pe papa. Yo me la le no vile ko que ya o lo yo se fa borbolo que fie lo al fai no le o si mo kale o te se yo nga ya o ko que le pau. Te e fie no le cocaína o pau. O le lava fa mole. O le la fsile tu sa o le a se cocaína o pau o e si la fie te mille. Se fu ele tali tu. A fa mole se o que le coca la vol pau. Sa ola. Ja. No foi na polígono. E a fionga ia leoka Happy Valley. Patu, mas sabe como é que ninguém sabe mais pago. O so la ko maka vai no ko kanole. Ole, ai no que de mo vale le ko o que o so ko vai a vela.
Nala nga o fiwa ka maketo le ale. Te no a vilia foi lo tau ngalo. Ele mo galo foi mo mena ke fonga se uso le ia. Mo so mo mena le to. Tu foi o te vilia ko lo pokala me va mole nga yo uso. So ni mo le wa ka kia la pe papa o lu ngolting. O mo ko le lo po le ko nga kuka le pau. Ia. Ale mai na la telefone mo vilia tu ai. Ya le foi uma le foi falo no mata to tunu le la vili me foi ni se ale la tango vili to i tu am ta o tu le fanga. Ya o ka line le ke vili ko. Ya e uma u vili tu de la uma to vili mai ya. Bon, e lo show ko na ka mo mera ka ke fongi va mole. Ya le no so mai ya le o to mo wat. E uma la ko vili. Ya mala le to vili mai le tali no le o i tua. Ya pe ta no se furu e vili mai. Ah. Ja, wel le fa tai la auto. Ja, le tai. Man weer le tu. Yes, fazo. Oui. Fisi di sa o mal tanga tale o el tanga tale le te le lo lima le. Il kuka le. Ja, mo. Ja. Ele me vole le viva sa. Ele le lo lima le kuka. Ja. O sa vo kopi tanga taya na ile Wellington. Ja, na wo mai la va na fam tala fanga. Ja, le wo mai. Ja. Wala wai pa we. Ele le ku ka pa wala wo mai. Ele foi peno tu o mor ku ka ino ba. Ja, tangata Wellington e tali ni ate le tangata. Ah. Ja, la total pese me total pese. Va dia toloa. Ile tua ana. Se isui tu silo tilo fa fa no no nganga. Tala umanota sa olatola hui tu malo tu pulanga ana tula imaya ala tai milene tato e fe mile falem se vai malu fili e oe lau fa susu ma wale vai fol ma le vai tipo ma wale best you fresh malulu e fa yo le sai ta si yo me fanga ma le su e so oni ta size tu so se me la vai tu fito ma fai move uma love fale assim fa sa vili mai esse for sa vile tua ana se isui tu silo tilo fa fa no nganga o matala uma nota sa olo hui tu malo tu pulanga ana tula imaya ala tai milene tato fa sa vili mai esse so ile tua ana se isoi tu silo tilo fa fa no nganga o matala umanota sa olo hui tu malo tu pulanga ana tula imaya ala tai milene tato ulinga ali ima fai pule amata mai mga manuia ya mawale to fa ale tu feel funny le ma fia ya to aloto tu maule tatalo manuia mau faiva I ola pule tonu e fai so ose tonu mo time ma ainga fa sa vili mai esse fo sa vile tua ana se isoi tu silo tilo fa fa no lo nganga nota solo hui tu malo langa tula imaya ala tai milene tato fa vili mai se so vile tua ana se isui tu silo tilo fa no nganga o matala uma nota solo hui tu malo langa tula imaya ala tai milene tato La ititile te tonge la kwai lau tupe fa mamoli. Check. Te lele tupe maua. Also check. O le Western Union e te mauai rates le leia la kwai tupe I Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai ma oe. Also check. A whio ane loa I se la lata ane o le Western Union. Malo waftai leo te sefulu minuti ana ta leo le tu la e sefulu. Ya. Tatu pukarame ato le tai au. Ya lo mo pele amano te wala umai ai pe fia wala umai. Ma li e foi ele
tasi le totele o le atunu ule o e fia mai moa i le atale na o matamata i pole stofi. O isi winga o lo fai e tangata i e fai le atale. Ia. Tu sai o atuna i peo na e ta ua fol tata no. Tam fai ai a isi tangata ua ni matamata i tangata i le atale. Poloka. Pela e risi vanga Amerika. O tongi paul fal tifanga. A watu la tangata e fifa taungi tickets. A fe mai ua uma o mwana fatau. E lei mas tangata e matamata. Na so tongi al fati fanga e le istangata le matamata. E te fa maoni ala utala na. Na i wo Australia fa ingol vai aso. Na tom fai e fa taulato pepa ilungo online. E sota yo ya. Ya, a sauli tali wa taulia mo pepa. Ya taulia ya. Ai watu isi le hata le aso ale. Taulia intangata. E vai le. Taulia intangata le taimile na fai le hata le. Ona meo le e tau mawhai ia tangata ia e punpuni lea ta wane i loa e tangata le le fi aula i to tonu le mo moni mwha i loa tua ia me pi o ia whai lalangi le tau te ia. Ia mo fuso awano e te alua i o le Sound of Freedom le i whare te i whanga i tonu ni usila. O lo wha au tū lea tana i se mea moni a lo tupu ma lo tupu pe te mine. Pisi nisi o lo wha tau to i tangata e whai sawanga mātanga a maise le wata maiti. E i tangi e i o le ata e tangata. E lima tau sanga talu e na pu e na polo ka whasolo ato. A le vato a sao mai tua. No inga e i tangi a ona o la e te le mauolo a isi, ma milione a isi. E oe. Pati taingo le tamaititi le whatau e au ia oe, whatau e oe lesi, whatau tu lesi, whatau tu lesi. Na molo tu pea, molo tu pea oe, molo tu pea lesi tangata, molo tu pea. Al whatau ngol tangata le to tas. O le pisinisi lea sau tonu wa wata i le whape se me whapa ole nu whai. So e suenga i la tonu whai se lau limas furu piliona ta la Amerika. Le pisinisi lea o le whata wina wha sori tū la whono wha ngoi o tangata. Ai mai se ta mai e whai zau anga mātanga. Se vai le pisinisi nu toate lea. Se lau limas furu piliona tau ato le pisinisi lea. Pea wha tupe. Pea atu whatasi o na tupe ya wala i e whai. Ya, lele, o te noa le ua ta pena mai le ispo kalame ai le isi e ta ua i le tale pesetas. O le umo mo le tala fia mo le loka le ani usila. Ta mo Scott Barrett pena mai foi la wano i talfo. Ua le whaasala ina. O le uta tala leva noa e ta alo. Mo le polo lang. Ya, au te iloa le to inga pu ele tatu vai le na to tu le avelo i tu le ia o isi a tamata alo sa pu e whaape, sa e fu e pu e whaape, sa whaasala ta ilua ta i toru vai aso e whaasala. Ia ia ona ua whaai fu i lele o tele ina la ale mana i el ta longa. Se mena le watupu nei lakpi. Ia. Tua wa matana le mana ia ono le tele o le whaasala o tamata alo. Ia toru le si au, sifuru lima le si au, sifuru wha le si au, sifuru lima le si au, ole inoa e na watu tama fia la kapi o tu foi whaasala i tu la fono le wolo. O le si, me sal tu la fono foi lele, ia, e te tau ala tu la fono le whaasala, foi lele pe ale pue, maununga le pue. Al to inga tamoe, foi lele le te tamoe mai, ala ua e pe te sulu mai, e whawhia la tu ala to inga pue. E tasina to inga pue, le te rina whaasala i tamata alo ma ta ilua ta i turu vai aso, tau foi na iese, to e tiro le la kapi ala lang. Ai vai, neila le pue nga e whene ngo seila la lab. Ia. Ia, e le statu walau. Ia, le win walau. Talofa le walau. Talofa, ia, o le kau whaso aku le. Whaingol pāua. Ia, whaingol pāua. Māleia. Ia, aiwa manu pāua sko inga lai whakari mese kani au. Uara uka pera masihia se whamkala aku le ka keiro. Talofa. Alaia. Alaia. Ia, o kama hoi ngare ngare ma ia whawai vai. Pawai vai pia whai o rai wakulai malo. Ia, tipkipingi ilo pe la po al whakoko. Kui lano le apa. Kao mo moe lano le onga umu. Ia mo se awhai kula e loa umaru kango kofo sinka mai mea. A mai noi whafo wai vai ia. A mai sa are vai. A lau already e kule pepe. Already pepe. O pepe angiangi singa maasimba. Ia, nga uma o whaamaku kula i sa alo e kong marpepe e koe kula lolo o ngau e ke mo fwala ma ki kilo kua o ngau mo vala e ke loa kua me lau e pupunga loa ia nga i loro le o vela
ku o mai fa fo ia mau ki ngoa ia kofo mua ia malu ia malu le pa ua ia nga le lore kausa ia a fa pe ke manga o fa lai ia nga mai ka ki pi fa min spe ia sa me vilie e ma nga ia honga ka nga fa min ia ka mai ku pat fa ka sing fa la maka omi lo di ma ai ku ko fa lai fa pe ia le ni pet ia e ma nga ia so sko inga fa nga e ma ngongi le ia malesi kukare ka famkala o le faingolo pu ale fa ka ku fia ka ko nga mai o mo fa ka ma ki e ka mo fa vai se afa ku la fo fa vai la pekin soda sa ava inga dinga sping se dua ai fa soka ia mani o maro ku la lo nga ave ese o mar vai nga fulu ku im sing ka mai sua vai e ka o e koso mai kua makua i le ai ma se mamongi ia whaangale ai makua mu mare. Peking soda ia, e soka i lupua. Sa i le vai. Sa i le vai. Ia, e soka le vai. Makua mai lo lupua me wharoro e kampu fulu ku kongo le apare ka oi. Paku mui vai sa alo me peking soda. Ia e soka i la lupua mori kula. Ia nganga uma. Sa e se lo le vai nga, koe fufu. Koe kulo lo lupu ai kong, ia kulo i mara vai faa, ai kulo lo ngau. Ki sa o nga ele se lau ni masful, ai alo e whai o whiau. Pe whai kula e fo i mai ua e vai e kumaua, wā maa ngai e lau vai. Ia pasoanga ngi kai ama nguia o lua, lua whai wa ngia. O le meo te ofo ai o lo pu ea umo le whai ngai tina o le ai ngau kuka le iso. Le leila pu ea. Ia mele le ele ngo for finge singa wa kele e kele. Alo bate mo via galve. Con le aso. Alo faku elo. Ya, base. Ya, al mesis vola le bueno fengo lo poale. Bueno, pe te won vesi singa. Ia, mazalo la te le lo plala ngal peking so le PVC ise le monongi bon. O ali sta ngata sa wo melo poa tu malo ya ila lo le ngam. Ni tala te mano, me le no foi finge singa. Al fine singa sales. Ya. E wo umbal tato po kala mele atata yao, na yo po kala mele usa mai. Ama lo foi le wo nanga le ya so ya tato weva pe tau le dua ila won. Ala vai foi stato pese. Oi, o chau fala. Oi, ya ftadi fala mana ia. Mana ia, sole. Fei pa ua. Sa no maya. Alua, malo se foi a lua, lo vaselua. Malo se foi. Se foi. Ei manga ia vo ia sko inga ngai ki la ko laki fo singa ko inga ngai do suka la nga ka pe pakele pa wa so. O fo so. Me nga vai ki lang. Ya. Ile ma ke kasi pa wa, kasi pe pa wa ko kia ko suka la. Esa wa tungta. Ke le lo la po pa wa po ki ke le lo po a me nga sko inga nga mo ri nga. Do suka la. Sa fo. Ia ka ke foi ia me la o ka ki lang esu e me nga mo lo suka la. E pe fo ning mai reta esta mana adu nga up north martina la hinga no wingo lungo ina le pe na de o a we e a foi ma e vot fa so si so nga sa ngo kalwa ngi pa o o fa nga pa o man ko e ke over sakanga lo pa o pe kao se fe u lo o le fa nga pa o e langa fo o pa o maso pe se maso fo nga le e malo e ke kanga la ku kongo se kanga po se kanga lunga e ka fo nga le ia pe fo nga le mang nga se pa o nga la nga lo nga le vai pa o ai kanga fo la sakal pa o nga se lua mi ke ka sanga e sakanga pa o a mai lo fa fo vange ai kipi fa ilo ka penga ilo me ai malau ka mafkanga e lua o le sia wala e sa e fa ai de pepe e ma fai vo e ka le foi si mele fai fa fai ai le kulimi vo ngale le palue e fai ele le ia keke le ngai fa pe le pe cream chicken ya langa la o cream power le ka o la ma o dia ia o le si me o fer pa wa ia pe sa o si so nga e fa mins ai langa la kanga ka ai ko kongwang yangi ma mai si me ngai fa mangong ye vo ngale ia mal fala maka mal fa mo pe ia me masangi nga ka la ia po fa mit peri e fa light o le fainga la le fa ia pa o le fa le pe o vo ke me ka ma fa o ka fa ia pai min pai vo ngai ia kasi nga wa ke fa ia o ke sa wala o men nga renga
ma ko fenga wenga ia meanga e ma ngai ia e fainga la le means pai o le fainga cream power e fa ngala kuriminga ia ngai ka rola ia vaku ia pastry e fai ma pai ma singi wenga ia fai il fale ai o le feeling la ngal kama io nga ai ale pese pai mo kwa ke o lo kama ke le ko sia fai sis ko inga pe ara le fa causa pai venga le il fale pai ia cream power o mala tanga lunga to ai ngal fa mo e pa wa e la ko kango ngali Nei, o ba ia ka ko va so ia o ka ko sa os ko ingo me o kilang o ka ko wala la ko ka male wa o o ka o kilang yo fa o so ale le mga o mi me o kilang yo ma le ia e pa wa me ia ko ia lu no fa o so o ka so i fuanga o ko vo ka ko ngi me lo ki va nga o le ko ise me mo for ke mi sa o le ia ai mo ia lu aso so ia ka ko ka ko foi si mo ngi no fai va fa so e una luz tamale o ki la ni fai fata unha tanga lu ultima no e tu no e ta ia pe pa ia pa te jiro mo tu what to sa u lo we to pa e le la tal pese e un tat po kala mele ta pe mai fa te lava
Tamai pe ole ngata Ua motu le vai ole sena Oi talo fai Samoa Lea li isa fai mapu Leile le ngā luenga Mai maule ngā luenga Sapele ilo uanganga Ole tupela utele ua fai le amo faaula Pei se mapu manga e totori le fue Masi o na ulu e malu e lue Pei se toia ina Fukusi ua ai le pele ue Manai o na mata e tumu i lango ai le fue fue Atamu maleva mi olea Tulia olua mai le whaatoa Talu le whawhine le mawhau Ua e ai fua o le laa Siali I ole mata ua ata masosoro Wata ua nei ole ti apolo Atamu e po o fea e a oi Wale te ua laua mi oe Atamu lau mata valea Aele se isu e pea O se fua o se la au aina O se la au faasaina Le o la mai ua malapanga Talu oe e walo tau tala Atamu e po o fea e a oi Wale te ua laua mi oe Ole o la ngale nei Ua sili o na whaingata Ole loto tele Ole fetuta ita iala Ya file mupe ole lupe ole foanga Aya tamai me ole mata Aya tamai me ole mata Taula
se fo'i o le puni matatongo. Lenei talu talu fo'i lau fa'alongolongo. O musika fa'alai o mata ai tawalunga ai isina ata. Masa afi-afinga ia mautu o mafutanga. Soifua manuia lau whaafonga i le nei tae ao. Ta alusia mo pere soifua lau le lei a te utau uma i le amatango le nei vai aso. Ia ma alpo kalame fo i le nei o le soifua maloloina pe ona masani ai vai aso te tasi. O le tatou malo mo le nei aso o le sunga le a Dana Lindsay mai le pūlenga whaafale mai a le Hutt Valley i le tūtau i le waaingo ni fo whanau ia po le Be Healthy Regional Dental Service i tutonu o Wellington. Ta alofa lava. And good morning, Dana. Talofa Savalina. Is everything going well at the service right now? Yeah, definitely. We are very busy at Be Healthy. As you know, we see all of the children in the Wellington region up to Kapiti and do their dental checks. At the moment, we are taking our mobile vans out to some schools to check kids' teeth at school, and we also have our dental clinics almost fully booked up with children at the moment. So it's very busy, but that's how we like it. Good. Whaftai. Can you tell us again about your role? Yeah, of course. So I'm part of the early intervention team, and our job is to support Māori and Pacifica and children with disabilities. And we do that by going out to kindergartens, kohanga reo, and Pacifica language nests to do on-site dental checks for the children at their early childcare centre. We also run a supervised toothbrushing program, and we like to get out in the community and talk to people about oral health. So our role is educational, and we work alongside the teams in the dental clinics as well.
But yeah, getting out in the community, getting our message out there. Thank you, Dana. How's the Pacific Children's routine checkup? Are they up to date? As always, our clinics are quite full. We have a lot of kids to get through. Yeah. And yeah, there is a bit of a gap there. Yeah. We just need to encourage families to be proactive, ring our service on 0800 Talk Teeth and check, is their child due for a dental checkup? Are they still needing treatment? Has it been missed? We are behind with our schedule, but that can be expected with delays and things happening. But there's a lot of Pacific children who haven't been seen, who are overdue for their appointment. We get really busy towards the end of the year. So if you think your child might be due for an appointment, their annual checkup, then give us a call and we can book them in. If you have any concerns or your child is in pain, you can ring us and we will triage them and get them in, get them seen as soon as possible. So it's just really important to keep on top of those appointments. Okay, thank you, Lindsay. Now let me translate this into Samoan. Right. Ia mole au whaafafonga whai o tau whaafonga mai o Pokalame whatanoa to malisunga ya Dana Lindsay. Ia ole au onanga le Be Healthy Regional Dental Service mai tonu ilpulenga whaafalmai al Hutt Valley. Ia o la lātou matawhaioi, pe o lana matawhaioi. Ia o lātou le sosani na ia vave o na maua le vaenga e tu inato le sosani mo nifo po o loa whanau ina ia ola lelei ia ma lelei fo inifo whanau le whaasosola ati o lātou ngā lueng ina mātutua. So soani lai le ngāta mo Māori ia e whaapena fo i mua tātou tangata umalawa Pasifika ia ma tangata lautele lātou te so soani fo ia tu inatu a onga po o whautuanga ina ia nofo sila fea i o tātou tangata umalawa i le tūlanga o le tāua leo le whai o siaki o nifo o whanau pe ila o lātou ngā luenga leo le fo ia ngā i tua e maise pisi lava le taimi nei le au nanga o lo ofo i tua ia o ngai ina ia mauti noa e le misini siaki a whanau witi a maise lava whanau ne o lo o a matan tupuae o le taimi leo le tāu o le tausi le lei ma le waainga le lei o lātou nifo le fo i sāpsilingia po lastulanga iai ia siaki o nifo whanau ia tātou Pasifika ia po o toa angai awana i misi siaki pe ona masani ai taimi ia o lo o ta umai e tauna whai lātou siaki ia o le ana saunoa Lindsay o le tūlanga le tele ai si nei tamaiti fo i o le tele ina misi taimi o lātou siaki taimi o whaatūlanga ina ai ia ai pe o le whautuanga le amai e ta tau lava o na awana i misi ia o se tau longolongo o lo whai pe lātou e tā ua tele le vaenga le ai le wa aia le leo nifo whanau ma awana i misi siaki o lo whaanga solo i la lātou au nanga. Dana, can you give our listeners an overview of why children's oral health is so important? Yeah, I'd love to. So oral health is often put to the side of overall health and well-being, but really it should be a part of it. Your teeth are important for speaking, for eating, for laughing, and you have your teeth for your whole life. So it's important to start good habits early in the baby teeth. Your oral health is not just about how your teeth look. It is connected to your whole body. So if you have a sore tooth or have some tooth decay, it can cause an infection, which can impact your whole body and make you really sick. You need your teeth for chewing. There is also the possibility of things like gum disease, which we know affect a lot of Pacifica people.
So looking after your teeth and your gums, your oral health is really important to keep your whole body healthy. A lot of people have ended up in hospital for oral health related sickness. So the best part about this is that it's quite easy to maintain good oral health. So if you've got healthy teeth, that's a part of having a healthy mind and body as well. Right. Thank you, Diana. So what happens if the children's routine checks are not up to date? Yeah, good question. So we try to see children between about every year, and that is so that we can check on their oral health, and if they've had any treatment, we can check that that is still working to protect their teeth. We can also check how their brushing at home has been going and have a talk about eating good foods and their habits at home. So if they miss that appointment, the risk is that any issues in their teeth have more time to get worse. So if there was a little bit of tooth decay and nothing major and they miss their appointment, what happens is that tooth decay is going to get worse over time, and it may end up causing the child pain, and it also might require more treatment, which could involve general anesthetic at the hospital, or it could involve having a stainless steel crown put on, which could have been prevented if they attended that first appointment. So oral health disease is preventable, and going to your yearly checkups or whenever you're due is a part of that prevention. Thank you for that information. Let me translate this. Ia mo le au whafonga o le vaenga le sa toe tārsanga to le sunga ia Dana. E toe whaise wha amatalanga fo ile le au te lenga po le ale wa ainga lau te le mafo anga le ona tā ua le ola maloloina o nifo le whanau. Te le vaenga ia na tā ua pe fo ona tā ua isim Port Kalame o mai a. E tā ua te le vaenga o nifo mai lava i le lai titi. Ono tātou nifo e tā ua mo le tau mawha se tu lou, e tā ua mo le tau tala, e tā ua fo i pe a ata, pe soi. Ia e tele whaafi tāu lio o iai, pe a le vaenga mai lava i le o tātou laiti, o le tā ua fo i la lea, o le awel wha mua i le siaki le leo nifo whanau mai lo lātou laiti. A me se lava o le gum disease le na tā ua e le tātou malo nei tāu, e tele tātou tangata Pasifika e a whiai, po o vaenga i o mea malu o tātou nifo, tatono nifo, ia lea e tele o tātou tangata e a whiai, tele fo ila tangata e ave il whalemai, ia ma tonga whiti ai, ona o i tūlanga fo ia o ngaonga, ona o le lewa ai a le lei, mai taimi o laiti, o le mela e tupu pe a misi appointments po o siaki fai siaki a whana witi le e wha pe tautausanga mawhai a lātou. Ia o le tūlanga nai o iai o atu iai ia wa a wha pe ieni vaenga ua pala ua amatana pala o le nifo a misi la le appointment po le siaki la tamaititi. Ia umane wa amatana ti ngā le nifo, ia pe umane fo i wa whai eini si tong fitinga wha popo, ia mai u lava le whale mai, ia matele lava i si tūlanga tō ngai o iai, ia pe a wha pe ai eitu e wha tamala i tūlanga ia o le lewa aia le lei o nifo whanau ia a o la iti. Now let's talk about establishing good habits, please, Dana. What are some key oral hygiene habits parents should focus on instilling in their children from a very young age? Yeah, great question. So as I said, oral health disease is preventable,
And there are some simple tips that I can give to maintain good oral health and get into good habits with the children. So the most important one is brushing teeth twice a day, in the morning and before bedtime. Yeah. And that should be with a fluoride toothpaste for 2 minutes. So the children under 6 years old use a soft toothbrush, and just this half a pea-size amount of toothpaste is enough. For children and adults that are over 6, a pea-size amount of toothpaste and brushing for 2 minutes. A really important part of that is keeping the toothpaste on your teeth. So spit out the toothpaste, but don't rinse with water after brushing. That washes the toothpaste off, and we want to keep it on your teeth overnight or throughout the day. So brushing teeth in the morning and evening with a fluoride toothpaste. Spit, don't rinse after brushing. There are some other things we can do with our diet and our eating to help our teeth stay strong. So the best drinks to have are tap water and plain milk. Even some of those sugar-free drinks and fruit juices that may seem healthy, they actually have a lot of sugar in them, and it's the sugar that damages our teeth. It turns into acid, and it can break down the outside layer of your teeth. So water and milk are really good. They've got no added sugar, and they help to rinse the food off your teeth as well. As for eating, we want to also choose foods with no added sugar. So fresh fruit and vegetables are really good. Look for things which are not processed. So at meal times, meat, whole grains, vegetables, and fruit are all really good for you. It's sugary snacks that do the damage to your teeth, such as chocolate, muesli bars, biscuits, chippies, and even dried fruit, because the sugar is heavily concentrated. So stick to real foods, fruit and vegetables, and water and milk for drinks. And the last thing for children that we can do to keep their smile nice and bright is make sure that they get seen every year. So in New Zealand, dental care is free until the child turns 18 years old. And I can talk about that a little bit later. Right. But in Wellington, they'll be seen at Be Healthy every year until college, and then seen by a local dentist in the community until they're 18 years old. And all of that is free. So it's really important to get those checks while it's free. Thank you. Thank you, Lindsay. Let me translate this. Ia, o le sivaenga tā ua le safsilinge fo tato malo nei tai au. Tong whaile wha ato mau pe fauni au wala fo i e wha maasani el tamai titi oni au wala lelei wha maasani el tamai titi il wa ainga lelei o na nifo i tono le ainga. Leana ia tā ua. Ia o le vaenga mua lava man le tā ua. O le fufulu wha alua o nifo le tamai titi i le aso e tasi. I le tae au, ia male a fiafia i le i moe. O tamaiti e lalo le ono tau sangal mātua wha ngani pulu mu fo i e vai a nifo. Ina ne i awaine i le anga o la tau nifo. Ia ma ia wha ngale le paste, ia po le vaila au fo i lea peo na masani e tātou e wha atau, ia ma tu ilunga le pulu mu. Ia ma fulai nifo wha pena fo i la i tamaiti lunga to le ono tau sangal mātua. Ia 2 minute, pe 2 minute le umi, e tatau na fuluaini fol tamaititi, ia ma awane i pupu ina i le vai se i tulou, aena ona luai lava i fafo le pe feanu fo i fafo le
le oa ia po o le vaenga wai tono le o le ngutu wa umana fufulu. Ai wane i pupuina e sele vai la au po le fluoride le wa umana fufulu ai. Ia e au ngale na i le aso atoa e whaatu mau wai le leo nifo o tamaiti. O le fautuanga i vai e tatau na inu le vai auli, ia pe whaonga pe inu fo i le susu, le plain milk, le susu le wa le pe masani e lava nisi o tātou, ona o vaisua malie, o le suka lava le whaale angai nai, ia nifo whanau, ia ma tātou uma lava pe a tele le whaonga o ia vaisua malie. I le tūlanga le o tau mafa, mai fo i le whaamanatu, an tātou malo nei tae au, o whala au tāua ia ele lei whala au aina fo ia felesi po whala au aina ia le masani o na tātou whaatawina, whapena fo i whala au whaisua o vegetables, ia e whapena fo i lae pe o vaenga tāua na e mwhaiona mawaili soifua malolo ina le leia lea a fia i fo ini fo whanau, au fo ina ia tau mafa fo i tau mafa ia tai pe o ano manufasi e lei lava ia vaenga ia wa e tala fea ngai le lei mole soifua maloloina wa ia isi tau mafa ia e lea e pe e tele lava i mea nga osi e tu iai ia matu iali telo vai la au i e tele fo i lea whaina o tatou ni fo whanau ia ai pe o vaenga na ai fo i taimi fo i e o snacks ia po o taimi e whaieina i vai ainga ia e olo o fautua ina awale tango i le sukalati ia o mo meo chips ina ne itele le tango ia mawhahina i fo ini fo whanau i o leisi vaenga ta awale na ta ua o ia mautinoa o lea mantua e leise tau e totongi mo whanau mai le whanau le pepe tau lava le sful val tau sangal matua e leise totongi pe a ave siaki awana i misi tau sanga taitasi siaki o ni fo whanau ina ia awana i tele nisi whaafi taule e tula i mai stai mulmuli. O lea lava i leise tau se ia pa ia lava lo la tau tai se fulu valu tau sanga le matua pe a ave whai siaki o latou nifo ia tau tuana o lea lava i te lele avanoa taimi le nei ia o whaamama avenga i o lo o maua mo tātou whanau ia a o la iti. Dana, can we talk about preventing common issues? Because tooth decay is a common issue among children. What steps can parents take to prevent it other than the ones that you mentioned before? Yeah, definitely. You're right. So oral health disease is the most common disease among children in New Zealand. It's in a really bad state. Other than what I have said, just to add on to that. Okay. With brushing. Yeah. I know that young children sometimes don't like toothbrushing, but it is the most important step. So it's important for parents or whānau to help their child with brushing until they're 8 years old. Okay. That makes sure that they're using the proper technique and they're getting all of the teeth. Yeah. A common issue we see is sometimes holes in the back teeth in young children, and it's because the children don't have the skills to get all the way to the back when they're brushing. Yeah. So that's an extra tip, is to help your children with brushing until they're 8 years old. We know that milk is good for teeth. Okay. But another tip for young children or for parents with young children is to avoid feeding them a bottle overnight. Okay. Once they get to maybe the age of 2 or 3, because milk still has a little bit of sugar in it. So if you can give them water overnight in a bottle, or if you need to give them milk, that's fine. But you can
smear a little bit of toothpaste on their teeth once you've given them that milk, and it helps to protect their teeth. And start brushing as early as possible. When one tooth appears, start brushing that tooth to get the child used to it. Oh, okay. Yeah, and also toddlers are tricky, so distractions. Can they watch a movie or play music? You can brush their teeth in the bath or watching TV. It doesn't have to be in the bathroom over the sink. Try to make toothbrushing fun. And we have some videos on our YouTube page which have some tips for brushing with toddlers, and we also have some nutrition based videos, ideas for healthy snacks, ideas for lunch boxes for kids, and some other tips around preventing oral disease. So for more tips, visit Be Healthy on YouTube, and we have some videos there. Right, thank you, Dana. And can things like thumb sucking or prolonged use of bottles affect dental development in young children? Yeah, you're exactly right. Okay. We have a video about thumb sucking and a video about dummies on our YouTube page. Yeah. So a lot of kids suck their thumb or use a dummy, which is fine. But when you get to about age 3, it's important to try to reduce the amount of time that they're using a dummy and eventually stop them from using that dummy, because it can impact how their jaw grows, which can impact how their adult teeth grow and might lead to an overbite or the teeth not lining up properly. So even though it's only a young age that they're using the dummy, their bodies are growing, their mouth is growing, so it's important to stop that so there are no issues in the future with their teeth growing properly. Right, and these videos are all in English? They're in English, some are in Samoan, some are in Tokelauan, and some are in Fijian. Okay, good to know that. Yeah. Yes. Can I talk about teaching oral health? Of course. How can schools and educators contribute to promoting good oral health habits among students? Yeah, that's a great question. So in some of the early childcare centres that we go to, we help to educate the teachers so that they can promote oral health among the children. We also run a supervised toothbrushing program, and our focus is on the early childcare centres within my team. As far as the service goes, we work with public health nurses to educate them on oral health so they can go in and support the teachers with delivering oral health education. A really important thing at school is having healthy lunches, and the teachers can monitor that, but it's the parents that are providing that food. Right. So if you provide the unhealthy food or the sugary drinks, the children will eat it. Some schools have toothbrushing programs in them and breakfast programs, which are really great. And the teachers definitely have an important role, but there's also only so much that they can do when the food comes from home. So it's really important for teachers to work with families and with whānau to make sure that the whānau are aware of how to maintain good oral health. Yes. Thank you, Lindsay. I'd like to translate this. Mole mamalu le au whafonga i ona isi vaenga tāua ia le sapsilingi e fo i tātou malo nei tae au. Ia ona o le tūlanga fo i lea i le puipuinga lava o le pala o nifo whanau. Ai pei o lea e tau
sa ili mai se fina ngalo le tātou mālo i au inisi au wala whaapopo i mwhaina pui ai i a tātou whanau mai leo i tūlanga i o le pālau nifo a o la Haiti po afu inisi au wala e mawhai o na whai e mātua e pui ai. Pe fo ilana e malesi fsili o vaenga i a le pe e a fo i e tūlou lava e susua i lava le tamai titilo na 5 matua ia po i fo in whaafi tauli pe a umi o na whaangal tamai titi le whangu le whangu susu pe ono a fia i le tupu wa e o lātou nifo ia a o la Haiti. Ia o vaenga tāua lava ia pe ona saunoa ia le sunga ia Dana le nei tai au. O isi vaenga, if so sani pe mātua le tamai titi i le fufulunga o na nifo, se ia o lava ina walu tau sanga le mātua wai e le o mauti noa le tamai titi o lela i titi po o le leo na fufulu o na nifo. Ia pe o le si if so sani le na ia tau mawhai lava if so sani le matua i le tamai titi i le fufulunga o le o na nifo, se ia au lielo na walu tau sanga le matua o mawhai e lava ia o na fufulu na nifo mai lo o la e sa o malelei le fufulu o nifo. Ia tau mawhai fo i awana i umi le po a pe e au lia le tai au po le po le au lia le tai au o le lave whanga i le tamai titi i le whangu susu lea. O na o le i el popolenga i e lava le suka o lo i e sina suka la i ki titi lava i te tonu o le afo, o le whangu, o le susu. Ia pe o vaenga na e pui wai o noa whaina i fo i le nifo, i po o nifo le tamai titi. A mata e wa aia lope e tasia le nifo o wa aia le tamai titi a mata lona o na fufulu nifo wha maasani e le fufulu ngā nifo. Po e fo ila lata o ata na e ile ata o le nafsili po o ata i o videos ia o le fo ile o le ne wha o ngā i e tamaiti ia le susu le 5 matua wha o ngā le dami po o vaenga i e pi e wha ana le tamaiti matu langa wha pena. Ia iei fo ila tai le ngan Samoa, toke lau maisi ngana Pasifika, e mawhai ona mai moa ia pe awhia mauele fsosani e whaalau te le ati le sila fia, i le whainga o ia fo i vaenga. O ni sefsili safsilingi e pe o pala se fsosani a onga po i tangata fo ia i whaia onga po o i lata uma fo i whaia o onga. E fsosani e whai masau i le whaalau loanga o le lei o nifo, e mai se fo i o a mionga i e whai e tamaiti a onga po o tamaiti la i te fo e tau si le leo lātou nifo. Ia lea la sa i e fo le lātou ngā luenga leo lo lātou fsosani e i whai a onga e a o ia i tūlanga whaapea e mawhai anu fsosani tamaiti a mai se o whaonga o pulumu ia o lātou tau soifua ia mai le soifua malolo ina lau tele leanga ia tu iai mafsosani e whaasino i vaenga tāua. Ia mai se fo i o tau mafa po o lunch ia tamaiti ave la onga. Tāua lava le whai o le lunch po o le mea ai al tamaititi mai mea ai soifua malolo ina le lei. Awa e mawhai ona oa oina. Ai e paula i mātua. Ia wa o tono a ingai whai mai ei ia lunch ia tamaiti. Ia o e fo i pokala masani fo i e mawhai ona fsosani e mawele free lunch. Ia po o mea ai au no mas tongia nei tamaiti. Ia vaenga na o lo titi loi o lei ia maor soifua malolo ina vaenga ia mō whanau. Ina ia mawhai ei o na tausilelei. Ia mawa ai lelei o lātou nifo. Right, Dana, what else are you trying to explain today? There's a couple of things. I just wanted to talk about our teenagers because often they're a group that are not talked about, and the process can be a little bit confusing. But just to clarify, teenagers up till the age of 18 can still receive a free dental checkup and free treatment each year. So when they go to college, they will leave the Be Healthy service and given the opportunity to choose a local dentist in their area. A letter will be sent out to the whānau for them to choose which dentist they would like, and they can let us know. If your child is not enrolled with a free dentist, you can ring any dentist
and ask them for an appointment, and they will give you the forms to complete. And the annual checkups and treatment will be free with that dentist. Another thing is adults. So with our teenagers, we really want them to go while it's free. Pacifica teens in the Hutt Valley have 28% of them have been to a free dentist in the last year. So 885 Pacifica teenagers have missed out on a free dentist appointment. Wow. Yeah, That that's a lot. was last year alone? Yeah, just last year. And in Wellington, in the city, 490 Pacifica teenagers missed out. Wow. So that's a lot of people missing out on their free dental appointments. Once they turn 18, dental care is not covered anymore. Yeah. But the work and income grant is available for low income earners. Yeah. And that is up to $1,000 a year now for dental treatment. So any adults that need dental treatment, I would suggest get in touch with Work and Income and ask about the dental grant, because that may cover some of the work that needs to be done. For children, so we've talked about teenagers, we've talked about adults, and now we're back to children. Right. Another promotion here is we actually have an event coming up in the community in Upper Hutt this weekend on Saturday, the 2nd of September. There is going to be a Hauora Wellness Day at Orongamai Marae, and that's from 9 till 3. There will be a variety of health services and free health checks going on there. There will be kai, music, dancing, and we are hoping to be there with our dental van to offer free dental checks. Awesome. So if you think that your child might be due for a dental check, you can call us, or you can come along to the event this Saturday at the Marae. It's free, and we won't be booking appointments. You can just turn up whenever you like. Wow, thank you. So for this number of 885 teenagers, this is for the whole Wellington region? No, so actually it's 885 teenagers, Pacific teenagers in the Hutt Valley have missed their appointment. Yeah. And 490 in Wellington. So about 1,300 Pacifica teenagers have not attended their free dental appointment in the last year. And if we look at that as a percentage, say if we just look at the Hutt Valley, in the other ethnicity, which is New Zealand European and other ethnic groups, 65% of those teenagers went to their dental appointment. Yeah. Among Māori, 32% went to their dental appointment, and Pacifica, only 28. So there's a big difference there, and it's free. It is an essential part of prevention and maintaining good oral health. So it's really sad to see that. Yeah, there's no stats for Porirua? So that comes under Capital and Coast. Capital and So Coast, we cover Porirua and Kapiti. Yeah. And that was 490 Pacifica teenagers missed their appointment. Okay. Yeah. All right. Thank you. Thank you for that information. Ia mole au whaafonga pēr no tau whaafonga mai vaenga tā ua nei. O lea ina toi sauno ili sunga ia Dana. Ia o
o whaamaunga o vaenga tāwe fi whaeloa mo lātou teenagers mantua mai le oanga i le sifulvalu tausanga e a unoa ma se totongi siaki ia le whai tausanga i lātou i au nanga le whaapito i le vaenga o nifo po o loa whanau. Le am whaiona e alua i whailau siaki nifo whanau ia ele ise totongi ai o le vaenga o lātou whaeloa mai. Po ai lava le whai nifo, po ai fo le whale siaki ei nifo le whai ele siaki masania au walo, ia po le ainga foi. E tatauna whaeloa atu ia i lātou, la lātou au nanga, i le vaenga leo i le Be Healthy. O no lātou mai leo le tusi, ia ele leo lo lātou i loa, mai le tusi am whaena ave i au nanga i am whaena whai ele siaki au noa ma le tutongi. Mo alo ma whanau, tauanga i le sifulvalu tausanga le mātutua. A whai ele i restala, ia i leo na whaeloa atu, ina ia mawhaiona maua i tono a lātou whaamaumaunga, ia mawhaiona maua nei siaki fualo o whai mo whanau. Lātou neo teenagers mai le sifulvaluanga i lalo. Mō tangata mātutua, ia mantua le wale toi anga waa nei i le siaki fua lea maua i le whaamama avenga mai le malo. E siaki le work and income, ia o i lātou ia mawal whaamama avenga e siaki e nifo pe tongwhitia i fo i nifo po o loa. E lea o atu i le awheta la le tupe maua i le tausanga, ai le leili wheso o tai i le winds, ia e maua i le whaamatalanga sa o mo uto mō tangata e fo i le vai le tamao a inga, ia i lava tupe po o leo whainga whaatapulaa o lai whai e lātou, e anga waa i le tangata whaamaunga i le nau tuef sile i neo i lātou po o tupulanga, ia e leo po o tamaiti fo i e le o mawhai o na o e whaile na misi lātou siaki le tausanga taluai. Valu se lau, valu se fulu lima, ia tupulanga nei sfulvaluanga i lalo, na misi a lātou siaki fua ia e whai au noma stotongi i le Heart Valley. Valu se lau, valu se fulu lima te lele nei fwai no mera, ia au siaki le se tupe totongia. O le tausanga fo i taluai, whase lau iwa se fulu tamaiti Pasifika, le lawe i le vaenga atole le Capital and Coast, ia alu atu e Porirua, alu atu e Wellingtone, tamaiti Pasifika ia le i whaia lātou siaki, mai le sfulvaluanga i lalu, whase lau iwa se fulu, le na misi siaki te tau una whai, i le tausanga taluai siaki ia, e le ai se tutongi e se tupe tutongi, e misi nei vaenga tāua, ia e le se tupe e tutongi e tātou mātua. Ia e pe e mānei a lava le au mai o whaamaunga nei, o nei loa ai le tā ua te leo le vaenga lea. Ia mawhai e tātou ngā luenga tātou ngā lue whaatasi ai. Ai ei le polkalame le whai mō tamaiti, whai fo isiaki fuato e whai lātou siaki, e whai lai i, is it the Oronga, what is it called? Orongo Mai. Orongo Marae, at Upper Heart. In Upper Heart, yes. Yeah. In Railway Avenue. Okay. Ia i eile vaenga le whai isa i umana toi tu o amasalo a umatu ilunga tātou Facebook ia le no whanga mal tu atusi le pe whai loa tu fo isa taimi. Ia e hanga i e whai isia kia mota mai te laiti le las tōna i nei le asoluo se tema ia i le Orongo Marae amate le iwal tai au e o atu i le tolu i le awa uli ia mawai nei a vaenga tāua ia o lava tātou whanau. Okay, Lindsay, can you provide our listeners with a quick checklist or summary of the key points for maintaining children's oral health and even adults? Yeah, of course. Right. The good thing is that maintaining children's oral health and adults' oral health are very similar. So, firstly, brush your teeth with toothpaste for 2 minutes in the morning and at night. Spit, don't rinse after brushing. This helps to prevent tooth decay. Drink tap water and plain milk. They are the best drinks for your teeth. Eat snacks with no added sugar and meals with no added sugar if possible. But if you do need to have a piece of chocolate cake, it's okay. Have it with one of your main meals if possible and have a glass of water afterwards.
Dental care is free for under 18s, so please use our service. We really want to help you and we care about you and your whānau. We're free, so please check. Give us a call to book an appointment if you're not sure, and our phone number is 0800 825 583 or 0800 Talk Teeth. Check out our website and our YouTube page for more information, and let's have some beautiful bright smiles. Remember that the tips to keep your teeth healthy will also help to keep your body healthy as well. Right. So let's be healthy for our whānau. Right. Thank you so much, Lindsay. Thank you so much, Dana, for today. Thank you for your time. Thank you so much for having us, Savalina. And yeah, please feel free to give us a call if you have any concerns or any questions. Right. We're here to help. Thank you. And you have a good day. You too. Whaapiti. Bye. Bye. Ia o le tātou mālole nā o nai vaenga tā ua muli lava ia toi whailoa atu i le saunoanga whai ulea a le sunga i a Dana Lindsay. Vaenga tā ua lava e tatau ona tātou mātau ia mamanatua ia fufulu whaalua nifo i le aso i le tae ao ma le taimi o le pō le a mālolo ai a full foi whaonga le paste po le fluoride i le waila au le masani ona wha tātou whaonga ina a umana fulu ia whianu i whafo tulou ai awane i pupu ina i le vai na ia awane i alu ese le waila au lea ua fulu ai o tātou nifo i whaonga ia pia tau mawha fo i le vai auli ia mai se fo i po le susu ia i tūlanga i tātou mea ai ia alo ese ma le tele o mea sua malie a fia tau mawha fo i le fasikeke e le leila wa tau mawha whaatasi ma tātou ainga masani o tātou iai ia oma ia ona tau mawha le o se ipo vai ia mamanatua o siaki nei mo i lātou i lalo sifulu walu tau sanga le mātua o lo o whaia ma maua le avanoa e le ai se totongi mai e mawhai ona whai le se tupe totongia sifulu walu tau sanga ngai lunga ia ina ia whai fo i tātou siaki ia tātou whanau man sifulu walu ngai lalo siaki whaan tau sanga awana i misi pe o le numera tele lena au mai nei le sunga ia Dana ia motua te le tele nei whai numera o lo o misi ala tau siaki ia o siaki e le aise tupe totongia le wha tupe le malo le vaenga ia a yeine fasili Vala au le o walu selau, walu lua lima walu tolu, po le o walu selau Talk Teeth, ia pe tanga i fo ila lanto upenga tawhailangi, ia po la lanto YouTube, i le vaenga lea le Be Healthy, e mawai nisi fsosoani, o lo iei fo i vaenga uman whaaliu ina i ngana ia Pasifika, ia pe amo mia se fsosoani lea vaenga, ia o lo mawai fo i ia whamatalanga taitasi, e mawhaiana fsosoani ati le vaenga man tau singa le leo nifo. Ai mo tangata mātutua, mantua lunga tulo sful vantau sanga, ia ole mawhaiana to e maul whaamanianga lea o le siaki o nifo e au noa masitotongi. Ia ai mo tangata mātutua, amo mia le vaenga lea, vili le wins, ia po le work and income, ia whaamatala mai le tūlanga o wanga waa, pe te anga waa fo i le vaenga. Tupe leo o atu le awhi tā lāntau sanga, ia e tonga fitia ai o loa ia ai le leila wale fisili ia ona mawaili o le whaamtalanga tonu pe e te anga wa ia ai a whetā lanta sanga mana ia whaamniang ia tono vaenga tāu ia molpol kala me o le soifo malolo ina nei aso ia tono le a whaifo i lava ma awatu ni vaenga whaamanato o nei mata au tāua ina i tautou ngā lue whaatasi se i tu lava i lalo le whainu mera te lele nei o tātou tele o whaonga nai ia au nanga tāua nei o lea e le ise tupe tatongi ina. Ia a le misi nei avano tāua mo alom whanau ia o nifo, ia e umaifo, esel tāua wai tau samiai, ia mawailau ata mānaia, ia ma fie fo e tanua walae, sa o loto le tanua o lai le leo tātou nifo,
ia mo tātou o loa. Po kalamen nā mo nei tae au whaftai tele lava le whafonga mai, ia ai toi maufu le whapoponga i le vai so fau taimi masani ai mo le taimi nei whaasoifua ia. Ilungo le fonga ele ele
Pero langa sa umusuway wa o mai ai po ole a ele mafuanga wata le so fuanga le atunu lo changi mai ala tai usio tamalo chalinga fear follow so si ufofonga say mapuai lo vai awa ete fateme teme va amao le lau tele olo o tau fatso alota la wele ele sil tau fear samor au tau mafa ne iso o la e wala we lo was so to aile moa male miti le patro moa masina ia e teu le mea atoa tau mafainga pela ea e lava singanu le filinga malea lofa ia samoa ne I polonga va ailo fa vai o le suafa oh yeah Samoa, oh, Tamafa, ne soa, oh, la e, wala we lo, so I le la langi ato, oh, ako si fa ilevato ai le mo, male miti le patro mo. Masina ia e teu le mea atoa
masina ia e teu teua le mea ato. Polo e whawha mai pēle e tautua si whangon la mua wa 1 minuto te nei le tu la se fulu manatasi. Ia ili vai ngor tātou tautua. Ia ale si whangon la mua lunga le ala leo le tasi ono te si manatasi whamo. Ia e whape fo ili tātou unanga manatatou. I lungo tātou wala tau le Facebook mani YouTube e maise le tātou app luas fulfai tu ia luas fulfai tu la tātou app le Samoa Capital app. Ia te masani fo ini o wha fianga su filoi. Ia mo le mamano le tātou atinu. Ia olo mafuta mai le ngata i tono ainga e meise fo i tono whanemai. Ia o tono mota o tangata mātua e meise tono ngā luenga. Olo ngā lulue mai ai ia le toa tele. Ia o le tātou atinu uma whaafonga mai ai. Ia pe mai mo mai fo i lungo le Facebook ma le YouTube. Ia meise fo i. Ia i lātou. Ia le awave ta avale o lo whioa i lungo le awala le taimi o le aso. Ia wala fo i whianga i whiau ngā luenga. Ia i ta wale afi. Ia malo le fo i le taimi o le mana i le tau la mone Wellington. Ai meise ia le tulangaro i le tau ia i porirua le susulu matanga o fio le lani nei taimo le tai au ia ua whetau i le foi ma fuafuanga i tono ainga e meise i lātou ia fia moa le vao ia o i lātou foi ia o tanga lava se i tulou ia e whaonga ia i le la maa nei ia o le tau ona isi alofanga foi le whaapea e mana mātulu vaenga le whainga luenga ai o hatu ele i taina lava ia ona e whaile i ai, ai e whaapea atu i ai, o le timu i o le nei aso i nei pororua, ia e le ai ma se timu, ia e, ma nei le aso e whaonga le la, ia e whai fo i whiau te tau, ia matulanga pe ona iai, ia maenga whapena, ia o le mo le vao, ta ngā lava, le whainga o to ngā la au, ia e whaonga i le la, le taimi, o se 4 minuto te nei le tūla se fumaratasi, whaafia su whiwhiloi, ia mai le si ufonga le lau mua i Wellington, ia wala fo i mafuta mai le tātou wa tino i runga le ala leo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia e whape fo i le tātou Facebook ma le YouTube, se ia pa ia le tu lai sifuru ma le lua, o talafou ma tala mai Samoa, ia ona se me fo i leo le to fine ana wha solo, ia au wha wina le tātou tautua, ia e le te o le tu lai sifuru ma le lua, ia se pa ia fo i steimi o le afiafia na nei, po le auria na nei, ia le la tātou mafuta atu nei taimi wha afiafianga, ia e moli atu, ia wala fo i lau wha fonga malau mai mo tāpoi mai, ia i tonu a inga mo tamalawa.
Sivala ia masisio nima pese fia fia ia na viinga le fa'aola tanga ia amai fa'afita Yesu ila ualofa o te pese mafa ane ene e tau tau pelo Sili sili ese le mana me oi tu mau pe oi la pele Poto mai tato si ilefa afetai mua mulevi inga ya Yesu lo tato matai wa o ya ua mafuai le mafutanga le nei ua fai tato fia fia ya Yesu wa fatasi mai ya patili mama ese mai la siva e matango fiela to fa ina uasuya ne ole olanga uasiva ne fa Yesu ila ufaula tanga Sivala ia masisio ma bese fia fia ia na viinga le fa'aola tanga ia amai fa'afita Yesu ila ualofa o te bese mafa ane ene tau tau pelo sili sili ese le mana mea oi tu mau pe oi la pele so we sivala ia masisio lima ese fia fia ia na vinga le fa'ao tanga ia amai fa'afeta Yesu ila ualofa o te pese mafa ane ene tau tau pelo sili sili ese le mana mea oi tu mau pe oi la pele Wepa, 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 wepa,
Le whawhianga mai la wepese le yang lava se ne vaenga whawhianga se whiwhiroi le tautua la wala leo le si whonga le lau mua. Ia ilana unanga e whapefo i alungo le Facebook mo le YouTube po le ni whaitaimo le tae au. O le ua luas fulfitu minuti o te enele i tu la sifu maritasi taris fululua o talafou matala mai Samoa. Ia le whionga la wana ati lawa malasunga e ta sesa Lam Sam. Ia mai alolea i le teos fululua whatasi me leo le tofine ia ana wha solo pe ana whailo atu. Ia tau te mafuta ni nā taimi se ia pa ies taimi o le aulia na nei. Ia e toi whamalo ati a te oi me toi whatalofa atu. Ia pe a whapea naua e to ai tau nuu mai ni lau mone Wellington ni Asia Singa. Ia po o ni fuafuanga fo i whale a inga, whale kalesia. Lewa e tau nuu mai a ia o whetau i lava fo i lau tau nuu mai le nei aso. Ai o le susulu matanga o fio le la. Ia i Wellington nei a mese polirua pe a whapea o polirua lea te angai mai ai. Ia manuhia maaftanga ma inga, tala noanga fo le leita ai au whaile i puti. Whatalitari e tau maaftanga o le uli. Ia whamalo ati fo i a te oe nare au kuka. Ia olo o ngā seina e tau maaftanga nai mātua. Ia manatua na whamanatu pea le fuala au. Ai maise pe a yaini la appointment nei aso awana i misi. Ia whatever ona puk mai appointment nei mātua. Ia vai te ua misi o le maa nei ale nei aso e ave. Ia e whati tia fo i la ua. Ia ma wha ave le taimi o la appointment. Ia ona ho fo i leo le fale. Ia ai mo tātou ia ua tau nuu mai to ai tau nuu mai lau mone Wellington. Ia e whatalofa atu. Ia po New Zealand atoa foi. Ai pia nau e malanga mai Samoa. Aulo e whaonga mai le tau tua se whaonga lau mua i lungo le Facebook. E te mai mua mai ai. Ia i so se vaenga o New Zealand po o so se vaenga fo le lau langi. Ia e whatalofa atu le nei taimi o le tae au. O le tae au nei a mātou nei New Zealand. Ia le aso lua sifruiva. Le aso lua sifruiva le masina o kuso. Ia e manatu ia o nisi o tunuu. Ia o latou aso ngafua nei. Ia na fo e mafuta mai ia nisi. Ia i lungo o tātou penga te whailangi mai mua mai ai. Ia i whaafiafianga so i filoi. Ia se i pa ia la fo i le tūlai se fulma le lua. Ia i le auri nei. Ia tā pena la i o tau maftanga o le auli. Ia e meise fo i le taimi malo lo mai e lau whainga luenga. Ia manatua se whapeo i eise taimi vili. E tā ua le vili pe ona whaamanatu atu pe le teo le taimi whapea ni o tātou porklame. E tā ua lo vili e siaki o le vaenga le whainga luenga. Ia pe vili fo le vaenga le whainga luenga e o siaki le vaenga le whale po a maili tā iau. Pea se i whapea na, ma vili whapea na. Ia ua se ilonga le taimi o le mawalitongi le toina po lo matua. Ia ona whato a vili roa lea i le stofi po o ata eo po le asolulu. Ia ua whapea na, ia mantua tina, whaamanatu atu pea. O le aso sa nei, le aso sa o tama. Toi whaitasi, o le aso sa nei, o le aso sa o tama. Tina, aua ne ingalo le aso sa o tama. Wa afar spumatasi whaafiafianga se whiwhiloi ale si ufonga le la mua. Ea mo nei taimi o le tātou tautua ma le polokalame o whaafiafianga mo nei fwoi taimi o le tai au. All
Le fa fiang malisunga ani se ko fale mo e ma lia le pese ia ona o mo e lo lea ia il mana ia le pese ia mo tatou ia la sauni fengalu ngana ni le fia fili tolu ia o fa lave tatou ia le fale fa se mana longa si vaenga na ma sani na ma tele tolu ile si fi o le fiafi ia ai fa nga o tatou fa foi mo le va mo faitanga la lava ia o pa ona e fia mo foi si vaenga na si na mana longa ia no te tape na foi ile o nga venga ile fiafi na nei ia ai o le pese nei ya le la taina tu o ila foi wa a fe foi le foi taimi o le taiao ia ona o le ngase ia o ila tau foi o remote ngase o ila tau lo fa fonga mai tono fa le tangata matua ia o lo mo ngase le tino le taimi o le taiao e o lo fa tu tatu pesel nei mo le poklame o fa fia ngaso filoi mo to umalava ia po tono foi o ainga ia lo fa ta o tolia foi le falefu mole apulo to fanga ia inisi foi o matua o le pese nei o lo fatu ai ia le tatou pokalame mo o tou ia o lo fata o tolia ona o ngase o le tino le o toi 25 minute ona talo le o le tula se malua o le fafianga o le pese ma le sunga tau fi fa o Sofia o le tangi le tangata mai ia o lo fatu ai mo o tou umlava ia o lo fata o tolia ia ona o mai o le tino ia o lo a fiai se tulou. Oi lo wali wa o sange wa o falongo ilo lele o ele foma le tua fai va venga wana o e Yesu e olai ta fi popula ai leva ai ta fi savali ai le mafai ta fi fa alomo ai le langona hoi lo wali Yesu halo famai ua o iloa o ele tua he malolo ai tawaso he savavali ai pipili hoi lo ali say hello for mine Mo ta fieva ayatu le la lo langi ma meo tu muai ta fia o atu I fianga hai pangale ua o le mafangi Toto manatu Sasilia Peana o Lefana umai Aiwi ilea Wa o Martinoa Wana o oe Yesu Eolai o iloa o ele tua he malolo ai tawaso
sasilia peana o le fana mai ai ilea wa o matinoa wana o oe Yesu e olai wa o iloa oe le tua ke malolo ai tawaso ke sava vali ai pipili hoi lo ali say hello for my wa o iloa oe le tua ke malolo ai tawaso ke sava vali ai pipili hoi lo ali say hello for my hoi lo ali say hello for my O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Vai sola e tau e va su ile taulanga su ile va a se so sia ki po se ki au vali shoot so e va sa o lai titi na yo lo mata o le tino le ata tau le atola a ile awala pa tu le fasi o mata umalava o le fasi se ko avele tama ita le mata ti o ata to e fa sa o le ulu driver o sui fo iana fainga o fo ilume le ave ma faia na fica o sui fo ilana mata se pata si ilana fa ata se ilava wa ata na o ia inona o sui ma le kia i tai miuma a le musica ua mata fo io me kiki e luna se le afrike si tutu mai ni sika reti
Mafiang malesunga ya si veveng wale si malevanga mavao malesunga ya vao yo ya ole aso a ole eva ole aso a ole eva le aso le nei ole mana le tau ya fa pele ni o me fa ya mana ya le te falo la wo yo ya wow mana ya fo no ese mo mal fale ya mo fo si ya fo ya mo fo ni si ma fo pe ale te falo la wo le aso nei ya wane la tars fu lua mana ya no ti eloa tu re lunga e urki ta vale maki ya ma ya lua fa la wo vidi mo la wo ya po si au pa ngana ma sen ta fa i le aso ya le la tu ta tal no ne ya so ma fa sta i putima ale lo la te fa ta tu te metals fu e ve la ile ku kara inga ya o le aso te fau, le aso a moleo le fea sia ia inga ma siaki po a mai le ainga ia lo ainga ia e mana ia fea le ta fau ti train ti pasi se fa nga ia le ni aso e fole le te fau ma fa savili ma io e mo fu inisi ma fo ngale le fo i mai le ainga ia fa pe no no fo no fo le fale ma matamata TV ma ia pi le mo se malos lu la vele le fa fo mana ia le la ia pe te te pas se fa tala le silo matu le masina vi mai o lo ta ai ele va pera le ta vo le o le wingal tala lo matu ia o ia fia le ta fa le train le pasi ia o fo me fo ile ia o mo fo inisi ma fo le ma le fa singa ma losi ia e tato ma futa pe le la tars fu fu lua ia ona maturo le telefon matala mai sa mo ia ona sui fo ile le al tato tau tua ia po fo ile le sui ma fa inga luenga ia o alfa wino le tato tau tua se ia pa ia stemio le aulia na nei fa fianga sui filoi ia le o se mai le tomita ia tara ia masiona na tua aya tamale au ese au marisulu ia mo pesene ia o lo fa toi mo jo malava ia o lo mafuta mo nei taimi ia mise lava au kuka ese lo fa au kuka sole Ole
Le whawhiwhiang ma le tamaita ia tara ma le tua ia ese au ma le sulu ia ma le pese le na tia ea ioi. Ia le na, o ai lau tia, na te iro e lau tia. Ia, watu tātou pese lea, ia o tāpena mai tātou tala mai Samoa ma tala fau ma tifonga lau mua i Wellington e. Tau te lau au, mai la RSA.
whaatalo whātu le nei wha o ponga o talafau mai le si ufonga le lau mua I Wellington. O le talamu mua, sa ilonga ona le lei ia tupe maua ma polo fiti o le tele o pisnisi le tono New Zealand. I le vai taimi sa ilonga ona maulunga ai le tau o le soifuanga. O lea vaenga na ilo I suenga fau ua wha ilo mai le taimi nei. O le nei sa I linga sa wha foi ina le First Union, wha pele wha lapo tonga o uni, ma le vaenga ta ua o le Action Station, sa fuafuaina ia folinga inisio sa ililinga na whaia ia tunu I whafo ele whale tupe tūru tonu Europa a toa ai fo I maisi whaalapo tupa tonga. O sa so o le nei sa ililinga ma se lipoti sa ta pena ina le amtanga le tausanga ele whaalapo tonga o Pisnisia New Zealand le Business New Zealand le sa ta uai o le lei ma le maulunga o polo fiti a Pisnisi e le o le mafuanga au tū leo le si tai o le tau o le soifuanga I le tonu o le tunu o. Nā toi e tā puni fo ia na nafi mana po ia le whale mai e tasi le de tala I luas fulfai tū la I le ai o kalai estete ona o le uti o le au whai ngā luenga e au fiai nisi ua mamai ia ma ua le mawhai o na ngā lulue. Whale mai le nei ngō o le Pegasus Health I le Madras Street ma o lana au nanga I luas fulfai tū la nā tāpunia mai le āwha le tolu I le fiafi o le songofua e o mai I le vailuanga o le pō ana pō. E ei fo isi taimi e le I maua tu nei sa wha peo na tāpuni aile nei lava au nanga ona o le toa ngāo o le au whai ngā luenga. Whairo mai el tamai tai pule ia Lisa Brennan wa lewa e le o ato o toa le au whai ngā luenga tausi soifua a o le songofua sa wha peo na mamai ai nisi ma mafua ai o na whaale tonu le lātou tautua. Na ia tā ua o stasia fo mai sa afia I le koviti ma le ma whai ai o nanga lue ma e le o se whaafi tā uli fau lea e patino I lo lātou whale mai ai a afia ai fo isi au nanga tau le soifua ma loloina. O lea ua se e atu le malo New Zealand e whaaiti tia na tupe whaalu I le tau o kone sale a to ai mga luenga whaakon karate ma tau tau fiu fia ai le so ona whaalu o se leni inisio Paul Kalame whaatino a matanga luenga SS ale mahalo. Sa whailo mai le songofua le Minister tupe a Grant Robertson o le nei fuafuanga o le a whaasau I nai se vai ngā tupe tusa lea ma le $4 biliona I le tonu o leisi whātausanga o lumana I nei. Pei ta aina whaalia e le Minister o le ale mawhai o na whaonga ina le nei se le ni mo nisi mana onga fau tau tupe e whaalu I nai. Ua tu ina mai leo fuafuanga le malo I le vai taimi uatangi ai se pau e tusa lea ma le $2 biliona o tupe maua ale malo I le se fulu ma le tasi masina lea na whai uina ia me na I lo lea whainga sa fuafua inai e le ofisa tupe po o le Treasury. Whaalia fo I le Minister tupe na amata mai le whai ungo me o na whaale tonu le tamau a inga o le laulangi a maise le tamau a inga o le tunu o saina. Ma e mautinoa o le a iai se a fianga tele o le whaale tonu I le tamau a inga o New Zealand o na o saina o le tunu o lo numera tasi me whaataua inga I le vā ma New Zealand. Ta ua fo I Robertson e ta ua le tau mawhai pēo le malo ina ia mawhai o na tutongi ana ai tālafu ma whaatino ana ngā luenga ma sani. Ua lata ina mai ala ngā luenga o le toi whaafawina atoa le Town Hall o Wellington le o se furu tau sanga taluna te puni ona o le saunga le mū mai mafuie. Whailo mai le pulenga o le ai o Wellington o le ahawhi ai le nei ngā luenga tele ia se vaenga whaapitoa lava e puei nai ia pese whaapea konsesi atoa maniata tifanga e whaitau $4 miliona tā la le tau. Whailo mai whaapea a mai a lea ngā luenga ona ave leo le Town Hall o Wellington ma no fuanga e tūru tonu I ai mea tau musika ma le puaina o ata tifanga I le tonu o New Zealand. O lea na o le pau lea foi o le whaletele e tasi I le tonu o le tunu a toa e mawhai o na ofi ai ia le puaina o ni ala tau whaafie fianga a moise lavala o hui pese tele a New Zealand le New Zealand Symphony Orchestra po le NZSO. O le li whaiti whanga tau ta ua o New Zealand ia Sir Peter Jackson whapel te mai tai o Dame Fran Walsh na o la ua fua ina ia le se le ni $2 miliona
e ve so ni ai le tau o mosini ma isi vaenga e mana mia i le pui na i pese ma konseti i le tono le town hall le nei a Wellington. O le so le ua toi amatari ai i le vai aso le whaalinga o la a New Zealand, le New Zealand Fashion Week, mai o aukilani le ua whaatino ai e amata i le so e o atu i le aso tolu o se tema. Ua tele ni swinga ua whaia i le nei vai aso whaapitoa, talu mai le urua i taimi na whaia ai i le tausanga i lua afe ma le tasi, le asa te talalo i ai el tamai tai o Helen Clark, a o avea ma pale mia o New Zealand i le nā taimi. Tō te le ia company ma tangata tito tasi e a fia i le ngau singa o la ei ma lava o te mai ta i wha pēr mali i e a fia i le nei whaalinga tele e a fia i le whaalia leo ofu e models a o sila ma mai moina e whale ofu ma le wha moe a mai a ona a mata whaatawina tua i lea i le lau tele o le tunu sa ta o fia le fia le fa alinga le vai taimi sa fenga ia New Zealand ma sa ma tapu le fa mai covid ma o le o tau to tau mo fai le nei tu sanga ma le fa mo o le a fa a wa i pe i le luma nai o tu ina mai se lapta inga sa ni se fa pe e wi ina o lo ma wa lalo le tu langa le motia i le ono pa o le maunga mui tana ki ai e ma fai una pa ma sa fa fo se mai le nei maunga mu e o no ma se lapta inga ma ono o i le whaitau piriona tā la le tau a ti na el te mau a inga o le a whaaleanga i nai. O lo ngata mai le lua se lau lima se furu tau sanga o mawai le taimi na sa sao ma pai le maunga mune nei o Mount Taranaki. Wha maunga le whalapo tonga le Geonet na tā ua i whapea o le tau sanga ta siono lima le taimi leo lo ngata mai ai le pā au pito i te le o le maunga le nei Taranaki le sa tele ni mea na whaaleanga i nai i le o ngā tu tonu o le motu i mātū. Lua se lau tolu se furu la whae o taimi na pā, ma sa sao ai le awhi mai le nei maunga i le tonu o le tolu se furu awhi tau sanga ua tua nai. Mai o le taimi nei, ua fuafuaina i le wā le tasi, ma le tasi tesi tolu pasene le awa noa, e ma whai ai o na toe pā le nei maunga mu i se taimi e le o mamao. E manatu sa e nisi a whai e toi pā i se taimi le tamaile nei maunga i taunaki mauti no lava e le vāo le tasi tesi fitu ma le whā piliona tā la le tā wā whai o ni meto tino maniati na e tau tamau a inga e ono wha leanga i nai. E tonu afe wha se lau walu wha la whai o mai fōu le COVID-19 furuiva na wha mauina i le tonu New Zealand le vai aso ua tua na i atu nei. Whaai lo mai ele mtanga luenga se fua maano loina e luas furu lua la whaai o maliu sa wha mauina i le vai aso o mawai. Se lau limas fulu fitu la whaai o tangata sa tau fia i le tonu whana mai e au fia i tangata e to lua i le vai ngau mai ti ngā hina. O whainu mela mo le vai aso i ona tua na tūlai mai i le au whaai ngai tolu afe iwa se lau limas fulu tolu la whaai o mai fau ai se fulu ma le lua maliu. Na tu lai na nafi I luma le whaamis nonga whaai tū mā loi Rotorua ia se li I mai taupo o lo o mō lia le maliwai o se tangata I le amatanga o le māsina le nei. O lo tā fia le whaai loa whalau I telo le ingo le nei tangata ma ele I whaia fo isa Natali e tusa o le mō lianga o le whasio ti tangata ua whaasanga ia te ia ona o le maliwai o le tangata ingo ia Brody Arthur Ruatara I taupo I le asas furulua o kuso. O lo tau fia leo I le li nei se o le taibi e to e tula ia I lumo le whaamisi nonga I la so furulima o se tema o le taibi fo ilea e umai I le tau finga o le whaalau I tele ina o lona ingoa. E to lua ua maali liu ai to whaisi tangata na manu nua ti ngā ina ona o se whaalawe tau ta avale lata I le pito nua o Waihola pe tusa o le awha I tu lale ma mao mai le ai o Dunedin. E nei whaalawe I la wauli le songa fua na fi na awhiaini ta awale se lua I le tele nume le tasi le va leo le Tea Tree Road ma le Pingards Road. O le awananga la vea I le whaalawe tonga le St. John Emergency na fesoswani I le whaalawe sa awhiaini ta awale ambulance se tolu mani wale le helicopter se lua. Whaelo mai le leo I whapea o tangata to lua ua maliliu na umai lava o la ola I le mena tupu ai lea whaalawe
mai sa umi se taimi o tāpuni ai fe malanga inga masani I lea vaenga o le tele I le motu I saute. Sa whaalawela ina se sui o le partia le Freedoms New Zealand I le taimi o le whailo inga le teitai o le National Christopher Luxon ma le autustala I Aukilani ana nafi ma tau fia ai le whailo inga mo se taimi. Whaalia whapea o le sui tau wā le partia le Freedoms New Zealand o le li ingo I a Carl Mokaraka sa whaapongai I le nei whainga te te whaasanga I le taitai o le National. Na oso le nei tangata I lungo o se pā ina ia mawhai una tau talana I a Christopher Luxon a sa uni le taitai o le National e tali I Fesilia le au whaasara lau. O le li le nei o Mokaraka a toa ma taitai o le pāti o le Freedoms New Zealand Brian Tamaki whapel te maitai lo ia I a Sue Gray sa I longa ona te te I a Christopher Luxon whapea ma le National ona o le lele ai o se lātou fuafuanga e sui ai le tū la whono e awhi ai tangata wha po transgenders. O le tangata fo ile nei, whapea manisi sui o le pati e le Freedoms New Zealand na whaia nisi a mionga whapea sa whaalawe nai I le asia singa I maketi I Otara a le li pālemia ia Chris Hipkins ma le leiba I le vai aso taluai. I tā alonga, Ua manu malo le tol Blacks o New Zealand le la ta'alonga ana po mo le au mai Jordan I lona lua o la tu ta'alonga le ta'unisanga le ipo le laulangi basketball ali e pei ona whaanga solo ai Manila I Filipina. O ai o le ta'alonga New Zealand I walima I le valus fulfitu o Yoritana. O le malo mumu ai leo le tol Blacks I le ta'unisanga o se so o mo le whaia ina I le la ta'alonga muamua ma le au mai Amerika. Na aisiria il ta'alonga ana po le alo Samoa ia Isaiah le afa e luas full tolo na aina maua a e whapena fo iona le leile ta'alo le li o Shea Ili e se furu lima ona aina maua. O le si ta'alonga so ai nei e New Zealand o le afe tau iai ma le au o Greece I le tai au o le Stofi. O Greece le na whaia ina ana po ia Amerika valus fultasi I le se lau mo le iwa. O le au e malo ai o New Zealand ma Greece o le alua ai au mai le pulu lea I o ma Amerika I leisi vaenga o le ta'amitusanga. I le kopi whaalewao ma lo e le ai se isi sala e toi whaia I le li o Scott Barrett o le olpeleki New Zealand I le mai ai o na apili I lona whaasalanga mai le ta'alonga ma awhilika I saute I le whaiungo le vai aso. E lua pepa sama na whaasala ai Scott Barrett e le laufali ma whaape ai o na tuli tua mai le malai. O le whaiunga e pe o na whailonga I nei. O le amwhai ai ona te alo I le li nei I ta'alonga le olopeleki I le taimi o le ipu o le lalolangi I whalani. Ia o le whaiunga le nā o telefou. Toi whatalofa le tātou tunu I se whaopoponga o tātou talai meolo tutupu I Samoa I le tautua le siu whonga le lau mua. E le I maua le li ia se misi e li I mataftafi leo lo sa I lia nei leo leo. Na ia whao le maliu I se tasi o li I mai whaato ia I le pole aso lulun te nei e whaongai na I se la au manosi. E leo whailo mai le whiong kumsino leo le whaamtalanga I whaate tau le mata opo. Ai ua tālu sanga I le mamalu le atunu ma le whio ango whaato ia. Nei ia wha I loa veane I le ofiso leo se me wa ai o ia. Ona o loo wha au penga ina. O wha manino fol wha sila silanga mtanga luengo leo. O se soli tu la fono mai ono mo li ai so o se tase. E nā te tau mawhai e wha alafi lea le o loo sa I li ai leo. Wa te tala nei tua se wha I ungan wha msinonga mawalunga I lalo ni ai inga. Whanau mai le whionga leu fisa, le no lato whao o lima I se tasu talavou mai le whionga o lau lii. O tūtuunga mai le whionga le whamsino I a whipulea I Amperosa Roma, o I lantou ne te tau na lofo mau I leu fisa, saini aso lulu I le ofiso leo ai le I taina le tūlae lua I le awauli, mai e awa ne I toi molia mai lava I se sori ngā tūla fono, muli ane. Wa whātū langa le whamsinonga le asonga fua le vai aso fong, e toi tūtū lai I lantou nei luma le whaamsinonga.
Mo Benjamina Lisona, matua fale whaafitai, o lo tula i eilta maita i lo ia se Iuli. Lena ia tu inatu le whaamasinonga se tātu sanga, mo se vai aso se tasi se o lātu whisanga iei mai la ua ia. Mai ilo mōlianga, wa whaasanga iei mai vaenga leo. Ai mo aso maliu, wa tu inatu fo ili vai aso e tasi sa ili eisa na lo ia, i lalun Port Kalame fso swani le malo e tu lai mo ia. Ai mo Francis Collin, e se fulma lima te usanga, wa te tala i tu ele whaamasinonga mawalunga le vai aso tadwai, ma whaase anela na mata aupul whaamasinonga o tupulanga te lavau poli Youth Court, ona e na o le se fulma lima o na tau sanga, o le atu e tu lai Francis il whaamasinonga o tupulanga te lavau, e le aso lulu o le vai aso nei. E pe on sila fio le mata aupul nei na po e na mai leo se ata sa tu i nei lunga o peng te wha i langi, ma whai ma mōli mauli wha o ngā lima, na o lanto wha tino i le tau le a mai la fio angolo le. O mōli anga le tua leo e au fiel wha o lima tu ngā, wha o mea po le ngoi, mai le tu ina mai sa lato tale tu sa o mōli anga le tua leo, mo wha sanga ia i lato. O lo wha au peo na no whatao fiel lalo le wawa inga leo, se tasi o tama na i whafonga ina sana folanga i lunga o peng te wha ilangi, e le ai se leo e mawhaio na ia loka ina uia, e o lava i le sa avea ma komisina tatua i o mtanga luenga o leo. O le tamaya i o lamo moa sa nele, o se tane mai le afi onga fasito utam fale a tiu. Na wha a wau beo na nofu tau fia se i talia le aso se fulmal tasi o kitopa lua felua se fulmal tolu, o le ato e tula i e lumal wha amsinonga moriso e sui ino lana mata opo, ma ufafonga i maua le tua leo, ma o le a whātou teia e le fionga le whaamsino i a whipulea i Amperoso Roma. E le amtanga le vaso neina sau no e le fionga whipulea e, wa ia tau lima ina ulua i wha maunga o le mata opo, le na toi tolo mai le aso se fulma le lua o kuso le masina nei, sa ilana fionga le whaamsino sili, le fionga sa tiu si mativa perese, o lo wha mau e tāru sanga le tua leo mo se hawa noa, se ia ngai e sa e lia lato mo li mau, ai meise le whaafai ngata leo o na sa ili mail tamai ai o lamo. E maua le tua leo lo wha ilo ail tamai ai o lamo, o lo mo lia lo na wha o lima ilo na whalitua, ma le wha o manu atu ngā, ai meise lo na umi eina lo se au penga matau tia po se anga ese. Mai ese mai le mo lianga, ai o lo mo lia foilo na wha papa ina leo se la au malosi ma wha mata wei leo, na anga i atu e sa ilia mai o ia. O le tamai ta ilo ia se Iuli, o lo tu la e mo le tamai e lamo, i luma o le whaamsinonga lunga. O le aso nafin whaafeiloa ia loa ia i tamai ta ila le leie to o se fulu. O le atau sinio le neite wile sa ilia se tau sala mo le atunu, e avea ma ave fua sa mo e whaalau iloa, mo atunu o le langi. O le au le tau wanga le neite usanga wa wha au tuina, o se o lo a fi uma iei ma malu al tama i ta i samo moni. O lo iei le hawa no wa fiso o ta iei tama i ta i tau wā. Ma whale tua o whaafia ngainga, o tausi masa o wa whidiwhidia mai i tu ma lo. E whaatalitara noa ma whaasoa iei leo langa al tama i ta i samo moni. Whalau i loe le fiong le swimming stam tanga luenga o tangata ta whao mai mua mai i Samoa, le fiong a fui mono tite mai ata fua. Se tausanga winga esele nei tausanga, ona o le Port Kalame o tu whaatisia, o le amai moaili mamalu o le atunu, i le aso lulu aso ono se tema, i le Friendship Park, o le nei po e tatala mo le atunu atoa, e fia mai moai. Whapea, e whapaleina o le tausala i le aso iwa o se tema, i le tuana i mato, team numertas, wana o nisi nei o Port Kalame o tāpenaina, ma o mawhai o na whaatino, ona o langolango ma alosi o tātou company telefoni o le kiti sao Samoa. E lua po le tauwanga o le po le aso lulu, ma le po whai o le te wila le aso hiva o se tema. O nisi o tala i meo lo tutupulu tātou atunuu, whaso i foia.
Ia, le nau whaafonga mal tātou tunu le nei vaenga o le awauli na walusu ma le tasi nei minute o te ai le tula suma le lua. Ia, i le tautua na unanga le tātou ala le tasi o no te sima le tasi whamo ia e pei o na iai i ana porkalame ia sui feifiroi le nei vaenga o le awauli. Ia lea foi ua se e mai foi le tūlanga le no fore nei vaenga le awauli. Mo le toi foi le nganga le whaamano le nganga le whaafitai tele lava i la tau. Ia sa whaapena foi o na whaatanu ina nisi o tātou porkalame le tai au. So nga ya tu fu official nga tu foi le uso ya tasi maiava nga ta foi le ia o le to fini ya Casiano monisi foi ne tato porgalame ya sa tu na tu taia ya le taimine nei ia lo to o na nei ya Jeremia tapma na ya fa pe foi male princesse o yo le princesse ya fa pe foi le to fini ya tas ya Ana fa solo ya le ama va lua tu tato porgalame nei va engole awauli ia wala fo tato por kalame masani pe ona yai ia ai le ia fo tu ina tu leva no ia ma tu te fatalo fo mau fo lo fatu ni va engol ta ni va engol ta ana si le wa uli tato le wa oi sa o sole si pe ni va engol la uli malo Jerry ia wo matuai au lei mai au te unga ia malo of panikeke nei aso au lei mai foi fa atu tato pot fasa lau ia fa malo atu tato au fa fonga sa ai Jerry wala au tama foi le lasto na i oila onga tapolo mai fo Io ia e fa malo atu malo lava le mafuta mai tato au fa fonga ia le fo mane foi le fo sa tama le o Jerry le sa ai anga na foi le anga i mea ia le ia au te lo le festatal ia tau pe ona fa talo fa pele tu no nga ta foi le ia fa talo fa foi nei tatu tama tina matua no le pelo mafuta me ni va ngole wo ia o tau tua la vale ni mala una ngata tua la le tasio no te smart famo ia o lo fa pena foi ona tu ina tu foi nei tau tua ni va ngale wo a wa foi le no sila fia ngata foi le fa volta po inga ia nei tatu tama tina matua ngata foi ia ele fa ngalo nei tatu fa fia ngata ulangi mona tu fa tua ia o ila to na ia tatu o ma o me malo pena ona mafuta mai ia fa tu tau si sa wow ia le malosi o le nuu po le malosi foi le atu ia le fangalino foi nei tatu tamamtina matua o lo pena ona mafuta mai mota malaua ma fale tangata matua moni lei tapeona ave ile ta faaloalo ia le anga faina ta la to le manu e foi o tatou alo faiva ma galuega o le tatu faatanuina lenei taimi ana Moni le leila tala Jerry a le ai ana I tatou matua matatua le olo whapion tapua I mai ia I le solonga manuia fo ia fuanga mga luenga e olo alo whaivaisi o tatou atunu. Ai lase tama whatanga le uli Jerry e te iloa e tala whea ngai le mai atua I ngā aso olo mana I sulo la ma whanawhana te iloa wa le te sau nei pio lana e a tau sami sau supo. Mana ia sole le no sau anu I Mana ia o swingo. Mama tua I sa mata to. Ai. Tua I sa mata to me lo ia. Ia o le tau o le la sa o lo. Na o lo atu ni tai au ia vatu fo fa po ma. Ia mai sina uli po sina fastalo mo lo tua mo le tina fo yo le. Ia mo le mato le ai mo le tina nane. Ia ngata fo le ia o mai ka pisi ia mana ia. E fai le supo rane. Ia fai le supo. Ia tamara na ina I falao. Ai ia leila toi pa ua la koi si whaingo supo lea. Ia na ina ile afo. Ia Ina talo Ia sina mea Se isui ei fo wahalu telefo liwa ia se a fo itango fia mea an. Ai sa. Ia no tu longa tongata. Ia au ni na pekense. Ia matu to tele matu le au sa mo na matu ilo talo ia ni. Tamani ni ivo ia le ta o ta to mo le uti. La ilo tu fa pe talo le sie. A militara le stoi. Mai lei fa sa me leina. Fa sa me. Ja. Fa sa me leina wa so ta mai ilo to talo mo no o wele di dos mo manga sa mo. Yo ai wa talo la na Jerry Eselmana ia pe papango pe e foi dia. Ai tau samila mali eleni. Ia. Tai yo. Tai
Mala ia le asolua la tau. Ai mana ia Jerry ta pa i momo atu al vaenga le tano atu ai Savelina malana malo o le soifua malo loina. Sa tano atu im ta upu tau fufulu ino o nifo mal tau singo o nifo o tamaiti ia pia fo tata matutua. Le na mo e ripoti ele tamaita ailen malo a Savelina. To atele fai tau fia se lauta maiti ele o e fai siaki fo ile fa le tau sanga. Le free le situ petotongia. Le o tai i le Hat Valley walu se lau montu. Tato ai i fai tau to impori rua e fa se lau montu. Ai mantua e se furu walu loanga i lunga le mwhai lonto e maua ia i au nanga ia totongi lola ia e tau te loa e le tau ngō fie a ai pei o mana ia ta whamanatu foi nea au li e whamanatu tuai le ta ua polkalame le na mai atu. Tau singo o nifo nai tato walum whanau. Ta ua i o wai whaatasia tau sanga e ave ai whaidisiaki le ile tato Be Health. Le tua i Brendan, Brendan Intermediate. Ia ma i ti tai pei te le lava ia la le mwhai ona ave tato walum whanau. Mana ia tūlanga le. A le mea fwoi le oie. Wale o toi tele fo iwa. Wale tele na tūra ta avale i lunga i oi Waitangirua. I le mola Waitangirua. Ia o fo ia onga pe o le a onga le a Tairang. Ia. E tu wai fo le... Le veni. Le veni le a vaenga le. Ia no winga. E le ngata ina o mai i tangata ia nei tato walo whanau i le whale mai. I au ta whatule o tato. Ia ale anwa tu fule o nanga i tua. Ia o teilo. Ia mele ese mea... Wai teimi ia ua fwile le sa fwile excuse mamau. Moni le le. Ia teimi le ne ia ua no excuse. No more excuse. Ia. Vai whalonga mo whenga ngui ka. Ioi. No excuse. Moni le lau tala a Jerry Yaso ia sa whawhinga tau na sa leini ta awa leini si o aing. Taimi nei wa tatauna le se alofanga wa. Le wa i tutono a onga na lau tika foi le whene pia watu le notice i le a ongai. Pe mwhai ona siaki ai. Ni sina whamanatu la uli. Whamanata wana i tau singo o te le lo Jerry pena e toi alo wa ai ia il se dentist was forma ini fotalwa i nei. Tala noa mai sasa mai lunga le afe montu. Ia lawa e tala noa tu langana. Ia batu po ia masina lua masinta luai. Sa awalu ia awala e te alu su tama wai mantu ala afa apea le e te whainga luenga ma wa aia tukuvaenga mo ila ato ele le lato. Ia e whainga tau na maua le whaamianga fu ile le. Le afe tala mai le. Ia le a mai le. Work and income. Work and income. Ia o rola ia i tama private for ia. Ia e watu la fai ia o le taule na a. Ia ai awala ati ngā lola tama leo ngau. O le tama na ia ma le sila me tamana a fai mai ai afe montu. Ia e to tongi ala nga e sila to tongi le afe tala. Nai lo le tinga o le matu a tinga la fa. Monili. Ia ai la ni so la to ia la to wa fu i o la fu i o le pepa fu le te anu e mai le. O le community service. Le pe le la to le garden le community service. Ia e mawhaiona ave mau masina pa so ani mo lato. Sa o le lei ai mai senai ainga i e mau le lalo i atu pe maua. Le mawhaiona nga wa a so ani nan ma lo mana e manatua so ani nan mawhaiona e alo i lalo le work and income ma talo sanga i ai whai o le e te fia maua le so ani o le awheta la o le dental care. Ia le whamanatu mai le malo Savelina la Polkalame ni le tai aon le la. Mana ia, o ia o whamanatu po ina mo tātou nei vāenga o la wōl. Au ono fua i tātou. Ai maisi a tātou. Le si vāenga na u whaalongolongo mai ia nei leo. O le tāhu o le whaonga hina o le whaalua na fufulo o loa. O hau shabo. I le temi fu o tala i te primary school. Lamla ai le tolo. E mei whaatonu. Ai mei tai au. Ia, ai mei tai au au huli e fiafi. Ia fai mai la a misi le. Ia, mea fu ina tutupu la aso. Wai fai mai. Wana o fesili sili. O le hale pesa fufulo. Ia o loa ta o tau ia so ia. Ia wai mantua o le peis tole mea fu. Fai mai o le malala. Fai mai o le malala.
Ia. O le mai o le malala, ma le mea o le masima e wha masima, ma le mea o le vai e wha masima, o na fufuru ele, e soli, ese, o ele ke whai... O le ala le malala, A me le malala fufuru ai. A e o whātai ta ia lo te mea o lai titi. Ia mānanga, mama. Iyo. Mānanga. Si tamale o chiri simples. A le ala o mai ni. Ia le o tatu wa ai. Ale wai sawi nei wha mai mau ai toothpaste ni usila. Ale ai e soli. Ia foi le tati manu i mea wa paste wa me o paste. Ia a ta le paste samo. A mo le paste po le cold paste samo. Tama foi na le cherry no wa umala wa toi oti foi ale wa toi salu mai tono. Iyo, ia ma le siname e sa lo ta ma polo tina mai le polo. Mai polo. Sama i mea tu sa ale wa mai tupulanga nei usila lo tia ile paste le tai. Ah, le mero wo e tama ini. Na le ele e au tata e salu mai pito i lalo alo fa mai. Mana mi se paste fo. Ia o le tūlanga na. Ia o le siname. Ia o tātou samo. Ia e ti ngālo le ngau. Ia te wa ai fe mea mele mea na o le vai ma le masi mai pu. E pu ai tau. Ia fe mai ina ia tau fai. Ia o tawa ti ngā. Ia se i mata fo ile. Ia o tātou ini. Le o tele fa mianga fai ona o ia ai paul mea tātou. Le o tele fo fa mianga. Ia tau fo fa o ngā mata. Moni le o te loa. Ai ngā le ua. Le na whātala noa to ia. Iyo e. Ia, te loa ia o ele stangata lena e wha mai mau pasties. Le le wo o mai. O sara mo? Hai wata ta. Ala vai foi. Ia. Vai foi stamps besengo di vanga o le wot. Ia mai, ia ona ta noa le se ia pa ia li tu la tasi. Moni. Ia, ona wha o pel tatu por kalame nei vanga le asu. Ia, o ta por kalame le asu nei. Ia e wha mai ina le tatu tau tueli tu la e... Tolu. Ah, ia, le ua sau le tu la e tolu le aso le nei. Ia, a o oro le astofi. Ia, u pa u mai ia tatu au nanga le tu la e lua. Moni mana e wha mani nonga vainga le cherry tu lai tasi. Tu e tātou talafo ia ona tau e walo le mo cherry lungo le tātou ala ata. Ia, le la walu e vai pin fa fie fai statou. Falifu. Ia, nai whaamisianga nei vaenga le uli. Ia, mai le Pacific Love. Ia, Eva mai le Pacific Love. Ia, pei ona ia whaamisianga nei vaenga le aso. Sole, sumai, se o me tato wo. Tato te le Pacific Love e fa mai on po le apatuna e le lolo e te le mai fo iai eva ien fa te ai lo vai ia ti tais tia seka pisa musica te fia ai so mai lo panga fa manga iai lo e manga e uma ole polu ko e fo ia ko fisi o fa na fanga ale ai fo yo le nga ko isau kasi ma fanga Seki ai au fika o le ua kui mai o le musika. Put your hands in the air. Yeah, yeah. And move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body. Jump up and down. Say maya, sing fun, say pamalo sinuai. Make it kasi, make it was sole, say 544. Fayo lima, fayo wai, bea na malawai. Esa malo musica, ete vai pamaya. Ya ti, tais, tia, seka, pisa, musica ete fiai. So mai lo panga, fa manga ya ila we manga. E uma ole polu ko e foi e ko fisi o fa na fanga. Yeah, ale ai foi ole nga. Isau kasi mafanga fa seki ai au fika o le ua kui mai o le musika. Put your hands in the air. Yeah, yeah. And move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body. Jump up and down.
ana whangawhanga, yeah. A le ai fo i ole ngā, kong i sau kasi mā whangawhanga. Whaseki ai au whika o le ua kui mai o le musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. And move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down.
Nai whawhiwhianga nei vaenga o lea wauli ia whea ngai fwore tātua tunu i vai ainga pera masani ia ngāta fwoi lea ia o whea ngai fwore tātua tunu ia i whai ngā malo longa pei ona ia nei aso ia ngāta fwoi na ia o i lātou umana volo pena an whaafonga mani nei aso ia i le whea ngai fwoi tātua tunu i whea manga ruenga pera masani ia le me te vava lua atu ia male tofine ia ana ia wafo ina i whamanatu la i timo tātou ia pei o le tūranga tāua nari ana Moni le i oe Jerry ia nisi o musika so i whiwhilo ia wafo i le mafuta mai o si o tato atunu ai me se la tau lewa ta le malo longa a Jerry lewa ta le break por si mo korsfuru lua ia leo whaifuisina wha malo stino wale le neia wa uli Jerry le sa tatata noa tu vainga fo i o nifo a te tu lo ia po o loa tau singo nifo tamaiti mana ia la lewa a mai fo ia nisi fo i o wha maunga ia Leo sa fai asawelina lena fai at por kalame nisi o fe au tāua e toi whamanatu fufuru wha alua ni foi le aso tai au ma le afiafi pe asa au ni e moe mo se lua minute wha au ngā le paste po le mea funu ni fo e ai le fluoride e Terry le whatoa leo te atani o leo te ula atua whapeo e pepero lau tala le whamatala o tangata ni e tau tala i le malala a o leo whapea sama leo Jerry ne te iwa ne te iwa complain mai a whasea ai lea lae e sa o lau tala o malala sa te ala si la fia to te le tunu ia wai mantua tātou ia soia i le ini tu e sa o ni ia le mea ngā sa wha ala vai se manala ala vai se manala ia ngā le sa wanga o le a pa wai mea ia ngā o le a ia ai lai o mane o papa e le le ia o lo papa e a pe papa o papa le o funa sa fai tau mai la tala ina lona lua ia mai li sita fe au na ina Jerry o le fai ngot fufulu ino nifo luai awa le pupu ina i se vai awa e fisosoani le paste o lo o pipi i nifo e whaamaralosi ati lei o loa mana ia ana ia la vaenga le ana te longa le vaenga le o le si vaenga le no pue mai morto o tele o tato e umaro na fufulu ia o lato o loa o lato pupu ai fafo fape ale tato e lone ia ele ai o le pupu ina ia o ngari vaenga le mana ia tele o le si mea e ia ta hui me si me te vai tangata e o fai ala tu sa fa mai o la me na mata TV ala te vai mai la fulu atu ele o alu o ile me ta una fulu ele ele sing fa alu falta le vatu foi alu falta ele fulu alu ta le hai o le me e te sa vali ale au e te sa vali e tu tono lo falema ma fulu o lo o fa pe le ai ora o fa tai o nela ora o fa tai la fa ta pa la ni la matala no popole Jerry e foi wa vi foi le van lo ngal la ai dia beta ma sta pindo verde ma nai sili lava le no le vai ma le susu tau singa o loa Fili tau mawhawha vai ainga po snacks o lo maola loe li suka. Vainga disi vainga tau walen tau o tau mawhawhoiri o whainga o lunch o tamaiti lea onga e ave ese ia vai su malie ia ma le tele o me ai fai ia te tele le suka. O le vainga tau o vainga lea. E ia isi o a onga lau te whaasaina ia. Pira lea onga lea onga fo ia. Nisi o le whanau. E atu lo le mea e ofo le sai mini. E sai mini, e tasi ana le atami na le aso na le sto pura sfari le vatu e le mafai ona sai mini aso ngafua so lu e le mafa tu sai fai mai la to e o foi le onga le isi fana e tamana na le me ele se meet no me aia no me aia le fala se volta o le tausia o le fu malo loina a mato so le sai fu malo loina i fa fonga mo tato ni fo mana ia te fa manatu le ia eva ai fo to fa manatu eva ai fo ni fo po o lo fa na ila lo i fo su valtau sang o le va no fo ile ia Jerry awaini o tu su valtau sang su i va lo to visi o ta matanti nga ni fo ai failo si aki fa ale tau sanga mana ia
Ia, bo le siva e ngala le pere tu lo tawa atni le stats le tu mai. Mm. Balu se la balu di mata me Pasifika. No winga ata ta me Pasifika. Ia le la veitato. Io I Hat Valley. Ia I na la fe I o le Hat Valley. Ia e se fo ila tato. Fa se la wi vas fulu tato ne Wellington ne ma por roma o kapits. Ia le no winga mai. Le numero la le ai passi do mas fulu balu ati ngaro la ni fo numero la le. E alo no inga ua matua I tele ala fa le tonu tu langa fo pea o va tu matua I lunga moni le ma ne tele va nga le ia le o tatu to me to fa ala hotel ia ona ile nga ho ile le ia ta o ta te lo ta o ile nga te ta o mo va nga le su mo va to sanga anga ilalo ia ai ta o mo tato oni oni si to ia le mo ia le matu te oi Io ni si fa manatu. Ai Jerry la sa o tawa sale sa ni. Oi, tawa sa pa. No tamati tos. Matolas no tamati. Ola sa na tamale no mani. Talo fai na tamaya. Jerry lo ya o Jerry pola se me alo fa na wa e talo sa o sta te fa pena. E foi le talo sanga e avelana le me mana o ai va pe ia. Wa ona le just one way ticket ai sa mo. Sa me ngani awai ni alu tinai fa ta mai si ai le o mana. E mana fa fa ngofi pe ia o tai tai na se ta se pa se alu sa mo. Elise return. Tu sais pas se ta si ai vitu e vidi martina la ga fe mai. Tamo lo e te follow lo passe se ta sa. Sa ta ma ia awani ngalo. Yo u ye. O le card. O wili tau e mo ia pa wal me o mo wali ola man o le card. Yo. Pa wani vai aso e o el tamale card tina. Asia, ala me la sa. La me la o tama e tona le o tina me tona o tama. E awa aves card si FA spend pulea o lau tupe. La sa me fa tawai ni vai aso. Ya Jerry o te lo ia mautu wale. Te lo pole ase surprise pole ase me alo fa le fa te ia I oe tina mata mai ti le sa ia e talia mal fia o tu mumu ia urpua a io e fa malo atu le to mi stato tai minu le tato wala leo Jerry foi ni sina ma futa mai no le ia be o le so ia li sat ai tamalana tamasoli fa o ngale le paste ma plum ia ele fa pe va se va o ngan ben na ta foi le o sa mani o live pe na ma futa mai ia o lo fa tia ia pe na ma futa mai le va ngale aso ia alo lo fa tu mo o to manu sol le no pasi mini ma to ma na ia tu longa tau ia ta to ri an ui telefo ia e polok le poloka fa ima poloka wala no o ngawenga ngawenga Malian na fiti ele runabout for ele le tamai runabout for le no mato tato office to titia la vela ta valan na ona foi le to se le wo fa ma onia e ali au ta fa vo ele a ta valan sa yo tua so la ta mi lo au ta fa la wa sa wia au sa o ai lungo le to sa la o la se la ia e si ia o si tina le o Samoa wa o lana upu na lafo mai o le upu Samoa o ia o tele i whaia resta le whapia talo whaia tu sa o lai se ia e se ia ata lafo a leo ata na fi whapia ia leo se le whaia fo ina i tatu tangata Samoa ai wa sau ni le upu pātonu a le whalonota maiti a leo whapia oi fio lai tu tala tu fata so mekta fa manatu nunga wala tele vave au nei vave lo wita e te wa afia I lo waso fa mele so no nga se tasi fo yo to e ina kita fa mai mia awa la vone e se te mio lo langa te ma wal mena rita awa se mai o le ita tu se tele o lave le ita vera le vinga rautala lave le ita se lo fai unga fai lave le ita e fa le tonu a to ai ano waso io lave le ita e pun sa la lang io a ita
Wa ele ke ma fo fon mele na me le ya nga me ya wala kila ana o o ele ele chef no Eteita. ele chef o teita Ale fata mane ana e fa me toina awani e. a foi me lá do que Ana fa pela o ele la fo meile le upo o la ngai uinga. E fata avale. O te tanga le ia fa tu ba me mua se ma se ole run up like o na la na file run up e te alu e o ta amil pe o te lo ta vale e alu no pe o pasi ma lo li tele a wa fa fainta ia o tato mana foi fa manato ona wa ia ta vale wa pu e leo e le tato run up le luma i e mo i e le ai o mo time tu mau se i mana fai ngaruinga ai e ta wa yo lo wali au ta fa ona e a fia le ta vale la e ta pe tu la fon io te ia wo Lelini ata tu peto fata esista. Ale sina me ya a sala nei pele lo por al sala be na pese la mas fu pe mas fu. Ya a ta vor se fu. Yo le ai na le ai ngas. Se la uli mas fu. Yo lo pasa sena te lo sa bo e to sa. Ya le la mai ba oi. Famanato le uli. Ya o ana na fi fu. Le na tele na fai poloka. Na fai poloka le le sia ki no le au ava malos. Ya, ma se la tai mi nei o le a fo suia ingor tau le vai. Wa mata na fai poloka na le o leo. Ya na se a tupu. Ya o le a matanta tu vai. Le vai ile te mi te halo ta e wangal. Ai longa te ni leo le. Ai longa te. Ai te ia le sofa ai so mai la leo le fai le me le o fus pa ula. Ya. Te ia ia maltu ai va ai me ale leo le te tau fa pe nei. E tasi al mate leo ele fai fuspa e toa ale sa o ngale mea fai fuspa ul fale fa aula ta aval sol muli alu fe am ko sa to ya du mo fale awal tama faina da malos awal tama faina pe fa pele la tava ia nei fa manatu ai finish nei fa manatu fa tu natu ia le ana no pe ta tu tu ia ai se mo moli le nga fa fa ia ila to lo pe na ona ma futa mai lungo tatu penga i lungo tatu litio tasi ono tesi mer tasi famo ia le to ono tali tu la tasi to na to tatu telefon ia mai ala tatu telefon tu na to tatu a fa fisian ia se pa ia le tu la to man tu mai al tatu por kala mi las de tu la to la so de ia alo fa tu mo o to tatu to e felo ai pe ia manu ia le ia so fo ia la tu na tatu senga ia ile nei vai na le aso How many pole 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 how many pole
sa wala ba fa mole mole be ai boy se lo matua fa ulusina fa misa wali kenye sa wala ba fa mole mole si vala il musica Whātalo whātu le nei wha o ponga o talafau mai le si ufonga le lau mua I Wellingtone. O le talamu mua, sa ilonga ona le lei I tupe maua ma polo fiti o le tele o pisinisi le tono New Zealand, I le vai taimi sa ilonga ona maulunga ai le tau le soifuanga, o lea vaenga na ilo I suenga fau ua wha iloa mai le taimi nei. O le nei sa ili linga sa wha foe ina le First Union, wha pele wha lapo tonga o uni, ma le vaenga ta ua o le Action Station, sa fua ina ia fōlinga inisio sa ili linga na whaia ia tunu I whafo, ele wha le tupe tūru tonu Europa, ato ai fo I maisi wha lapo tupe tonga. Ua so o le nei sa ili linga ma se lipoti sa ta pena ina le amtanga le tausanga, ele wha lapo tonga o Business New Zealand, le Business New Zealand, le sa ta uai, ole le lei ma le maulunga o polo fiti a businessi, e le o le mafuanga au tū le o le sitai o le tau o le soifuanga I le tonu o le atunu. Nā toi tā puni fo ia na nafi mana po ia le whale mai e tasi le de tala I luas fulfai tū la I le ai o kala estete ona o le uti le au whai ngā luenga e au fiai nisi ua mamai ia ma ua le mawhai o na ngā lulue. Whale mai le nei ingo o le Pegasus Health I le Madras Street, ma o lana au nanga luas fulfai tu la, na tāpunia mai le afo le tolu I le fiafi o le songofua, e o mai I le vailuanga o le pō ana pō. E ei fo isi taimi e le imao tu nei sa wha peo na tāpunia ai le nei lava au nanga, ona o le toa ngao o le au whai ngā luenga. Whairo mai el tamai tai pule ia Lisa Brennan, waleva e le o ato o toa le au whai ngā luenga tausi soifua, a o le asongofua sa wha peo na mamai ai nisi, ma fua ai ona wha le tonu le lātou tautua. Na ia tā ua o stasia fo mai sa a fia I le koviti, ma le ma whai ai ona ngalue, ma e le o se wha fi tā uli fau lea e patino I lo lātou whale mai, aia a fia ai fo isi au nanga, tau le soi fua ma loloina. O lea ua se e atu le malo New Zealand e wha aiti tia na tupe wha alu I le tau o kone sale ato ai mga luenga wha kon karate, ma tau tau fiu fia ai le so ona wha alu se leni inisio Paul Kalame wha atino a matanga luenga SS ale mahalo. Sa wha ilo mai le songo fua le minister tupe a Grant Robertson, o le nei fuafuanga, o le awha asau I nai se vai ngā tupe tusa lea ma le $4 biliona I le tonu o leisi whātau sanga o lumana I nei. Pei ta aina wha alia e le minister, o le ale mwhai o na wha o ngā ina le nei se le ni mo nisi mana o ngā fau tau tupe e wha alu I nai. Ua tu ina mai lea fuafuanga le malo I le vai taimi uatangi ai se pau e tusa lea ma le $2 biliona o tupe maua ale malo I le se fulu ma le tasi masina lea na whaai uina ia me na I lo lea whainga sa fuafua nai e le ofisa tupe po o le treasury. Whaalia fo I le minister tupe na amata mai le whaai ungo me o na whaale tonu le tamau a inga o le laulangi a maise le tamau a inga o le tunu o saina. Ma e mautinoa o le a iai se a fianga tele o le whaale tonu I le tamau a inga o New Zealand o na o saina o le tunu o lo numere tasi me whaatawa inga I le vā ma New Zealand. Ta ua fo I Robertson e ta ua le tau mwhai pēo le malo ina ia mawhai ona tu tongi ana ai tālafu ma whaatino ana ngā luenga ma sani.
Ua lata ina mai ala ngā ruenga o le toi whaafawina atoa le Town Hall o Wellington le o se furu tau sanga taluna te puni ona o le saunga le mū mai mafuie. Whailo mai le pulenga o le ai o Wellington o le ahawhi ai le nei ngā ruenga tele ia se vaenga whaapitoa lava e puei nai ia pese whaapea konsesi atoa maniata tifanga e whaitau 4 miliona tā la le tau. Whailo mai e whaapea a mai a lea ngā ruenga ona ave leo le Town Hall o Wellington mano fuanga e tūru tonu i ai mea tau musika ma le pueina o ata tifanga e tonu o New Zealand. O lea na o le paulea foi o le faletele e tasi i tonu le tunu a toa e mawhai o na ofi ai ia le pueina o ni ala tau whaafie fianga a mai se lavala o fai pese tele a New Zealand le New Zealand Symphony Orchestra po le NZSO. O le li fai ti whanga tau ta ua o New Zealand ia Sir Peter Jackson whapel te mai tai o Dame Fran Walsh na o la ua fua ina ia le se le ni 2 miliona tā la e fe soa soani ai i le tau o Mosini ma isi vaenga e mana umia i le pueina i o pese ma konseti i le tono le Town Hall le nei a Wellington. O le so le ua toi amatari ai i le vai aso le whaalinga o la a New Zealand le New Zealand Fashion Week mai o aukilani le ua whaatino ai e amata i le so e o atu i le aso tolu o se tema. Ua tele ni swinga ua whaia i le nei vai aso whaapitoa talu mai le urua i taimi na whaia ai i le tausanga i lua afe ma le tasi le asa te talalo i ai e le tamai tai o Helen Clark a o avema pale mia o New Zealand i le nā taimi. Tō tele i company ma tangata tito tasi e a fia i le ngau singa o la ei ma lava lava o tamai tai whaapea mali i e a fia i le nei whaalinga tele e a fia i le whaalia leo ofu e models a o sila ma mai moina e whale ofu ma le wha moe a mahea ona a mata whaatawina tua i lea i le lau tele o le tunu. Sa ta o fia i le whaia lea whaalinga i le vai taimi sa whenga iei New Zealand ma sa ma tapu o le wha mai koviti ma o lea ua tau tue tau mwhai le nei tusanga ma le wha moe o le a wha wawa i pea i le luma nai. Ua tu ina mai se lapta i ngā sae nisi e whaapea e wi ina o loo maua lalo le tūlanga la motia i leo no pā o le maunga mui tāna ki ae e mawhai una pā ma sa sao whaafua se i mai le nei maunga mu e au noa ma se lapta i ngā ma ono o i le whaitau piriona tā la le tau a ti na el te mau a inga o le a whaaleanga i nai. O lo ngata mai le lua se lau lima se furu tau sanga o mawai le taimi na sa sao ma pai le maunga mune nei o Mount Taranaki. Wha maunga le whalabo tonga le Geonet na ta ua i whapea o le tau sanga ta si ono lima le taimi le o lo ngata mai ai le pā au pito i te le o le maunga le nei Taranaki le sa te le ni mea na whaaleanga i nai i le o ngata tonu o le motu i mātū. Lua se lau tolu se furu la whai o taimi na pā, ma sa sao ai le awhi mai le nei maunga i le tonu o le tolu se furu awhi tau sanga ua tua nai. Mai o le taimi nei, ua fuafuaina i le vā le tasi, ma le tasi tesi 3% le awanoa, e ma whai ai o na toe pā le nei maunga mu i se taimi e le o mamao. E manatu sa e nisi, a whai e toe pā i se taimi le tamai le nei maunga i taunaki, mauti no lava, e le vā le tasi tesi fitu ma le wha piliona tā la le taua whae o ni meto tino maniati na e tau te mau a inga e ono wha leanga i nai. E tonu afe wha se lau walu wha la whae o mai fau le COVID-19 iwa na wha mauina i le tonu New Zealand le vai aso ua tua na e tu nei. Wha ai lo mai le mtanga luenga le seifua maalo loina e luas furu lua la whae o maliu sa wha mauina i le vai aso o mawai. Se lau limas fulfitu la whai o tangata sa tau fia i te tonu whanamai e au fia i tangata e to lua i le vai ngau mai ti ngā hina. O whainu mela mo le vai aso i ona tua na tūlai mai i le au whai ngai tolu afe iwa se lau limas ful tolu la whai o mai fau ai se fulu ma le lua ma liu. Na tu lai na nafi i luma le wha misnonga wha ai tu maa loi roto rua ia se li i mai taupo o lo o mō lia le mali wai o se stangata i le amatanga o le maasina le nei. O lo ta fia le wha ai loa wha lau i telo le ingoa le nei tangata ma e le i whaia fo isa Natali e tusa o le mō lianga o le whasio ti tangata ua wha sanga ia te ia
ona o le maliwai o le tangata ingoa ia Brody Arthur Ruatara I taupo I le aso sefululua au kuso. O lo tau fia leo ia le li nei se ia o le taivi e to e tula ia I lumo le whaamisinonga I le aso sefululima o se tema o le taivi fo I lea e umai ia le tāwhinga o le whaalau I teleina o lona ingoa. E to lua ua maali liu ai to whaisi tangata na manu nua tinga ina ona o se whaalawelawe tau ta avale lata I le pito nua o Waihola pe tusa o le awha I tu lale mau mai le ai o Dunedin. E nei whaalawelawe I le wauli le songa fua na nawhi na awhiaini ta avale se lua I le tele nume le tasi le valeo le Tea Tree Road ma le Bingards Road. O le auonanga la vea I le whaalawuptonga o le St. John Emergency na fesoswani I le whaalawelawe sa awhiaini ta avale ambulance se tolu mani vale le helicopter se lua. Whaero mai le leo I whapea o tangata e to lua ua maliliu na umai lava o laola I le mena tupu ai lea whaalawelawe e mai sa umi se taimi o tāpuni ai whe malanga inga masani I lea vaenga o le tele I le motu I saute. Sa whaalawelawe ina e se sui o le partia le Freedoms New Zealand I le taimi o le whailo inga le teitai o le National Christopher Luxon ma le autustala I Aukilani ana nawhi ma tau fia ai lea whailo inga mo se taimi. Whaalia whapea o le suita wā le partia le Freedoms New Zealand o le li ingoa ia Carl Mokaraka sa whaapongai I le nei whainga te te whaasanga I le taitai o le National. Na oso le nei tangata I lungo o se pā ina ia mawhai ona tau talana ia Christopher Luxon a sa uni le taitai o le National e tali I Fesilia le au whaasara lau. O le li nei o Mokaraka a tō taitai o le partia o le Freedoms New Zealand Brian Tamaki whapel te mai ta iloia ia Sue Gray, sa ilonga ona te te ia Christopher Luxon, whapea ma le National, ona o le lele ai o se lātou fuafuanga, e sui ai le tū la whono e awhi ai tangata wha po transgenders. O le tangata fo ile nei, whapea ma nisi sui o le partia le Freedoms New Zealand, na whaia nisi a mionga whapea sa whaalawe nai, ia le asia singa I maketi I Otara, a le li pālemia ia Chris Hipkins ma le Labour I le vai aso taluai. I tā alonga, ua manu malo le Tall Blacks o New Zealand le la tā alonga ana pō ma le au mai Jordan I lona lua o lātou tā alonga le tāminusango le ipo le laulangi basketball ali e pei ona whaangasolo ai Manila I Filipina. O ai o le tā alonga New Zealand iwali ma I le valus fulfitu o Yoritana. O le malo mumu ai leo le Tall Blacks I le tāminusanga o se so o ma le whaia ina I le la ta'alonga mua ma le au mai Amerika. Na ICD I le ta'alonga ana po le alo sa moa ia Isaiah le afa e luas full tolo na aina maua a e whapena fo iona le leile ta'alo le li o Shea Ili e se fulu lima ona aina maua. O le si ta'alonga so ai nei e New Zealand o le awhetau iai ma le au o Greece I le tai au o le Stofi. O Greece le na whaia ina ana po ia Amerika valus fultasi I le se lau ma le iwa. O le au e malo ai o New Zealand ma Greece, o le alua ai au mai le pulu lea I o ma Amerika I leisi vaenga o le tāminusanga. I le kopi whaale wao malo, e le ai se isi sala e toi whaia I le li o Scott Barrett o le olpeleki New Zealand, I le mai ai o na apili I lona whaasalanga mai le tālonga ma awhilika I saute I le whaiungo le vai aso. E lua pepa sama na whaasala ai Scott Barrett e le laufali, ma whaape ai o na tūli I tua mai le malai. O le whaiunga pe o na whailonga I nei, o le amwhai ai o na te alo I le li nei I tālonga le olopeleki I le taimi o le ipu o le lalolangi I whalani. Ia o le whaiunga le nā o talafou. Toi whatalo whalu tātou tunu I se wha opoponga o tātou talai meolo tutupu I Samoa I le tautua le siu whonga le lau mua. E le I maua le li ia se misi li I mataftafi leo lo sa I lia nei leo. Na ia wha o le maliu I se tasi o li I mai wha to ia le pōle sa lulun te nei e wha o ngai na I se la au manosi.
E leo whailo mai le whianga konseno leo le whaamtalanga e wha te tau le mata opo. Ai ua tālu sanga i le mamalu le atunu ma le whio ango wha to ia. Na ia whailo waweane i le ofiso leo se me wa ai o ia. Ona o lo wha au penga ina. O wha manino fo le wha sila silanga mtanga luengo leo. O se soli tu la fono mai ono mōli ai so o se tase. E nā te tau mawhai e wha alafi lea le o lo sa i lia i leo. Wa te tala nei tua se whai ungan whaam se nonga maua lunga i lalo ni a iainga. Whanau mai lea whio anga leu fisa. Le no lato wha o lima i se tasu talavou mai lea whio anga lau lii. O tūtu unga mai lea whio anga whaam sino i a whipulea i Amperos Roma. O i lantou ne te tau na lofo mau i leu fisa. Saini aso lulu i le ofiso leo ai le i taina le tūla e lua i le awauli. Mai e awane i toi mōlia mai lava i se sori ngā tūla fono. Muli ane. Wa whātū langa le whaamsinonga le asonga fua le vai aso fau. E toi tūtū lai e la tōne luma le whaamsinonga. Mō peni a mina li sona, ma tua whale whaaftai, o lo tūla i eil tamaita i lo ia ia sa yuli. Lena ia tu i nātu le whaamsinonga se tālu sanga, mō se vai aso se tasi se o lātu whisanga i ei mai la ua ia. Mai ilo mō lianga, wa whaasanga i ei mai vaenga leo. Ai mo aso maliu, watu i nātu fo ili vai aso e tasi sa i liei sana lo ia, i lalum Port Kalame fso swani le malo e tu lai mo ia. Ai mo Francis Collin, e se furma lima tau sanga, wata tala i tu ele whaamisinonga mawalunga le vai aso tatuai, ma whaase e anela na mata aupu le whaamisinonga o tupulanga telavau po le Youth Court, ona e na o le se furma lima o na tau sanga, o le atu e tu lai Francis il whaamisinonga o tupulanga telavau, e le aso lulu o le vai aso nei. E pe on sila fio le mata opule nei na po ina mai leo se ata sa tu i nei lungo o peng te wha i langi, ma whai ma mōli mauli wha o ngā lima, na o lanto wha tino i le tau le a mai le fio angolo le. O mōli anga le tua leo e au fiel wha o lima tu ngā, wha o mea po le ngoi, mai le i tu ina mai sa lato tali tu sa o mōli anga le tua leo, mo wha sanga ia i lato. O lo whaau peo na no whatau fie lalo le wawa inga leo, se tasi o tamana i whafonga ina sana folanga i lunga o peng te wha ilangi. E le ai se leo e mawhai na ia loka ina uia, e o lava i le sa avea ma komisina tarua i o mtanga luenga o leo. O le tamaya i o lamo moa sa nele, o se tane mai lea fi onga fasito utam whale atiu. Na wha wau peo na no whatau fie se i tālia le aso se fulmal tasi o kitopa lua whelua se fulmal tolu, o le ato e tūla i e lumal whaamsinonga moriso e sui ino lana mata opo, ma o whafonga i maua le tua leo, ma o le a whātou teia e le fionga le whaamsino i a whipulea i Amperos Roma. E le amtanga le vea so neina sau noa i le fionga whipulea i, wa ia tau lima ina ulua i wha maunga o le mata opo, le na toi tolo mai le aso se fulma le lua o kuso le masina nei, sa i lana fionga le whaamsino sili, le fionga sa tiu si mativa perese, o lo wha mau e tāru sanga le tua leo mo se hawa noa, se ia ngai e sa e lia lato mōri mau, ai meise le wha whainga tā leo ona sa ili mail tamai ai o lamo. E mau le tua leo lo wha ilo ail tamai ai o lamo, o lo o mōlia lo na wha o lima ilo na whalitua, ma le wha o manua tu ngā, ai meise lo na umi eina lo se au penga matautia po se anga ese. Mai ese mai le mōlianga, ai o loo mōlia foilo na whaapapa ina leo se la au malosi ma whaamata wei leo, na anga i atu e sa ilia mai o ia. O le tamai ta ilo ia se yuli, o lo tu la e mo le tamai e yolamo, i luma o le whaamsinonga maa lunga. O le aso nafin whaafeiloa ia loa ia i tamai ta ila le leie to o se fulu, o le atau sinyo le neite wile sa ilia se tau sala mo le atunu, e avea ma ave fua sa mo i whaalawi loa, mo atunu o le langi. O le au o le tauwanga le nei tausanga wa wha au tuina, o se o lo a fi uma iei ma malu al tama i ta i samo moni. O lo iei le hawa no wa fiso ta iei tama i ta i tauwa, ma fale tua o wha fia ngainga, o tausi masa o wa whidiwhidia mai i tu malo, e wha atalitara noa ma wha soa iei leo langa le tama i ta i samo moni. Wha lawi loe le fionga le swimming star mtanga luenga o tangata ta wha mai mua mai i Samoa, le fionga fui mono titi mai ata fua. Se tausanga winga ese le nei tausanga,
ona o le Port-Kalame o tu whaatasia, o le amai moai le mamalu o le atunuu, i le asolulu aso ono se tema, i le Friendship Park, o le nei pō e tatala mo le atunuu atoa, e fia mai moai. Whapea, i whapaleina o le tausala i le asoiwa o se tema, i le tuana i mato, team numero tasi. Wana o nisi nei o Port-Kalame o tāpenaina, ma o mawhai o na whaatino, o na langolango maalosi o tātou kampani telefoni o le Kiti Sao Samoa. E lua pō le tauwanga o le pō le asolulu, ma le pō whai o le te wila le asoiwa o se tema. O nisi o tala i meo lo tutupulu tātou atunuu, whasoi foia. Ia le nova fonga mer tato tunu le vaenga le holi no luso mer tasi ne minuti o tele tu la tasi e le tau tu na unanga tato wala le tasi ono tesi mer tasi fa mo e pe ona yele ne vaenga le aso nga ta fo le lungo la no penga ta fa ilangi ia maso se vaenga la volo pe na ona tu ina tu ina ia tato fa sala longa le vaenga le aso mana tua tato fa sala longa le nei aso ia mai ale tato Port-Kalame i le tu la e tolu le aso le nei ia a ho o le aso tofi ia o le a me i mai le tato i tu la e tasi le o va le aso le nei ia tato te mana vai le tu la e lua i le aso tofi ia pe a o atu si ola ma se malosi i le alofa maleanga le reo tato tapa au sidi le langi ia mo le atu le nganga whaaftai tele lava le nei vaenga le o le ngata fu lea ia o le fionga ia la wano ati lawa ngata o le uso ia ta Sisalem Sam mo le tuina mai o tātou telefoni mea o lo tutupu ma o lo tutupu ma o le atutupu ia e longo po ia li e lu tau pa ia mo lo tau mamalu ia wala wa fo i fuanga Port-Kalame o lo whawhianga iai ia ai o lo e whafonga ma e mai moa mai pea i le tauture nei mana unanga le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo e pei ona iai le nei vahenga le aso nai whawhi sianga mo o tau le nei vahenga le aso a o whianga i lo tātou tunu i se au mangaruenga peo na masani ai ia alofa atu mo o tau tu inatu nei tātou whawhi sianga sa ia pa ia le tu le tolu ia ona mahai a fu i leo le tātou a Port-Kalame le nei vahenga le aso. Choe sautasia, mio e choe sautasia, ile nei vaenga le auri a fa pe o saule supo, choe sautasia le supo, a fa pe o le na o uma le fala au, wa ile mana tu le fala au le aso atai au, ele sau fa aluar fala au, a fa pe o le na o saule koko Samoa, choe sautasia, se choe sautasia le koko Samoa, a fa pe o le na o saule tau maftanga le auli, a fa pe o le fa ali futalo ma le e leni batu fa fonga mai ta yo ia ona e fa pe te fa longo atu ate le le e fa yana e vala au tua i lo to au ngase se sunema se te sautasia ia ona mai foi no tau matanga de vanga le woli e al watu matatu wa fi sianga so i fe filoi pa leni tatou ne yaso mai ia
Dr. Roman lato a vaenga le na toe tau tasi ia aua ia tātou whaafisianga o le nei vaenga le aso. Oh, amai, oh, amen, e fai, awoi, se wa e ona ele ingotolela. Koe tau kasi yala. All right, Dr. Roman Dutchin Panamana. Sua, awat korban.
Nai whaafianga nei vaenga o le oli na ua toe lua sumare tolu ne minuti o na tale tula e lua. I le tau tumara unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo e pei ona iaile nei vaenga o le ua huli malo ia oa mai o tau. Ia talo mai lo wa au ina ia o lo ia o nai te whaafonga mai ia ma o lo o solonga le lei fuanga por kalame whaanga solo nei aso. Ia pe ona o fai atu se taimi mua le taimi le nei o leo mato I mana ia le la pe ia le wa mata ona saule le tūlanga o le mawhanawhana fo I leo le tau. Ia ai o teilo ele I uma swinga o le tūlanga o le maruru pe ona iai. A whaapela o lo o maruru pe tātou ia wa o teilo ia e maruru lava le tae au le tūlanga le fiafi ia tautuana pe ma o tau le tūlanga fo I o la tātou ofu mala e tau o whaanga ina ia ina ia mwhai ona whai tete mai tātou le swinga o le tau ia e hao o le taimi o le mawhanawhana o le o iai tātou ia o lo iai na ia tātou ngaruenga o lo whai e ta whaala nisi fo I o te tātou tunu ure nā o lo wha o ngāre nei taimi e whai le mua ngā vau nisi fo I o ngaruenga ia e pei o le au wari fale o I lātou oro ngarurua I le wari ina o fale I fafo matotonu I o le au vaenga I e sokaina meli le kilivaina tātou o loa po meli ia o I lātou I e whai ngaruenga I pala au I na vaenga lea tātou le City Council ngāta fo I lea ia o I lātou o lo whai a lātou ngaruenga pei o na masani ai tono tātou tangata te to tasi o lo whai a lātou ngaruenga I luma fale matua fale ia a whaapea o le nai te sila fia ua matua I solonga le leile tau mo o tau o se awa noa tahua tele whai ona whai wha amalo stino ai o le toa tele o le tātua tunu ia o leo te wa ai na mo moli lo ala tau whanau le tae au ia la ua a mata ona o atu e whai ala tau kole ninga po ala tau savaringa o le aua uli ia ma le tae au ia au hale tūlanga fo I lele o le lei o le tau o le iai ia ma o se tūlanga le lei fo I mo I tātou ia ina ia mwhai ona marupui o pia matau sira soifua malolo ina ia o whea ngairo tātou o tunu I whiau mangaruenga wha ngā solo o le a lava le au o le a lava le tiute o whea fo I ngaruenga lo e wha fonga mai ai ia le tautua lava le lima le unanga le tātou ala le tasi ono tesi ma le tasi mana ia na musika sui fei filoi ia mo o tau le ala tau whai tuinatu nei tātou wha fianga ia iai fo ini vahenga whai no longo pueli ia le tātou o tunu ia leo le ātau ma whai longo I natu ia walo tau sila fia ia mai loa tūlanga pei ona iai. Mo I lātou le lava lātou wha amalostino, ia le o whai atu tātou wha amalostino. Esitu? Nalo? Noi? Dunga? Has. Lima luma. Iya. Iya. Isto? Uma.
Rafa. Hello, hermanos. Ya, susui, ya. Relax tato, susui tato palestino. Tonu Fafo
le whaafi fianga le vaanga le huli no toi ono ne minuti ono tale o le tula e lua. A fianga I fo lo tātou tunu I au mga ruenga pe ona iai malo le ngā rue malo le ono sai malo le tau a tai ngā ta fo ile ia fa malo fo iai la tau o lo fa pena ona mawala va no tustusi mai iai la wina siu ma ngelo le pena ma futa mai ngā ta fo ile ia on malo le tilo le tātou tunu fa tai la va ma futa mai nei aso e ile ngā maulunga I lo fa mali ina o tole tulanga tau tua ngā ta fo ile ona ia tātou musika sui feifilo I au whea ngai o tau whi au mga ruenga re rivaenga le woli. Ia leo le atale tula e lua, na toi wha manatu atu, na ia tātou mātua I le lātou wala mo whanau, ia I le lātou foi whaiva, lātou foi pito la au, ia wale piki ina ona ia tātou whanau, ia o leo le a awhale tula e lua, ia wata taulua ona e sauni le taimile nei le taa vale, sauni le taa vale, sauni le car seat, ia o a uma mea uma, ia e mana o mia mo le piki ina ona e tātou walo ma whanau, ia wata taurua ona e whaasauni le taimili nei mātou wa I nei Wellington, mātou I nei Porua, ia o lea lava e whaia mātou a wala, te iloa nai sila fia e le manu lau telo le tātou tono. O lea lava e whaia mātou ngā ruenga ia I lungo le au wala, ia ma mole atu fwoi lea ngangar wha malo, ngangar wha aftai, ia I le au vaenga fwoi ia lea e wha sino ina ta vale, ia I le tamaita ia li tara, ia I li tara nai wha sino ta vale I nai whea. Waitangi rua, ia o le hale me whai mai I la tau o le wha sino ina tātou ta vale, ia e te tau ono tau sita ia ono nisi tu o tātou a wala, o lo fa tanu ina tulanga o fe au manga ruenga man tau fa mai ino nga ruenga mo le fa le leio au wala ia ele yo mai fo le taimi le tau ma fana ia a fa pe fo yo le nate loa ia e faisina mamao oe ma le fale a onga pe lua se furu pe tolus furu minute ia wa tau fo yo na e sauni le taimi nei ia wale pikina ne tato walon fa nau ele tu uaile nga ngor fa tai tele fa tai ya te utou ia I lautou ngā ruenga whaatino ia lea wa la amataria lea wa aso luare nei aso lulu aso tofi aso wharaile ia toi tolu fo ia so e whaasauni e mara pikina male pikina male mamorina ona I tātou walo mo whanau ia ono tau malolo fo I lea ia malore ngā ruru e malore ono sa ia te utou lea la tau whai watu nei whaafisianga mo o tau nei taimi ia awale fe ngai o tomo le pikina ona e tātou walo whanau a fe ngai fo tātou tuno I vai ainga la wauli nisho na e tātou tamama tina mātu tua le nā ua mafuta mai faisina malo longa I se au manga ruenga whaatino ina le nei tai au malore ngā rue malore ono sa ia te o tau nisi fo yo I lātou ia leo le asaudi mo le tūlanga rasifi pō le fia nā nei ia malore ngā rue whaile le malo longa le lei a e loe mana o mia le tau mafutanga mana o mia se mea ai e tau na I le tūlanga le wauli lātou ia ua te tau ono whaataunu ina ia ma ia maua le malosi ia e te halua ia te whainga ruenga ma ia e fia ia e a e maua le fia te alo te whainga ruenga e le miana e turina le valu tūla ia ai uma fo ia a whape e te halo pi te wha atu fo ilia ia o le tūlanga ngā ruenga ia e te whiu a tuli ia e te whiu a tuli ia ma whai mai wa aile taimi po ta se fia whai mai e mia ia a e alo te whainga ruenga e te ia I lauto e wa aia pe a whapere na e pisi e te ia I lauto e whai atu ta se fia mai e wa lewa na tau ona e manawa ia a le te whainga ruenga mai ia mana ia lena lona winga ta ua tele tūlanga o taimi ta ua ngā rue I le tūlanga o fo I o le maua le fia ngā rue ai ina ia mawhai ia ona toi foi me tātou a inga a wale whaatali atu ia ona ia tātou mātua ngā ta foi lea ia ona ia tātou walum whanau a whea ngai o tau whea mga ruenga re nei vaenga le aso alo whātu mo o tau nei whaasisianga mo o tau re nei vaenga le aso ia mo I la tau le mātou au sumpa toi tutu lai mai whai le tātou sumpa Amor, vamos todos a
Nai whawhiwhianga tūna atu pere nei ngā o le aso ina ua fitu le minuto o te aile i tūla e lua re tau tōmna unanga te tātou a la leo le tasi o no te sima le tasi whāmoe pei o na yeile nei ngā o le aso ngā ta fo ilea iere whangaro ina i la tōlo pena hara mafuta me lungo le tātou YouTube ngā ta fo ilea o lungo le tātou Facebook live le nei ngā o le aso mātou tū whalofa mwhaatalo whātu ia te oi o le ala whoi ia le ta amvale o le ale sāolo e whaatau tei le taimi nei la tolo pena no fainga ruenga ta avale mo te ave ia tato lau pasese e a po ta avale fo yolo ave ia tato uta mafa po ta avale fo yolo la winai ia le oloa po le hala va ta avale lo e fa tau teia e a ma to te lo fa ta lo fa ia te o le fanga ina fo ia na ia tato wompa anga nga ta fo ile o tato uso matua fa fine Samoa o lo ia ia lātou whale ainga, ia o lātou whale whaita vale, o inisinia, ia o i lātou o lo whaia lātou whale aina pei o na iai, ia maso o se wahenga lava o le ase mtātā, o le ase ngaruenga o lo e whaatau taia, o i lātou o lo whaia le ngaruenga leo le whale sui sui, whaia onga, o leo, so o se ngaruenga lava, ia o le si ngaruenga le o wa, o to o tele le tātou tunu, o le ngaruenga vo i le tuina o le, tipina o le la ia to telefo iniso i la tau la to whafonga mai ia ma o lo fai mai o la to fai ngaruenga le na ia o ngaruenga le mohina o le wha mai no le vau matulanga uma wha pepena
alofa atu mo outou, ia manuia la fo inga ruenga o lo whea ngai mo outou, nei taimi, ea, whaafisianga mo outou, o lo pena ona tu ina atu mo outou, ia wale le whaafonga me pero tātou tunu, ia wale o toi umi fo tātou taimi, le la awhari tu lai lua, ia whaasolo solo at fo i le tolu, ia ona whaamai ina fo i le tātou tau tue pei, ona ieli nei vaenga le aso, ma lore ngā lue, ma lore tau a tai, ia mai le Pacific Love ma le pese fa mai Pretty Woman lo no winga e aulele ya lo to lua io po hanga luenga lo e fa tautaia a eva ai atu se tamai tai fu lele wa matana awa na tisi awa ia e ma sasa ia e ma fa faua o ire ai e aulele ya lo to lua ia ma sia fa na lele fali ia e ona e vidi mai lo mami ia o au meu fai Nhoi, o ha mea whai. E wa ese au mawhau fo ilele ana nei wo. Pe wo o le teibi au te mawhau ai fo ilele wo wa ai atu tangata lare. O te mawhau ai o fo linga. Iyo e. E o le mea nā tau le alofa moni. Alofa moni ia ila tau ia o lo tau sia ina le tamama le tina le fale. Ia ma alofa le to lua. Iyo e. Pe o tātou uma. Iyo au alofa atu ai mo o tau ma lore ngā rue. Ma lore tau ata ia ile nei vaenga le aso. देखा है goe moen chani usutitna deko utuna sojo yao smakadu Pretty woman,
a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. I can't live without you if the love was gone. Everything is nothing if you got no one, and you just walk in the night, slowly losing sight of the real thing. But that won't happen to us, and we got no doubt. Too deep in love, and we got no way out, and the message is clear. This could be the year for the real thing. No more will you cry, baby, I will hurt you never. We start and end as one, in love forever. We can ride it together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Sail away. Oh, come sail away with me. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. Los fulu na minuto ta te ai le tula e lua, tos fulu minuto na apa le tula e lua, i le tau tumna unanga le tatu wala le tasi ono tesi ma le tasi pamo, e pe ona iai le nei vae ngā le awauli ma le whaafisianga i a Dolly Parton, ngā ta fuli o Kenny Rogers, i a wā se whaafafonga fo i le tatu tunu, e pe ona iai whaafisianga le nei vae ngā le awauli. O le a whale tula e lua, ia o loo pena ona pikina ni tatu walo mwhanau, mo le atu le ngā ngot whamaroma le ngā ngot whaaftaia ti lato, ia mo le pikina le tatou walo mwhanau le ne yaso, ia pe ona tala noa fo le tūlanga zoi fua malolo ina, na ona toi whaamanatu lava i tatou walo mwhanau, ia a whaapep. O le nau ngalo ia te oe, ia le tūlanga fo i o le fuluina o loa po o nifo na i tatou walo mwhanau, ia watatau ona toi whaamalo sia le tūlanga le na ia mai o malo suma va tau sanga ia ele to mau le fa yanga le nei ia le fai fu ai ia vaenga le nei sono so tatu o tunu nei sila ia ale ato e fo i lo tatu lunga le sfurunga i sfuru iva nga ilunga ia le pehi no le tulanga le tupe ia e fa tau ai ia vaenga tau o nei ia no to e fa manatu atu le tatu wala leo le si vaenga le tu nato e fo le tatu fa manatu tulanga o ta vale
ma le tūlanga le pisi o le taimi nei le au li whaasolo atu le manava o ngā ruenga ia whai le mūlo sa ia awara foi ia le malu pui pui a pe o le tātu tono a wha pia foi o le whea vea inisio alu ma whanau tono tā vale ia e tatau ona whai ala to fuspau ne te iwa ngalo ia matūlanga uma wha pena o lea foi wha ngā solo le tūlanga poloka leo leo ia pe ona ia te tau ona siaki atu e leo ia te leo tau mawhaina se ava ia o lo whaila o fuspau ma o lo le lei pepa o le ta avale ia ma o lo o le lei fo i le laisene o lo iai le laisene ia e te whaongaina o lo na winga mea tāua o malava le nā ia le mwhai no tui nātu ia i le tātou ala leo ia nao na toi whamanatu e iai lava le taimi ngalo ai ia e mea sili ia o leo o uma o na whamanatu atu mo i lātou mo i tātou umalava ia o wār tātou whio inga le nei aso ia le ala afa le tūlai lua tui nātu pēne tātou whawhiisianga mo otou se ia pa ia le tūlai tolu. Hands on the line, Mike V, Jay hit, let's go. Hey, yeah, let's go with the music. Move on, throw it, hey, move on, yeah. Tu mai le musica, le ausulu ie malato tangai ulala. Piccole pesse falso ai lo fiesiva. To e tenetti manu la o le faiava. Tu mai le musica, le ausulu ie malato tangai ulala. Piccole pesse falso ai lo fiesiva. To e tenetti manu la o le faiava. Tell them
Malo ngā lulu malo le tau ngā i le nei vaenga o le holi le wa tolu minuto na afa le tula e lua i le tau tuam na unanga le nei le tatu ala le fatalo fat le uso ya tani show eli le penana mafuta mai ngā tafo le uso ya pili le penana mafuta mai i nai Wellington e tulanga fe amanga ruenga ia o pe ona mafuta mai ia ngā tafo le ia ile fangadina fo ila tau le la mataina le la tau sife le wa le uso ya mika viane le uso ya sefa Semintonio lo penana mafuta mai i ngā to fo le o la to umalava ia lo penana fa fo mai de to tumla nanga de le tatu wala leo le si fo fo le la mua ia le ala tu ina tu pena tatu musika sa ia pa ia le tu la tolu ia ona fa mai fo le tu langa tatu tautua ia ile nei va nga le aso malo nga rue malo no sai ia mai ia Richard Parker ma peso fa ngoina si u ha mouli ia ile nei va nga le woli Phone
tuina tu pe tātou whaafifianga nei vaenga o le whiawhi. Ma to te mule tila nganga whaamalora ngā ta whoi le whaaftai. Tere lava le aso la tuina tu pe tātou whaafifianga ia au wale whaafonga mai o le tātou atunu sa ia pa ia le tula. Tolu, taimile nei ia fo me tātou whaafifianga. Musa me tau dia ia potua. Vai se suinga ua samola ala a ole fina masa ili tuli polisi. Vai mapa a mano ile alitu. Betele fanya ta tele poki fufuka. Ai a etu lava tu ile tule angama. Fina uima lo awa oseru mana. Vai le loto mawa lalo mawa ole onosa. Vai lo Sole, sole, se soia. Lima. Se papa sole che fa. Pensa se pure tua, uele se cotica, ua, ti vili lubantawa. Vai lo lima. Sole, sole, se soia.